Moi bo día a todos e a todas. Damos inicio a esta sesión ordinaria do Pleno correspondente ao mes de xullo. Parte resolutiva, asunto número 1, señor secretario. Comunicacións da Alcaldía. Ben, nas comunicacións da Alcaldía está a aprobación do borrador da acta da sesión ordinaria de 8 de maio, que se entende aprobada. E, como saben, iniciamos cada pleno guardando tantos minutos de silencio como persoas fosan asasinadas polo machismo desde o anterior pleno. Desde o pleno de xuño confirmáronse 10 mulleres e un menor asasinadas por violencia de xénero, que son as vítimas que a continuación se relacionan. O 7 de xuño, Pilar Amaya, de 50 anos, en Marbella, Málaga. O 15 de xuño, Maritza Helen Flores Villanueva, de 49 anos, na Coruña. O 18 de xuño, Rami Virginia Tacarelli, de 41 anos, en Guadalajara, quen deixa unha filla menor de idade. O 19 de xuño, Zunilda Ollos, de 43 anos, en Fuengirola, Málaga. O 24 de xuño, Marisa, de 61 anos, en Getafe, Madrid. O 24 de xuño, Susana Sierra González, de 49 anos, en Gijón, Asturias. O 25 de xuño, Alejandra Villegas, de 42 anos, en Algamesí, Valencia. O 25 de xuño, Samuel Arenas, fillo de Alejandra, de 2 anos, tamén en Algamesí. O 25 de xuño, María del Carmen, de 57 anos, en Las Palmas. O 27 de xuño, Josefina, de 62 anos, en Almería. E o 2 de xullo, Dolores, de 86 anos, en Pola de la Viana, Asturias. Polo tanto, solicito aos presentes que se poñan en pé para agardar 11 minutos de silencio.
Moitas grazas. Pasamos xa aos asuntos da Consellería de Economía e Planificación Estratégica. Asuntos 2 e 3, señor secretario. Asunto 2, expediente de aprobación do expediente 2025/1 de aprobación de recoñecementos extraxudiciais de obrigas a imputar ao Orzamento do Concello da Coruña para o ano 2025 e a aprobación do expediente modificativo 1/2025 de recoñecementos extraxudiciais de obrigas, concesión de suplementos de crédito, créditos extraordinarios e modificación do anexo de investimentos do Orzamento do Concello da Coruña para o ano 2025, obxecto de deliberación conxunta e votación separada. Moitas grazas. Haberá, como dixo o secretario, deliberación conxunta, votación separada, nunha única quenda de 5 minutos. Pido contención nos tempos e que nos axustemos o máximo posible, que temos un pleno longo por diante. Señor Laje, ten a palabra para expoñer estes asuntos. Bo día, gracias, señora alcaldesa. Bo día a todas e a todos. Parabéns, feliz cumpleanos, señora alcaldesa. Permítanme esta pequena licencia. Damos conta de 2 puntos da orden do día na parte resolutiva, unha que ten que ver cos recoñecementos extraxudiciais e outro co modificativo M1. Recordar que as administracións teñen a obriga de remunerar os traballos que efectivamente se prestan, mesmo cando calquera defecto nos procedementos de contratación non se cumprimenta debidamente. O recoñecemento extraxudicial de obrigas é a forma que todos os concellos do país empregan para facer fronte a este tipo de situacións. Como saben, trátase dunha figura legal de uso excepcional a que teñen recorrido, e creo que non será necesario volver a recordar as veces que outros gobernos trouxeron recoñecementos extraxudiciais, gobernos de todas as cores, tamén das que hoxe aquí forman parte da oposición. Neste caso, ademais, ven agora a pleno e non antes, porque se remiteu ao Consello Consultivo para coñecer do seu parecer, requerir o seu aval ou o seu rexeitamento. Recibido o aval do Consello Consultivo, compre tramitar a través do Pleno este recoñecemento. No que se refire ao modificativo 1, como xa se dou conta na Xunta de Goberno, sustancialmente abordamos o pago da subvención municipal do bus urbano. Máis de 4 millóns de euros que están dirixidos, ni máis ni menos, a aboar as facturas que estaban pendentes para resolver os costes do 2024. Como saben, o Concello asumiu subvencionar o transporte público para potenciar o seu uso. Esa decisión tivo consecuencias positivas en canto ao uso do transporte público. Quero recordar que rematou o ano con 27,5 millóns de usuarios no ano 2024, cifra récord. E quero recordar que hoxe o bus costa, ten un coste a tarifa infinitamente menor do que tiña xa fai algúns anos. É dicir, que a política de acompañar as decisións do Goberno de España para bonificar o transporte público, no caso da Coruña, asumeunas este Concello de forma íntegra e, desde logo, estamos diante dunha política, creo que de éxito en canto á utilización do transporte público. Estamos a falar de prácticamente 7 millóns máis de usuarios, que se dice pronto. Por lo tanto, estamos diante dun dato, 7 millóns de usuarios máis utilizando o bus urbano, é dicir, 7 millóns máis de usos. Creo que pode ser discutible o prezo que teña, pero tamén forma parte do debate político, se se opta por priorizar o transporte colectivo ou non. Neste caso, o M1 tamén vai dirixido a sufragar este coste e entendemos que é necesario
soster este modelo de políticas de mobilidade. Tamén decirlles que cando se fixo a previsión orzamentaria para o 2025 xa se contemplou o incremento notable de usuarios e, polo tanto, o incremento de costes. É dicir, en principio, no ano 2025 deberíamos de estar moito máis aproximados xa á realidade de usos do transporte. Pero, como saben, é unha previsión, porque non podemos saber con exactitude cal é o coste final. A factura final dependerá do número preciso de viaxes que se realicen ao cabo do ano, algo que, lóxicamente, sábese cando pecha o ano e non cando comeza. Non me estenderei máis, estes dous asuntos son recoñecibles, xa tratados noutros plenos e noutros órganos do Concello, pedirlles o seu apoio para poder dar conta o que avalou o Consello Consultivo e tamén para resolver pois o que ten que ver co transporte público, fundamentalmente que son as cifras maiores. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Iniciamos a quenda de debate. Comeza o BNG. Señor Jorquera. Moitas grazas. Feliz aniversario. Adianto que o BNG vai votar a favor da aprobación destes expedientes e facémolo por unha razón fundamental. Como temos dito tantas veces, ter que recorrer ao recoñecemento extrajudicial de créditos é revelador dunha mala praxe, pero o recoñecemento extrajudicial de obrigas ten unha razón de ser. Protexer os dereitos de terceiros que, actuando de boa fe, non teñen por que resultar prexudicados desa mala praxe por parte da Administración. No expediente M1 propónse basicamente utilizar recursos do remanente líquido de tesourería para gastos xerais para dotar crédito suficiente para abonar as facturas pendientes do transporte colectivo de viaxeiros correspondentes a outubro e novembro de 2024, que suma máis de 4 millóns de euros. Ademais de para abonar facturas de comunidades de propietarios de pisos e garaxes municipais dos anos 22 e 23 e suplementar crédito para completar o financiamento do vehículo de descontaminación con equipamento do 6. Mais quero referirme, sobre todo, ao expediente 2025-1, no que se propón o recoñecemento de facturas e obrigas económicas do Concello por importe de máis de 140.000 euros para facer fronte aos gastos do Servizo de Coordinación Técnica, Produción Executiva e Asistencia da Feira Comercial Buomes 2023. E permítanme que o faga citando varias referencias legais. Artigo 173.5 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Non poderán adquirirse compromisos de gasto por contía superior ao importe dos créditos autorizados nos estados de gastos, sendo nulos de pleno dereito os acordos, resolucións e actos administrativos que infrixan a expresada norma, sen prexuicio das responsabilidades a que haxa lugar. Artigo 32C do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público. O expresado anteriormente é causa de nulidade dos contratos. Artigo 47.1, letra E da Lei do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Serán nulos de pleno dereito os actos ditados prescindindo total e absolutamente do procedemento legalmente establecido. Artigo 37 da Lei de Contratos do Sector Público. As entidades do sector público non poderán contratar verbalmente, salvo que o contrato teña carácter de emerxencia. Cito todos estes artigos de distintas leis para que todos sexamos conscientes dos preceptos legais que se saltou o señor Gonzalo Castro, que se saltou e que salta sistemáticamente o señor Gonzalo Castro. Facer gasto sen crédito orzamentario ou a marxe do orzamento implica, ademais de incumprimento legal, incorrer nun risco de comprometer a sostenibilidade financiera do Concello. Isto dicía hai un ano o informe da Intervención Xeral respecto do recoñecemento extrajudicial de crédito do INCE. E un ano despois volvemos ás andadas.
Este recoñecemento extrajudicial de Obrigas é froito de que o señor Gonzalo Castro prescindiu total e absolutamente do procedemento legal establecido. E froito diso, para non causar un prexuízo á empresa prestataria do servizo, hai que recorrer a indemnizala con máis de 140.000 euros. O artigo 35.1 do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público contempla que a parte que resulta culpável deberá indemnizar a contraria dos danos e perdas que sufrise en caso de nulidade do contrato. Este é o suposto no que nos atopamos. Como di o informe do interventor, o Pleno, se así o considera, aprobará a obriga económica a través do instrumento do REC para evitar o empobrecemento ilícito do acreedor e que teña que acudir aos tribunais de xustiza para a súa reclamación e poder proceder ao pago da obriga, pero sen que a aprobación deste recoñecemento extrajudicial de obrigas económicas anule a responsabilidade que, no seu caso, podería derivarse pola actuación contractual verbal sen crédito orzamentario e sen procedemento declarada nula. Imos votar a favor, por tanto, para evitar o empobrecemento ilícito do acreedor e que teña que acudir aos tribunais de xustiza. Pero a aprobación deste recoñecemento extrajudicial de obrigas non anula a irresponsabilidade cometida por ter contratado verbalmente sen crédito orzamentario e prescindindo totalmente dos procedementos legais establecidos. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para o Partido Popular. Señor Rodríguez. Bo día a todos. Debatemos conxuntamente os asuntos 2 e 3 da orde do día. O primeiro deses asuntos ven ao pleno novamente como consecuencia do modo de xestionar do señor Castro, o xa famoso estilo Castro, sobre o que hoxe, ademais, debateremos en sesión dobre coa súa posterior comparecencia. Trátase, efectivamente, do recoñecemento extrajudicial de obrigas relativo ás facturas da organización do BOMEX por un importe de 140.000 euros, facturas polas que xa preguntou este grupo no pasado pleno, polo que imos reiterar o xa dito e volveremos logo tamén con ocasión da comparecencia a falar deste tema. Señor Jorquera, parecemos entender que vai vostede votar a favor. Quen o diría despois de escoitalo? Quen o diría, verdade? Pero, bueno, eu sí que quero facer unha matización á vista da resposta que recibimos hai un mes. Eu espero que hoxe o señor Castro dea mellores explicacións que as que deu hai un mes, nas que se limitou a decir que o verdadeiro problema era que este concelleiro falaba mal del polos pasillos de Santiago. Señor Castro, quede tranquilo. Eu non falo mal de vostede. Falo moi mal, pero non de vostede, nin de ningún dos seus compañeros, da súa xestión en particular e da que desenvolve este Concello en xeral en materia de contratación, co consentimento da señora Rei e co visto bo que, hoxe, unha vez máis, como era previsible, o BNG, co seu voto a favor, vai permitir o enésimo branqueo desta chafalleira forma de xestionar. O segundo asunto modificativo M1 é consecuencia da insuficiencia do orzamento para facer fronte ás facturas de bus urbano dos meses de outubro e novembro de 2024. Outro ano máis. É certo que hai que esperar a que remate o ano para saber cal é o número definitivo de usuarios, pero non sei que clase de estudios manexa o Goberno municipal para pensar que en outubro e novembro a xente vai deixar de coller o bus. O M1 tamén servirá para abonar algo máis de 9.500 euros correspondentes a obrigas con diversas comunidades de propietarios. Entre estas comunidades está a 2 pisitos adquiridos polo Goberno da Marea Atlántica a un dos seus membros fundadores. Compra-venta que xa foi declarada nula polos tribunais. Chama a atención que 7 anos despois sigamos así, máis aínda en contraposición coa celeridade máxima coa que se otorgan determinadas licencias de cambio de uso neste Concello. Non todas, é certo, pero algunhas sí. Pero, como acostuma acontecer, o máis interesante é a documentación que acompaña ao modificativo, empezando polo estado da liquidación do orzamento. Transcurrida xa a metade do ano, só executaron os 7,8 do capítulo 6 de investimentos. 9,8 millóns dun total de 126 millóns. Isto ven a agravar o abandono que sofren os nosos barrios. Aos 300 millóns en investir nos últimos 6 anos, non se agora case 117 millóns de euros máis. Do capítulo 7, investimentos que licitan e executan outros como as subvencións de rehabilitación ou de accesibilidade. Executárense 86.000 euros dun total de 23 millóns e medio, un 0,36%. Sumando os capítulos 6 e 7,
A execución é do 6,6%. Do orzamento total, 3 de cada 4 euros sen gastar a día de hoxe. De nada vale presumir, señora Rei, dos orzamentos máis altos da historia, que ademais entraron en vigor con 4 meses de atraso polo seu capricho e o do BNG, se logo non se executan. Chama tamén a atención o informe dos reparos do interventor. No ano 2024, Inés Rei autorizou coa súa firma 1.500 facturas irregulares que a Intervención Municipal informou que non procedía a abonar por estar sen contrato ou omitir requisitos esenciais. Facturas por un importe total de 20 millóns de euros, e iso que non inclúen os importes millonarios nin de a planta de Nostián nin do servizo de limpeza. Dende a súa chegada, 10.000 facturas e un total de 284 millóns de euros. Repito, 10.000 facturas e un total de 284 millóns de euros. Urxe licitar coa máxima celeridade aqueles contratos dos servizos que se están a prestar sen ninguna cobertura local. Porque así é, ademais, o que recomenda, cobertura legal, porque así, ademais, é o que recomenda o interventor, que nas súas palabras di existe un importante estrutural problema interno en relación á contratación de servizos necesarios, o que supón a continuación sen cobertura legal algunha, un incumprimento legal permanente, Como novidade, introduce que se están recoñecendo abonando produtividades pola asignación de funcións ou tarefas propias de outros postos, e que, aínda que isto é legal, ten unha duración limitada no tempo, porque senón pode servir para ocupar postos de máis nivel e responsabilidade sen publicidade e sen concurrencia. E a pesar de advertilo xa en anos anteriores, non consta que se aprobase plan de acción algún. Remato. Primeiro, señor Laja, hai tempo que vostede non saca peito do período medio de pago, non me extraña. Tentou engañarnos no último pleno, pero o certo que incumpliron o período medio de pago en nada menos que 19 dos últimos 23 meses. No último ano só cumpliron un mes, e no que vai de 2025, nin un. Señora Rei, non conte con que, alo menos, dende este grupo, ninguén lle vaya a pedir de xeito airado iso de por favor, quítate la culpa. Primeiro, porque é un desatino pedirlle que se quite a culpa a quen non a ten asumido. E vostede, tan aplicada devota de Pedro Sánchez, parecese tamén a él nisto. Está por ver aínda ata onde chega o mimetismo deste goberno co de Sánchez. Polo tanto, ese eventual Inés, quítate la culpa, queda máis aló do seu goberno en mans do señor Jorquera e do BNG. Eu estaría tranquila, seguro que non lle fallan. Máis nada e moitas gracias. Moitas grazas. Turno para o Goberno, señor Laje. Grazas, señora alcaldesa. Gracias ao BNG. Entendo as críticas que se formulan. Decíao antes, creo que non é achacable a este goberno. Creo que en todos os gobernos houve recoñecementos extrajudiciais. Creo que, ademais, se seguiu o procedimento que se considerou máis garantista e, polo tanto, que o propio Consello Consultivo dixera si avalaba ou non o procedimento e, polo tanto, ese foi o camiño. Hoxe estamos aquí no pleno tramitando como corresponde. Por certo, igual que cando gobernou o BNG, que cando gobernou o Partido Popular, igual que cando gobernaron outros. Ao mellor non os remitiron ao Consello Consultivo, pero recoñecementos extrajudiciais de créditos si fixeron e, por certo, tamén fixeron todas esas cousas ás que aludía o señor Jorquera. Creo que non se trata agora de poñer o retrovisor, poderíase facer. Alégrame que non haxa nada que obxetar á política de mobilidade e, polo tanto, a aposta que fai este goberno polo incremento notable do uso do transporte colectivo. Estamos en prácticamente 7 millóns máis de usuarios. Creo que é unha decisión de alcance, creo que é unha política de alcance e, a comparativa, digo por si non saben a que me refiro con 7 millóns máis de usuarios, é cando gobernaba o Partido Popular, que gobernou 4 anos, pois daquela a hoxe estamos en 7 millóns máis de usuarios. Creo que nun montante global de 27,5 é unha cifra notable. Creo que ninguén está de acordo en que se poida producir ningún enriquecemento ilícito. Creo que ninguén está de acordo
en que poidan non remunerarse os traballos efectivamente prestados. Polo tanto, estamos diante dunha tramitación, diría eu, que bastante ordinaria, que cada quen utiliza para o que considera convinte, polo que se ve, pero no núcleo central do coste da política de transporte, de momento non plantexaron ningunha alternativa. Falan das cuestións económicas. Creo que sería bo que viran todos os rankings que se publican por institucións, creo que bastante coñecidas e destacadas. Podría aludir a unhas cuantas. Non sei se lles parece millor ou peor. En calquera caso, creo que estamos diante de cifras e de datos que deixan quedar bastante ben, por certo, creo que deixan quedar bastante ben ao Concello, xa non ao Goberno, ao Concello, porque eu creo que hai que facer unha reflexión moito máis de fondo. Esta mesma semana podíamos ler como a Coruña era a segunda cidade europea de tamaño medio con mellor saúde urbana, con indicadores notables. Creo que a aposta polo benestar dos cidadáns é o máis relevante e, polo tanto, creo que é unha política de carácter global non só achacable ao goberno de Inés Rei, senón que ven sendo liderada, creo que con éxito. Eso non quita de que se podan formular as críticas correspondentes. Das críticas se aprende e se millora, sobre todo se hai a humildade necesaria para poder entender que non sempre se acerta en todo. Nesta liña, e para mellorar tamén algunhas políticas de carácter económico, xa lles anuncio que neste mes de xullo vai a sair con prácticamente un mes de antelación a instrucción para a elaboración do orzamento do ano 2026. Polo tanto, si chegamos a vernos en outra sesión plenaria, agardo que xa poidan todos coñecer esa instrucción para a elaboración do orzamento 2026. Esta mesma semana a nosa alcaldesa nos daba indicacións no sentido de elaborar o orzamento do ano 2026 e, polo tanto, xa lles adianto que estamos traballando para sacar esa instrucción que verá a luz antes de que remate o mes. Non é nada novo, xa o fixo tamén a Comunidade Autónoma, a Xunta de Galicia. Vamos a adiantarnos un mes sobre o previsto inicialmente e, polo tanto, traballamos con previsión e con planificación, coa capacidade de non ser complacentes, sabendo que sempre se pode mellorar e que neste caso hai marxe de mellora. Gracias ao BNG pola súa posición, aínda que esa crítica é constructiva. Moitas gracias, señora alcaldesa. Ben, moitas grazas. Procedemos á votación destes asuntos. Votos a favor do asunto número 2. Grazas. Votos en contra. Grazas. Queda aprobado. Votos a favor do asunto 3. Grazas. Votos en contra. Abstencións. Moitas grazas. Queda aprobado. Pasamos ao asunto número 4. Señor secretario. Asunto número 4, aprobación do cambio de uso dunha parcela de titularidade municipal destinada a equipamento público localizada no grupo residencial Santa Cristina número 15 en Palavea, que requiere maioría absoluta legal. Ben, señor Laje, ten a palabra, despois haberá unha quenda de 4 minutos. Grazas de novo, señora alcaldesa. Traemos a pleno hoxe o cambio de uso do mercado de Palavea para cualificalo como equipamento cultural. De todos é sabido que hai anos que o mercado de Palavea foi perdendo actividade, que os novos hábitos de consumo e a apertura ali hai xa décadas dunha gran superficie comercial foron condenando pouco a pouco a un mercado do que hoxe só ten ocupación esporádica nun dos seus 6 postos de venda. Concretamente, tan esporádica é a ocupación que se produce unha vez a semana e durante menos de 2 horas. O resto dos espazos permanecen baleiros,
e nos diferentes concursos celebrados no pasado nunca se presentou licitador ou licitadora. Existe, pois, en Palavea unha infraestructura pública notoriamente infrautilizada, mais existe tamén unha importante demanda para que se dé resposta a unha demanda que ata de agora non foi atendida por parte da administración local. Palavea é un dos poucos barrios que carece de calquera infraestructura cultural. As veciñas e os veciños de Palavea temos que vernos obrigados a desplazarnos para acudir a unha biblioteca ou a un centro de formación. Neste caso, o goberno de Inés Rei decidiu reverter esta situación e dotar o barrio de Palavea dunha biblioteca cunha aula informática. Existe espacio, existen recursos. Neste pleno damos o primeiro paso para propoñer o cambio de uso e permitir que ese espacio que ocupa o mercado pase de praza de abastos a equipamento cultural. É un primeiro paso necesario para executar a construción en Palavea da primeira biblioteca pública e tamén da aula de informática. Non estamos diante dun único paso. Despois deste paso, teño que decirles que contamos con ter elaborado, antes de que remate o ano 2025, o proxecto da nova biblioteca e decirles tamén que contamos con poder licitar ese novo equipamento, esa nova dotación, das novas dotacións das que falamos fai agora un ano. Para a súa licitación temos unha previsión para o primeiro trimestre do ano 2026 e que entre os anos 2027 e 2028 este equipamento sexa unha realidade e os veciños e veciñas de Palavea poidamos desfrutar dun novo equipamento que ata de agora pois non temos. Isto inscríbese no marco dun paquete moito máis amplo de novas dotacións. Podo facer referencia pois, a algunhas delas, doutras daremos conta en seguintes plenos. Cabe recordar que co goberno de Inés Rei se vai a poñer en marcha o novo mercado de Monte Alto e a nova escola infantil, que forma parte dos proxectos estratégicos deste goberno. Debe de estar rematado antes do 31 do 12 deste ano este novo equipamento. Vimos de licitar, como ben saben, estivo aquí o propio presidente da Xunta, despois dun acordo entre o Concello da Coruña e a Administración Autonómica, Mercado de Santa Lucía, Centro Cívico e Centro de Saúde, e outro das novas dotacións, outro dos novos proxectos estratégicos encargados agora fai un ano. Licitouse, ten un período de execución de 18 meses. Contamos que durante o ano 2027 poida estar a disposición dos veciños e veciñas. A Biblioteca de Palavea, a que acabamos de facer alusión agora con esta tramitación, e tamén, dentro deste primeiro paquete, destes primeiros días de xullo, tamén decirlles que despois de que se desbloqueara, como anunciou a nosa alcaldesa, o Parque do Observatorio, ao longo deste mes, antes de que remate o mes, tamén se licitará o derribo dos muros que están pendentes no Parque do Observatorio. Por lo tanto, todos eles proxectos relevantes para a cidade que van collendo corpo e, desde logo, estamos diante dunha tramitación tamén importante e estou seguro que todas e todos estarán de acordo en que o barrio de Palavea poida contar cun novo equipamento sociocultural. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Turno para o BNG, señora Beira. Grazas, señora alcaldesa. Moitos parabéns e que teña moi bo día tendo en conta que temos pleno. Non é a mellor maneira, digo eu, non de celebrar un aniversario, pero é o que toca. En todo caso, en canto ao punto da orde do día, desde o BNG anunciamos que imos votar a favor, pero queremos facer unha serie de reflexións a respecto deste punto da orde do día, non? Imos votar a favor, evidentemente, porque desde o BNG somos absolutas defensoras da reutilización dos espazos públicos abandonados. Nos entendemos que, como institución, o Concello da Coruña non pode ter infraestructuras públicas
en desuso. Ten que reutilizalas e ten que utilizalas para as necesidades que ten a poboación pois deses barrios, non? Igual que defendemos a reutilización das cocheiras de Monte Alto, do Cárcere, da Bagua de San Roque e de tantas e tantas infraestructuras públicas que hai hoxe en día na nosa cidade e que están en desuso. Por lo tanto, somos defensoras desta política e por iso tamén estaba no acordo orzamentario do ano pasado utilizar o mercado de Monte Alto como unha infraestructura cultural que precisa a xente de Palavea, non? Pero temos varias preguntas e varias reflexións que facer a respecto de como se trouxo aquí a pleno e como se tramitou este expediente. Porque a nos chamanos a atención na lectura deste expediente por que non hai un informe do Servizo de Mercados ou por que non hai un informe do Servizo de Bibliotecas, non? Tendo en conta que vai deixar de ser un mercado e temos pensado que sexa unha biblioteca. E por que digo isto? Ben, xa se comentou aquí, porque hai un panadeiro que ainda ten unha concesión neste mercado, ben é certo, como dixo o señor Laje, que non ten unha utilización continuada do posto, pero está aí, non hai un informe de mercados que diga que outro posto se lle vai ofrecer ou cal vai ser o destino desa persoa que ten esa concesión en vigor. Por outra banda, entendemos que o Servizo de Bibliotecas tería algo que dicir no seguinte: a Biblioteca de Palavea a que poboación vai atender? Só a da propia veciñanza do que chamamos barrio de Palavea ou vai atender máis aló da poboación de Palavea? Por que o pregunto? Porque hai uns estándares construtivos para as bibliotecas en función da poboación a que atenden. Entón, en función da poboación a que atenden, os metros cadrados desa biblioteca van ter que ser uns ou outros. Porque o mellor, se atende a moita poboación, estamos falando de que non pode ser tal cal unha biblioteca, terá que ser unha sala de lectura, de estudo, un punto de préstamo, cunha aula informática e demais, pero non como tal unha biblioteca municipal. En todo caso, estamos de acordo con que isto se reconverta nunha infraestructura cultural, chámese como se chame, porque a necesita efectivamente o barrio de Palavea e iso é incuestionável, non? E tamén sería necesario que o Servizo de Bibliotecas comentase con que persoal se vai atender tamén esta biblioteca, non? En todo caso, eu creo que son pasos que se poden dar despois deste cambio de usos e que este cambio de usos é un primeiro paso, non? Despois, claro, a nos chamamos a atención que se dean pasos a respecto da biblioteca de Palavea, pero que Novo Mesoiro, que é un barrio enorme, que ten unha poboación moi importante, ademais infantil e xuvenil, que son moi usuarios das bibliotecas municipais, que nos este tamén dando pasos adiante para facer realidade outro acordo que está dentro do acordo orzamentario de 2024, que era facer realidade tamén a biblioteca de Novo Mesoiro, e queremos que se dea conta hoxe se se están dando ou non pasos adiante a este respecto. E, para rematar, eu creo que o goberno local, e como última reflexión, o goberno local debía de repasar ese plan estratégico de bibliotecas que ten vixente e que debía de traballar na reestruturación deste grande servizo do que eu creo que todas as coruñesas e coruñeses estamos super orgullosos a rede de bibliotecas municipais que hai na Coruña. E creo que ese plan estratégico hai que actualizalo e hai que darlle maior importancia á hora de deseñar a futura ampliación da rede de bibliotecas municipais. Nada máis. Moitas grazas, señora Aveira. Grazas ao BNG, señor Deus. Hola, buenos días a todos los compañeros y compañeras y a todas aquellas personas que siguen este pleno. Este asunto de cambio de uso de la parcela destinada a equipamiento público situada en el grupo de viviendas Santa Cristina de Palavea consiste en sustituir el uso de equipamiento público de abastecimiento del edificio donde se ubica el mercado a un uso de equipamiento público cultural. Este cambio garantiza, como no podía ser de otra forma, el mantenimiento de la titularidad pública del inmueble y viene amparado por lo establecido en la actual Ley del Suelo, que da potestad al Pleno del Concello para hacer este cambio de uso por mayoría absoluta. Por tanto, vamos a votar a favor de este cambio de uso que seguirá dotando de un servicio público a los vecinos de Palavea. Pero quisiera hacer también algunas reflexiones.
Tal y como podemos ver en el expediente, este procedimiento comienza recientemente a finales del mes pasado y hace tan solo una semana que el Departamento de Planificación Urbana elabora un documento técnico para realizar este cambio de uso, sin ningún otro tipo de informe de ningún departamento. Pero las demandas de los vecinos de Palavea no van al mismo ritmo de tiempo que van ustedes en reaccionar. Durante el mandato de Carlos Negreira, atendiendo una demanda vecinal, se habilitaron los espacios de la antigua fábrica de armas para dotar al barrio de una zona deportiva, parque, piscina y aparcamiento. Y se había comprometido también a habilitar en uno de los edificios una cafetería y una zona destinada a biblioteca. Estamos hablando del año 2015. Por cierto, durante este mandato también se rehabilitaron los bloques del grupo de viviendas de Santa Cristina, en el que tuve la fortuna de poder intervenir en alguno de ellos. Desde este año pasaron muchas cosas, pero entre ellas unos gobiernos municipales que no han atendido a los barrios. Y ya van 6 años de su gobierno municipal, señora Rey. 6 años en los que los vecinos de Palavea le han transmitido la situación de este equipamiento del barrio. ¿Será que ahora alguien se lo dice desde más cerca? Sin duda sorprende que una de las argumentaciones de la memoria del expediente es que el mercado carece de interés público para el mantenimiento de la actividad de abastecimiento, puesto que existe una gran superficie comercial que abastece al barrio. Con este mismo argumento podemos esperar que en cualquier momento se les ocurra hacer lo mismo también con el mercado de San Agustín, dada la situación de cercanía de un supermercado. No es de extrañar que esto ocurra, dado el poco apoyo y la casi nula dinamización que desde el Gobierno municipal se realiza a los mercados municipales. Luego ya ustedes se encargan de utilizar la demagogia de apoyo al comercio local y a los productos locales. Lo cierto de esta situación es que han dejado morir el mercado de Palavea. Ramón Cabanillas languidece, San Agustín tiene más de la mitad de los puestos vacíos y Adormideras y Plaza de Lugo tienen multitud de problemas. No hablemos del retraso que acumula el mercado de Monte Alto. Llegados a este punto, llegan ustedes, como siempre, tarde a atender a los vecinos del barrio. Por cierto, siguen esperando la instalación de una pista de esquí y zona de ocio que se les había prometido ejecutar en una parcela en las inmediaciones del aparcamiento. A ver si alguien que ahora está con un pie en su gabinete y otro en la asociación le lleva menos tiempo mover los papeles. Y les decía, antes de llegar, que llegan siempre tarde a los barrios, porque en sus 6 años de mandato, señora Rey, han dejado de invertirse más de 300 millones en obras de mejoras en todos los barrios de la ciudad. Un lamentable balance para un gobierno que se le llena la boca de decir que ha tenido los presupuestos más altos de la historia. Eso sí, gracias al endeudamiento en el que han metido al concello y a la subida de impuestos que están sufriendo los coruñeses. Al final, nada nuevo en las políticas socialistas, abrasar a los ciudadanos a impuestos para luego no ejecutar los presupuestos. Y este año van ustedes por el mismo camino, o puede que aún sea peor. A día de hoy, el nivel de ejecución de las inversiones incluidas en el presupuesto municipal de este año es de un 7,8%. Estaremos atentos al proyecto que ustedes presenten, si es que llegan a hacerlo, y que recojan las peticiones reales de todos los vecinos de Palavea. Es decir, dialoguen con los vecinos. No actúen como siempre sin lograr un consenso, como estamos viendo una y otra vez en las obras que ejecutan en toda la ciudad. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Deus. Señor Laje, turno de peche. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, vamos a ir por partes. Eu creo que a súa intervención, señor Deus, pon de manifesto un pouco a liña política que sigue o Partido Popular en xeral. En calquera caso, decirlle que alegrome moito que tuveran moitas cousas que propoñer cando gobernaron. O problema non é que o propuxeran, o problema é que non o fixeron. Esa é a diferencia entre predicar e dar trigo. Entonces, está moi ben que recorden todas as promesas. Eu podía lle quitar aquí o cartafol e recordar todos os titulares como fixen algún día. 2014, ya empiezan las obras de Alfonso Molina. Debía ser unha película de ciencia ficción. Prometer moito, facer os resultados xa sabe cal foi. É que a veces costa un pouco ser contidos. Permítame que o sexa, pero é que si o barrio de Palavea vai a ter unha biblioteca municipal é porque houve un acordo orzamentario no 2024, decía a señora Beira, porque houve un orzamento no 2025 e porque hai unha decisión dun alcaldesa e dun goberno, alcaldesa Inés Rei, este goberno, que vai a facer que o barrio de Palavea teña unha biblioteca. Señor Deus, moito chau chau, pero quedou neso.
Quedou neso. Tuveron unha oportunidade, a verdad é que é difícil, dándolle a oportunidade de que sexan constructivos, un tema que é difícil que lle podan poñer unha pega e que usted veña aquí hoxe a opoñerse á Biblioteca de Palavea, a verdade é que é significativo. Non, si eu escoitei non perfectamente. Quero dicir, o problema é precisamente que se delatan na súa forma de enfocar as cousas, porque podría ser capaz de decir, pois é unha boa decisión, pero non, chámalles a atención que haxa unha superficie comercial. Supoño que a superficie comercial non é nova. O que é unha realidade que despois de licitar moitas veces os postos, hai unha realidade. O mercado non ten nin xente que acuda a él, nin ten servizos. E, polo tanto, o que habrá é que operar en base á realidade social que temos. A verdade é que ten valor que sexan vostedes os que veñan a decir aquí eso. Señora Beira, non quixen facer alusión a todas as novas dotacións por non aburrir o pleno, pero confírmolle que estamos traballando tamén do mesmo xeito que no caso de Palavea, no caso de Novo Mesoiro. E, polo tanto, cando poidamos decir algo con firmeza, tamén o diremos, o anunciaremos. A min especialmente non me gusta adiantar cousas sin telas pechadas. Hoxe aquí dicen que antes de que remate o mes se tramitará na Xunta de Goberno o proxecto para derribar os muros do Parque do Observatorio, e non o digo por casualidade, o digo porque é un feito que se vai a facer. Cando, digamos, estamos xa con este paso dado en Novo Mesoiro, tamén o diremos. O que sí lle podo confirmar é que estamos traballando, igual que no caso da nova dotación que é a Biblioteca de Palavea, tamén na nova biblioteca para Novo Mesoiro, e iremos dando conta desos pasos tamén nas comisións de seguimento que temos e en base aos orzamentos aprobados. Creo que fixo unha reflexión moi interesante en torno ao Plan Estratégico de Bibliotecas, que verémolo no marco do Goberno e no ámbito da área de cultura, toda a revisión, e máis, creo que dixo algo que a min me parece moi relevante. A rede municipal de bibliotecas creo que é unha das xoias dos nosos servicios públicos, creo que responde a esa construcción de políticas públicas que se ven desenvolvendo neste Concello dende o ano 1983, e creo que podo coincidir con vostede, remato, señora alcaldesa, nesa necesidade de darlle unha volta a ese plan estratégico. Estamos tomando decisións que responden ao interese xeral e, desde logo, frente a aqueles que dicen que non se invirten nos barrios, este é un exemplo máis non só de inversión, senón de planificación. Gracias a todas e a todos. Moitas grazas. Procedemos á votación deste punto. Votos a favor. Grazas. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao asunto número 5, señor secretario. Aprobación inicial do Regulamento Orgánico do Consello Económico e Social da cidade da Coruña. Ben, señor Laje, ten a palabra e despois unha quenda de 5 minutos. Require maioría absoluta legal. Ben, como saben, o pasado 3 de xullo a Xunta de Goberno Local aprobou a creación e posta en funcionamento do Consello Económico e Social da cidade da Coruña, e este mesmo órgano do Concello dou luz verde o luns pasado ao proxecto de regulamento orgánico. Traémolo agora aquí para a súa aprobación inicial, cun prazo de 30 días hábiles para recoller as posibles alegacións ou suxestións por parte da cidadanía. Suxestións ou alegacións que podan contribuir a perfeccionar e mellorar o texto. Todo isto forma parte dunha vontade expresada polo Goberno, pero eu creo que non sería xusto omitir algo fundamental, é que tramitar o impulso, creación, constitución do Consello Económico e Social forma parte dun acordo político. Na política hai acordos, aínda dentro das opcións que teña cada quen, das discrepancias que teña cada quen, se chega a acordos. E isto forma parte do acordo
dun dos moitos acordos deste mandato co Bloque Nacionalista Galego. Teño, ademais, que recoñecer a insistencia desta formación política, nomeadamente do seu voceiro, e, polo tanto, esta tramitación responde a ese acordo. Por certo, no pleno pasado, quero recordar que establecimos algúns compromisos, e esos compromisos efectivizáronse durante o mes de xuño. Hoxe traemos aquí unha proposta que, ademais, debo de decirlles tamén para que se incorpore o texto despois na súa consolidación, que hai un par de suxerencias feitas por parte da Secretaría Xeral do Pleno que entendo que deberían de ser incorporadas e que se refiren ao artigo 4 e ao artigo 34. Están no informe da Secretaría Xeral do Pleno, parecen razonables, creo que melloran o texto sustancialmente e quero aproveitar xa nesta primeira intervención para decirlo e que sexan tidas en conta coa súa incorporación. Este Goberno defende como parte da súa esencia os procesos abertos, plurais e participativos e consideramos que as institucións deben abrirse á cidadanía e darlle a oportunidade tamén de facer propostas de millora e de incorporación de novas ideas. Pero tamén creo que nos faltaba unha pata importante. Este Consello Económico Social debe ser un órgano que sea capaz de xerar un espacio para que haxa voz para o tecido económico, social, das relacións laborais da cidade. Era un compromiso que adquirira a nosa alcaldesa co BNG, é un compromiso de mandato e como órgano consultivo e emisor de informes e ditames está chamado a ser un interlocutor permanente dos gobernos para valorar todo aquilo que poda resultar de interese público, tendo como fins, entre outros, os instrumentos de planificación estratégica e aqueles outros de especial trascendencia para o desenvolvemento socioeconómico. Nunha cidade como esta, que está a vivir a súa segunda gran modernización, a capacidade de análise deste órgano será, sen dúbida, unha gran axuda para tomar as decisións máis acertadas. Creo que estamos diante dun paso importante, un paso no que deberíamos de todos participar, mellorar e, desde logo, constituir pois un espacio que non é para este Goberno, para ter informes ou dictames, é para todos os gobernos que veñan a continuación e, desde logo, creo que fornece o sistema institucional consultivo de participación da nosa cidade. Nesta primeira intervención, nada máis, señora alcaldesa, darlle as gracias ao BNG polas súas aportacións e tamén, por que non decilo, pola súa insistencia, porque creo que estamos dando un paso importante. Moitas grazas. Turno para o BNG. Señor Soto. Grazas, señora alcaldesa. Únome os parabéns que outros membros da corporación lle foron facendo chegar. Tamén non quería comezar sen amosar unha vez máis o meu estupor e diría incluso a miña tristeza porque hoxe non se lese aquí unha declaración institucional sobre o xenocidio en Gaza que se presentou por parte de Amnistía Internacional, basicamente porque o Partido Popular entende que o xenocidio de Gaza pois non merece a solidariedade de todos os coruñeses. Nos creemos que non é así. A sociedade coruñesa está noutra onda, menos mal, e seguiremos nesas. Ben, a aprobación deste regulamento orgánico é froito do acordo de investidura entre o BNG e o Partido Socialista, como moi ben acaba de expoñer o señor Laxe, aínda que a lei exixe a súa constitución dende o ano 2004, pero nestes 21 anos ningún goberno local asumira aínda o impulso da súa creación. É un órgano que xa existe en moitas cidades, na nosa veciña cidade de Lugo, pero tamén en Xixón, en Valladolid, en Valencia, e se cadra é importante salientar o ben que funcionan o de Córdoba e o de Barcelona. Pero ben, dende logo, o BNG non queremos só impulsar este Consello Económico e Social para cumprir cunha obriga legal, senón tamén porque consideramos que a súa creación é necesaria para abordar unha serie de problemas que se dan na nosa cidade.
Por iso xa defendemos en 2020 unha moción na que o meu compañeiro, o señor Jorquera, indicaba que o Consello Económico e Social debía ser un marco de diálogo e consulta permanente cos axentes sociais para, entre outras cousas, impulsar o deseño dunha estrategia económica de futuro para a Coruña e a súa comarca. E cando falamos de estrategia económica de futuro, estamos a falar de manter o dinamismo económico da cidade, pero tamén de sermos máis competitivos económicamente, de impulsar ao máximo as nosas potencialidades, de crear emprego de calidade, de relanzar o noso sector industrial ou, en fin, de apostar por unha economía sostible. Estamos seguros de que o Consello Económico e Social será non só un foro privilexiado para analizar as necesidades e oportunidades da cidade, senón tamén un viveiro de propostas que sirvan ao interese común. Na proposta que achega ao Goberno, outórganselle ao Consello amplas competencias que van dende a emisión de informes e ditames non vinculantes sobre asuntos de relevancia para a cidade ata o impulso de accións orientadas á mellora e ao desenvolvemento da vida económica da cidade. Nós estamos de acordo con estas competencias, pero non compartimos de todo a proposta que se fai para a composición do Consello. Nomeadamente, non compartimos que se inclúa no grupo de representantes a título colectivo a unha entidade que carece do estatus xurídico de corporación de dereito público que si ostentan as outras tres entidades nomeadas. Da mesma forma, non compartimos que non se dean máis indicacións sobre a representación empresarial, xa que entendemos que compre facer un esforzo para integrar as PEMES e os traballadores e traballadoras autónomos pola importancia da súa contribución á economía da cidade. Finalmente, tamén compartimos a suxestión que realiza a Secretaría Xeral do Pleno, no sentido de que o ámbito de actuación poda abranguer tamén asuntos que afectan á área metropolitana da Coruña, xa que a realidade é que existe unha estreitísima imbricación da economía da cidade coa súa área metropolitana. Todas estas cuestións serán oportunamente trasladadas ao Goberno, mas anunciamos xa, como é evidente, o noso voto favorable, pois o proxecto de regulamento cumpre debidamente coas expectativas que o BNG ten sobre o que debe ser e para que debe funcionar o Consello. Nós sabemos que o bo funcionamento dunha institución non depende só dunha boa normativa reguladora, senón tamén de que exista a vontade política necesaria para impulsar e manter ese bo funcionamento. Por iso, estaremos vixilantes para que o financiamento sexa adecuado, para que se respecte o réxime de convocatorias e para que o funcionamento do Consello sexa efectivo. Non queremos rematar, xa para finalizar, sen recoñecer que esta proposta naceu do diálogo do BNG coas centrais sindicais da Coruña, as que agradecemos de corazón o seu compromiso co ben común desta cidade. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Soto. Turno para o Partido Popular. Señor Lorenzo. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos y a todas. Y en nombre de todo el Grupo Municipal, desearle un feliz día, que lo pueda usted disfrutar, lo que le dejen. Y bueno, que es muy bonito cumplir así de bien, porque aparte la alternativa de no cumplir no nos gusta a nadie. Dicho esto, hoy están ustedes aquí a aprobación este reglamento del Consello Económico y Social en este pleno que ya me parece a mí que va por un poco del pleno del boyá, porque ya veo que están ustedes haciendo en sus intervenciones muchos anuncios de cosas que van a hacer, algo propio del Partido Socialista, de este gobierno municipal, que siempre está diciendo qué van a hacer para ver si un día se hace realidad. Y también escuchándoles mucho, ya veo que siguen ustedes en su realidad paralela. Pero bueno, lo importante es que hoy nos traen a aprobación este reglamento sobre el Consello Económico y Social. Sin tiempo, la verdad, no era, porque es un órgano que ya estaba contemplado en la Ley de Bases del Régimen Local del año 65, incluso estaba contemplado en la Ley de Participación Ciudadana del año 2004. Han pasado más de 20 años sin haberse creado este Consello. Y voy a leer unas palabras de la alcaldesa que dijo respecto a la creación, que dijo que permitirá mellorar a participación e a transparencia a través dun organismo que aportará unha completa visión da cidade a través de todos os sectores que a integran.
La verdad que cuando uno escucha estas palabras, la letra siempre suena muy bien, como incluso cuando lo escucho a ustedes, la letra suena bien. Lo que pasa que después a esta letra la música suena siempre desafinada. Y ya digo, nosotros tenemos claro y consideramos imprescindible que se impulsen espacios de diálogo, que se abran canales de participación de la ciudadanía, que sean efectivos y, sobre todo, promover la transparencia para mejorar la calidad de vida de las personas y reforzar la confianza en las instituciones. Pero lo importante es que la participación ciudadana no sea solo un trámite, que la participación ciudadana se convierta en una realidad. A mí me da la sensación que la creación de este Consello Económico-Social, que, bueno, ustedes han manifestado que había sido una petición del Bloque Nacionalista Galego y que es uno de los acuerdos que habían tomado en aquel acuerdo de investidura, me da la sensación que va a ser un nuevo brindis al sol. Y hoy aprobamos este Consello y el Bloque les aprobarán ustedes pues, las facturas irregulares, han aprobado también el convenios urbanísticos como el de Parque de Oza, donde van a construir ustedes torres de 17 pisos, o también, por supuesto, les han aprobado o les han dejado que cambiarán ustedes las bases de ejecución para sustraer al Pleno Municipal el control y seguimiento del presupuesto. Pero ya dije antes, y lo vuelvo a repetir, me gusta la letra, pero no la música. Y hay varios ejemplos de cómo estos consellos que se crean, que quedan muy bien en la letra, pero después la efectividad es poca. Y les voy a poner varios ejemplos. Tenemos el Consello de Deportes. Se reunió 5 veces en 6 años. Consello de Memoria Democrática. 3 veces en 6 años. Consello de Inclusión Social, 3 veces en 6 años. Consello de Saúde, 2 veces en 6 años. Consello da Cultura, 2 veces en 6 años. Y cuando hablamos de 2 veces hay que pensar que la primera es la constitutiva, que lo único que hace es nombrar a los miembros. Con lo cual, mi pregunta es dónde están los informes, dónde están los dictámenes, dónde están los estudios que deben emitir estos consellos. Por eso decimos, como siempre, ustedes se les llena la boca mucho hablando de participación ciudadana, pero la participación es poca. Y no solo en esto de los consellos, que ya digo, cuando los crean se quitan la foto, queda muy bonito en el papel, pero la realidad es totalmente distinta. Presupuestos participativos. Desde el año 2024 no hay presupuestos participativos, los han retirado. Y es más, muchas de las propuestas de esos presupuestos participativos a día de hoy aún no se han ejecutado. Escaño ciudadano, quisieron ustedes censurarlo pidiendo a los intervinientes que les enviaran las intervenciones antes de los plenos. Las ordenanzas. Están ustedes aprobando muchas ordenanzas municipales sin contar con el sector, los sectores afectados. Hablamos de la ordenanza de movilidad, hablamos de la tasa turística, hablamos de las playas. Y ya no digamos de las obras de los barrios, estas que ya los propios vecinos califican de chapuzas. Cada vez que hacen ustedes una obra, que ni siquiera consultan, ni siquiera informan al barrio, tienen ustedes una protesta vecinal. Ya digo, de nada sirve las palabras si no se transmiten en hechos. Y ya digo, esta ciudad no se entiende sin sus ciudadanos. Es muy importante su participación en la vida local. Estos ciudadanos a los que ustedes han abandonado y que están hartos de sus falsas promesas y de sus incumplimientos. Estos ciudadanos se entienden sin sus barrios, a los cuales ustedes han abandonado y que llevan muchos años sin ejecutar el presupuesto de inversiones en los barrios. Hablamos de más de 300 millones de euros en los últimos años. Ni sus asociaciones, con las cuales ustedes no les consultan nada. Ni tampoco esa ciudad se entiende sin sus jóvenes, que son el futuro y que están ustedes expulsando, porque como hemos visto, más de 18.000 se han ido a esta ciudad por no poder encontrar dónde vivir y, por supuesto, sin sus mayores. Nosotros vamos a apoyar, pero vamos también a hacer mejoras en esta normativa. También estamos de acuerdo que se puede mejorar. Como ustedes hablan de participación, pero todas estas normas las presentan siempre sin consultar a la oposición, pues nosotros en este momento nuestro voto va a ser de abstención. Lógicamente, vamos a enriquecer este texto en lo que podamos y termino ya, gracias, alcaldesa. Nuestro compromiso, por supuesto, es con la ciudad. Y termino ya solo con una frase. Le digo lo de siempre, me gusta la letra, aún no está compuesta la música y lo peor de todos es que aún no hay director de orquesta. Muchísimas gracias por su atención. Moitas grazas, señor Lorenzo. Señor Laje, para pechar o debate. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, creo que estamos diante dun paso positivo, constructivo. Señor Lorenzo, eu non
llevo a facer moitas reflexións, pero sí teño que agradecerlle, desde logo, a música, a letra non, pero a música que empregou, porque cando menos é unha música que o oído non sona mal. Creo que, non sei se cambiou de músico ou cambiou de speechwriter, pero en calquera caso eu vexo que os papeles que vostede hoxe leu pois teñen, digamos, unha beta que facilitaría moito máis a convivencia política e a controversia. Se pode discrepar e facelo como vostede o fixo hoxe. Felicite o músico ou música, felicite a persoa, o seu speechwriter, porque, desde logo, creo que ten pouco que ver con outras actuacións. Podemos discrepar, pero creo que se pode facer como vostede acaba de facelo. Dixo que iban a apoiar, pero abstéñense. Ao final hai que asomar la patita, porque, claro, parecíalle moito poder apoiar a tramitación inicial deste punto. Bueno, en calquera caso, a min pareceme positivo que non se opoñan. E, desde logo, temos a man tendida para millorar este regulamento, que o que sigue precisamente é dotarnos dun órgano como un Consello Económico e Social que pode ter moita trascendencia. Despois, os órganos, como as institucións, fan as persoas. E todo depende do factor humano. Por lo tanto, temos un longo camiño por percorrer. Señor Soto, agradecerlle non só as propostas que fixo, as discrepancias que manifestou, creo que hai un marxe de millora evidente, creo que damos un paso importante, temos un mes por diante dende a súa publicación e creo que, a volta de setembro, deberíamos de estar en condicións de dar un paso relevante para que se xa aprobado, cumplidos todos os trámites, e entre o final do ano 2025 e o comenzo do ano 2026 poder constituir este Consello Económico e Social. Dito iso, quero recordar que no pasado pleno nos comprometemos, sempre que se fan alusións, dice, no, é el pleno de Boi, no, eu, se alguén dice, oiga, pois mire, isto non o fixeron, pode dizer, pois a mellor ten razón e ten unha explicación. No pasado pleno nos comprometemos a unha serie de actuacións que se executaron ao longo do mes de xuño, co cal está ben os mantras, pero despois os datos matan o relato. A Comisión de Economía reuneuse por primeira vez xa o mes pasado en base ao compromiso que se estableceu neste pleno para dar conta todos os meses das modificacións orzamentarias, convenios ou subvencións e, polo tanto, ca máxima transparencia, informar de decisións económicas de alcance. Polo tanto, ese compromiso establecido co BNG, pero establecido no seo da corporación, efectivizouse. Non é un díxome. Non só por aclaralo. Entonces, tamén se dixo que se iba a licitar o Centro de Saúde, o Centro Cívico e o Mercado de Santa Lucía, e fíxose. E así podría continuar cos anuncios que se fixeron. Por lo tanto, formúlense as críticas que se consideren, pero que non se pense que non se pode contestar con datos e con rigor. As contradicións que teñan, se se fan obras, parecenlles mal. Se aínda non se executou algo que estea previsto no orzamento, dicen que non se executan. Bueno, é normal, están na oposición. Elevan, pois, en época democrática, o 95% do tempo na oposición. Con anterioridade, dixeron o que iban a facer cando gobernaron. A única diferencia entre que decían o que iban a facer e facelo é que a día de hoxe este goberno, o goberno de Inés Rei, o que está executando melloras, novas dotacións e actuacións que moitos anunciaron, pero facer non o fixeron. Co cal, creo que hai unha diferencia e unha discrepancia política entre os que propoñían e os que fan. Lóxicamente non poden estar cómodos, nin lles pode gustar. E o normal é que critiquen, son a oposición. Agora, teño que recoñecerlle, señor Lorenzo, e agradecerlle que estén dispostos a colaborar. Porque o que dixo hoxe neste punto creo que é moito máis positivo que cando se meten a facer outro tipo de política que, desde logo, o único que contribuye é a polarización, a fomentar os extremos
e a xente que non cree na convivencia. Agardo que non cambie de speechwriter e siga lendo papeliños como os que leo hoxe. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Procedemos á votación deste punto. Votos a favor. Grazas. Votos en contra. Abstencións. Grazas. Queda aprobado. Pasamos xa aos asuntos da Consellería de Urbanismo, Rehabilitación e Vivenda. Asunto 6, señor secretario. Asunto número 6, aprobación definitiva do estudio de detalle Z4R3L do SURT1 de San Pedro de Visma. Moitas grazas, señor Díaz. Ten a palabra e despois unha quenda de 3 minutos por grupo. Sí, gracias, señora alcaldesa. Traemos hoy al Pleno Municipal el informe propuesta para la aprobación definitiva del estudio de detalle de la manzana Z4 R3L, zona 4, manzana R3, Sur 1, San Pedro de Visma, documento de mayo de 2025. El 5 de marzo de 2024, Álvaro Romero Gil Delgado, en representación de Álvaro Romero Arquitectos S.L., presentó en el Registro General del Ayuntamiento de A Coruña la solicitud para la tramitación del estudio de detalle antes mencionado. El documento técnico que fue aportado se denominó Estudio de Detalle de la Manzana Z4 R3L, zona 4, del Sur 1, San Pedro de Visma, en aquel momento con fecha de marzo de 2024. El 5 de febrero, como bien saben, de 2025 fue aprobado este documento inicialmente en Junta de Gobierno local y durante el plazo de información pública se presentó una única alegación a este acuerdo, de la cual se dio traslado al equipo redactor para que lo tuviese en cuenta de cara a la redacción del documento. También se presentó en esa tramitación, en esa exposición pública, un informe favorable de la Dirección General de Patrimonio Cultural de Galicia. La motivación de este estudio de detalle es una motivación, desde luego, muy sencilla. Es un estudio de detalle que afecta a 3 parcelas de resultado, la R3LA, R3LB y R3LAB, del proyecto de compensación del Plan Parcial de San Pedro de Visma, que fue aprobado por Junta de Gobierno Local de forma definitiva en marzo de 2022 y en las que hay proyectado un único volumen edificable en forma de L, que, digamos que ocupa las 3 parcelas. El estudio de detalle tiene por objeto la realización de un reajuste en las rasantes interiores de la zona de la propia manzana, digamos, en la que está insertado el edificio para adecuarlas al proyecto de urbanización y a evitar las discrepancias que podían haber una vez que se ha cometido esa obra de urbanización en el ámbito, establecer también alineaciones interiores de la parcela para delimitar zonas de uso privativo por los usuarios del edificio. Saben que en Visma existen esas zonas privadas que es de uso público y zonas privadas de uso privadas de uso privado, digamos, y privadas de uso público, y que es necesario, mediante estos estudios de detalle, delimitar qué zonas van a tener cada consideración, y es lo que se está haciendo con otros estudios de detalle como el que hemos traído a este pleno. Y a mayores también se han incorporado condiciones estéticas para la realización de la cubierta inclinada del edificio, complementarias a las que ya se encuentran dentro del documento del plan parcial. Se trata de un edificio con una forma, digamos, piramidal, una forma bastante llamativa y original que requiere una serie de precisiones en las condiciones estéticas antes de obtener esa licencia. Por lo tanto, la propuesta de acuerdo que traemos hoy al Pleno Municipal es, primero, aprobar el informe municipal del 8 de mayo de 2025 de contestación a las alegaciones emitidas por un particular durante el plazo de información pública posterior a la aprobación inicial del documento del estudio de detalle, y notificar este informe a la persona que presentó la alegación. Segundo, aprobar definitivamente el documento denominado Estudio de Detalle de la Manzana Z4 R3L, Zona 4, Manzana R3 del Sur, San Pedro de Visma, promovido por Metrobacesa y firmado por los arquitectos Álvaro Pedro Romero Gil Delgado y Hugo Romero Novás. Tercero, ordenar la realización de los trámites administrativos recogidos en los artículos 82 y 88 de la Ley 2/2016 del Sur de Galicia y concordantes con el reglamento de desarrollo de esta ley, para procurar la eficacia de acto de esta aprobación definitiva y la entrada en vigor del estudio de detalle. A mayores, cuarto punto, notificar este acuerdo tanto al promotor como a los interesados en el procedimiento y a las áreas municipales interesadas en la tramitación del expediente. Gracias. Moitas grazas, señor Díaz. Comeza o debate, señora Beira. 3 minutos. Sí, desde o BNG simplemente anunciar que imos votar a favor deste estudo de detalle, porque en realidade non vemos ningún tipo de obxección, dadas as explicacións
ofrecidas agora mesmo polo señor Díaz, na que se explica efectivamente cal é o motivo do estudo de detalle, que queda perfectamente documentado tamén no expediente que estudamos e que ven agora a pleno. Hai suficiente espazo público o dispor da cidadanía alrededor desta parcela, o que vemos é que simplemente se quere adecuar efectivamente ao tema das rasantes, algunha cuestión estética tamén que se quere apuntar e, polo tanto, nos non temos obxección a estas cuestións, só nomear porque tamén aparece nomeado no informe de patrimonio da Xunta de Galiza a cuestión da viaxe de Bisma, que non está nesta parcela, xa o sei, pero está dentro do espazo da Sur 2. Nos o que queremos pedirlle ao Goberno Municipal é que teña moito cuidado coas partes da viaxe de Bisma que están neste ámbito urbanístico, porque non están hoxe en día, dado que se está facendo o proxecto de urbanización, pero pregamos unha vez máis que se teña o máximo cuidado e que se cumpran co proxecto de urbanización, co que se recolle no proxecto de urbanización de mantemento, de posta en valor desta xoia que nos creemos que é unha xoia e que as coruñesas e coruñeses teñen o dereito de coñecer e de que se promova o seu coñecemento. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Turno para o Partido Popular, señor Deu. Muchas gracias, señora alcaldesa. Señor Laje, le rogaría que cuando haga una intervención en este pleno la escuche con atención y no interprete cosas que yo no he dicho, como ocurrió en la anterior intervención que usted ha hecho. Además, le recordaría que nosotros somos oposición en este ayuntamiento, somos el principal partido de la ciudad y no vamos a renunciar a nuestro derecho democrático de seguir ejerciendo ese derecho de oposición, porque somos la alternativa a su gobierno. Y sí hay una alternativa, le guste o no le guste. Somos la única oposición, puesto que el bloque está a otras cosas y lo seguiremos ejerciendo. Nos gustaría, de todas formas, que claro, que la señora alcaldesa fuera alcaldesa porque ha ganado las elecciones en esta ciudad. No es así. Y cada vez parece ser que más coruñeses están de acuerdo en que nosotros seremos una buena alternativa de gobierno para esta ciudad. Entrando ya en el tema de este asunto, diremos que este estudio de detalle siguió los pasos de tramitación, como se hace con este tipo de expedientes, de la aprobación inicial por la Junta de Gobierno, la presentación al plazo de información pública, con la presentación de una única alegación que fue desestimada y que, al fin y al cabo, el objeto del estudio de detalle no es más que reorganizar unas alineaciones para delimitar las superficies de uso privado y de uso público e incorporar unas condiciones estéticas para la construcción del edificio. Dicho esto, creo que es necesario realizar una serie de puntualizaciones. Nuestra postura sobre las tramitaciones de los polígonos que recoge el Plan General ya la conocen ustedes, porque fue nuestro caballo de batalla en su mandato anterior, señora Rey. Creemos que es necesario poner suelo a disposición de iniciativas públicas o privadas que fomenten la construcción de vivienda en venta o alquiler, dadas las tensiones que existen en el mercado. Se conseguirá así aumentar la oferta de vivienda nueva en la ciudad, lo cual ayudará a contener los precios, además de conseguir cesiones de equipamientos, zonas verdes, plazas de aparcamiento y, por supuesto, dotaciones para viviendas protegidas. Pero esto es una cosa y otra distinta es lo que estamos viendo. Me refiero en primer lugar a lo que hemos visto en las lluvias. Se paraliza una modificación puntual impulsada por el señor Villoslada en el mandato anterior y, a cambio, se anuncia a bombo en platillo la firma de un convenio urbanístico con un fondo de inversión extranjero que está asesorado por la imputada señora Pardo de Vera, que a su vez iba a ser nombrada directora del Plan Estratégico Municipal. Coincidencias. Al mismo tiempo, se pone la forma roja a este fondo, se quita el derecho de obtener una licencia urbanística a promotores locales en ese ámbito. Tenemos otro ejemplo, lo que está ocurriendo en el Castellón, con la firma de otro convenio urbanístico que cambia radicalmente lo establecido en el Plan General, que recogía una ordenación detallada aprobada por un estudio de detalle aprobado por el bipartito. Se impone a los vecinos esta solución sin ningún tipo de consenso y se consigue el apoyo incondicional del BNG a cambio de otras prebendas, la tasa turística, la zona tensionada, las BUT y además la Alcaldía de Santiago. A cambio, señores y señoras del BNG, también ha conseguido la paralización del Plan Especial de Labañou-Percebeiras, en todo un alarde de coherencia política. Aquí paralizamos, pero en el Castellón permitimos torres de 17 plantas. Por mucho que se están intentando, los vecinos va a ser difícil que lo entiendan. Un ámbito, Percebeiras, que tenía un 40%. Ya acabo, señora alcaldesa.
Pero, por eso, ver la velocidad de crucero con la que se está tramitando el desarrollo urbanístico de San Pedro de Visma, a muchos les produce sorpresa y a algunos indignación. No nos cabe ninguna duda que es fundamental saber elegir bien a los gestores y, otra vez más, el entorno de la señora Pardo de Vera, la imputada, juega un papel esencial. ¿Nosotros qué decimos? Que esa misma... Remato ya, debería ser común para el resto de tramitaciones urbanísticas que llevan años y años en tramitación. Votaremos a favor de este estudio de detalle porque nuestra posición va a ser siempre coherente. Lo que no vamos a aceptar Grazas, señor Deus. son Grazas, cambios rematou del o plan tempo. general Grazas, negociados rematou o sin tempo. transparencia Señor Deus, y sin chámolle consenso a con los orde. vecinos. Chámolle a Muchas orde. gracias. Cando eu digo rematou o tempo, é que rematou o tempo. Se vostede quere meter a cuña electoral e todo iso e dedica minuto e medio a falar de outra cousa, despois non pode continuar fora de tempo falando do asunto que nos trae. Vale? Entón, rematou o tempo significa que rematou. Señor Díaz, ten a palabra. Sí. Gracias, alcaldes. Agradecer al Grupo Municipal del Bloque Nacionalista Galego el voto favorable a este estudio de detalle. Desde luego somos conscientes de ese comentario al margen que hacía relativo al viaje de Visma, porque es cierto que este propio Gobierno municipal fue el que incluso impulsó esa modificación del proyecto de urbanización para mejorar el entorno del viaje de Visma. Se ha peatonalizado la calle justo que estaba delante de la Arqueta dos Frades, se ha hecho una separata del proyecto de urbanización específica de la conservación de los tramos del viaje de Visma y de las dos arquetas que conocemos, pero que pueden aparecer alguna más, porque ha sido informado además favorablemente por la Dirección General de Patrimonio Cultural, que también está supervisando en este momento, junto con los arqueólogos municipales, la realización de esas obras en San Pedro de Visma. Por lo tanto, en ese sentido, creo que podemos estar tranquilos porque en lo que respecta al ámbito de Visma, esos restos arqueológicos y esos restos que desde luego forman parte de la historia de la ciudad y de la historia de la entrada del abastecimiento del agua a la ciudad, están protegidos y van a quedar lo mejor posible dentro de la urbanización que se está planteando en este momento. Agradecer también, entiendo, el voto favorable del Grupo Popular, que no sé si llegó a decirlo, a este estudio de detalle y, en todo caso le pongo, señor Deus, siempre delante de sus propias contradicciones como Grupo Municipal. Por un lado, nos acusan de que estamos paralizando la tramitación urbanística y que hace falta seguir desarrollando ámbitos y que hace falta que se construya vivienda para atajar el problema de la vivienda, algo en lo cual concuerdo plenamente con usted, y al mismo tiempo 2 segundos más tarde enumera todos los ámbitos que estamos desarrollando, por lo tanto demuestran que no estamos paralizando la actividad urbanística en la ciudad. La realidad es que estamos tramitando todos aquellos ámbitos que vienen a la concejalía con interés, desde luego, de moverse. Me hubiese gustado que tuviese iniciativa el ayuntamiento, más iniciativa el ayuntamiento en esos ámbitos, pero ustedes cuando estuvieron en el gobierno cambiaron el sistema de todos los ámbitos del plan general de cooperación a compensación y por lo tanto le entregaron en su momento a la iniciativa privada, a la iniciativa de desarrollo de los ámbitos urbanísticos de la ciudad. Entonces tendremos que esperar, obviamente, a que esos promotores privados vengan por la concejalía a decidir iniciar esas tramitaciones. Cuando vienen, desde luego, le puedo asegurar que se están dando para adelante e incluso que se están realizando en la gran mayoría de ellos mejoras para introducir más vivienda pública, para mejorar los suelos de los cuales va a disponer el ayuntamiento para la construcción de vivienda pública y protegida y para atajar ese problema de vivienda que yo creo que compartimos toda la corporación que existe en la ciudad y que tenemos que tomar medidas cuanto antes. Entonces, señor Deus, otro pleno más. Viene usted con esa contradicción de decir que por un lado paralizamos y que por el otro lado estamos metiendo mucha caña en los ámbitos urbanísticos de la ciudad. Entonces, cuando se aclaren, le ruego que vuelva aquí a decirme qué estamos haciendo, si acelerando o paralizando. En todo caso, de nuevo reiterar el voto favorable de ambos grupos municipales que va a permitir que salga este asunto por unanimidad. Moitas grazas, señor Díaz. Remata o debate. Votos a favor deste punto. Moitas grazas. Queda aprobado por unanimidade da corporación. E pasamos xa ao asunto número 7. Señor secretario. No asunto número 7, a aprobación definitiva da ordenanza reguladora das actuacións de rehabilitación para a mellora enerxética dos edificios da Coruña. Ben, tamén aquí hai unha única quenda de 3 minutos. Señor Díaz, ten a palabra para a exposición inicial. Sí, gracias, señora alcaldesa. Traemos hoy al Pleno Municipal la ordenanza reguladora de las actuaciones de rehabilitación para la mejora energética de los edificios de A Coruña. Una ordenanza que, como ya dijimos en la aprobación inicial, busca fomentar esas mejoras de la eficiencia energética del parque edificado de la ciudad, pero hacerlo al mismo tiempo con criterios de conservación
patrimonial, con criterios de conservación de la imagen urbana de la ciudad y respeto por las arquitecturas de nuestra ciudad, que forman parte del imaginario colectivo y de lo que vemos cada uno de nosotros cuando salimos a la calle en A Coruña, ¿no? Las intervenciones en los edificios destinadas a mejorar la eficiencia energética, pues modifican obviamente la estética de los mismos y producen un gran impacto en la imagen urbana de A Coruña. Las ayudas públicas que se han concedido en estos últimos años, fundamentalmente con fondos europeos y con fondos municipales, han permitido y están permitiendo que muchas comunidades puedan afrontar la mejora de la eficacia energética de los edificios que de otra manera no podrían llevarla a cabo, ¿no? En ese sentido, lo que estamos pidiendo y estamos intentando lograr con esta ordenanza es compatibilizar esa necesaria mejora de la eficiencia energética en nuestros edificios. Creemos que el parque de vivienda de la ciudad tiene que mejorar, obviamente, su eficiencia energética, mejorar sus instalaciones y, por tanto, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, pero al mismo tiempo garantizar que con esas mejoras de eficiencia energética se está garantizando al mismo tiempo la conservación de los elementos, como digo, catalogados y patrimoniales que hay en nuestra ciudad, tanto fuera como dentro del plan especial del casco histórico y la pescadería, como conservar en aquellos edificios que no tienen una protección específica, no tienen una catalogación, pues algo que yo creo que tenemos que conservar en nuestras ciudades, que es nuestra imagen urbana, ¿no? Para evitar, como dice un poco en broma una compañera mía de la concejalía, que la ciudad se convierta en un soviet, ¿no? En el que todos los edificios están pintados de gris con un sate unificador que borra, ¿no? Toda huella de la arquitectura que existió, que existe en nuestra ciudad y que pues tiene detrás un trabajo técnico de un profesional que puede ser más o menos conocido y que pudo haber tenido más o menos obra de relevancia, pero que yo creo que merece que ser respetado y que ser tratado del mismo modo con otro proyecto técnico de calidad que acometa esas mejoras de eficiencia energética teniendo en cuenta las persistencias y teniendo en cuenta que va a tener un impacto sobre la vida de todos los ciudadanos porque lo vamos a tener que ver todos los días en nuestras calles. En este sentido, con respecto a la aprobación inicial y toda vez que se han recibido 3 alegaciones, una de ellas del Grupo Municipal del Partido Popular y otra de una empresa y una tercera de un particular, lo que se ha hecho en la ordenanza es reordenar, digamos, el contenido de la ordenanza para clarificar aquellos temas que podían quedar menos claros y evitar que hubiese cualquier tipo de duda jurídica o de interpretativa de lo que se estaba llevando a cabo con esta ordenanza. Además, se incorporaron también mejoras a propuesta de los técnicos municipales y de la Comisión del Plan Especial, en cuanto a otras obras de intervención de la mejora de eficiencia energética en la ciudad que se están llevando a cabo, como la instalación de paneles solares o de otro tipo de elementos de bombas de calor, de elementos de mejora de la eficiencia energética y también las intervenciones en las cubiertas que no estaban en el documento de aprobación inicial, pero que, como decimos los arquitectos, al final es la quinta fachada también del edificio y tienen, desde luego, relevancia para la imagen urbana de A Coruña. Por tanto, lo que traemos hoy, como digo, a este pleno es esta ordenanza que creemos ya clarificada, que creemos que recoge pues el sentido de lo que pensamos muchos profesionales, lo que piensan muchos ciudadanos de La Coruña cuando creen cómo se tiene que actuar en las intervenciones de mejora de la eficiencia energética. Y, como digo, eso, recogiendo también las aportaciones que se han realizado en las 3 alegaciones presentadas y las aportaciones, como no, de la Oficina Técnica de Licencias, que es la que día a día trabaja con estos proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Díaz. Turno para o Venegas, señora Beira. Sí, tal e como fixemos na aprobación inicial, imos votar a favor desta ordenanza reguladora das actuacións de rehabilitación para a mellora enerxética dos edificios da nosa cidade, porque compartimos que ese obxectivo común, que eu creo que compartimos todas e todos os que estamos hoxe aquí sentados, que é que os edificios da nosa cidade teñen que mellorar a súa capacidade enerxética e porque esta é unha contribución á calidade de vida que pode haber dentro deses inmóveis, pero tamén é unha contribución á loita contra o cambio climático, pero este obxectivo non pode, de alguna maneira, interferir no que é a estética da cidade, non? Nos creemos que, efectivamente, camiñando pola cidade podemos ler a evolución da cidade sen necesidade de que os inmobles teñan ou non unha protección especial, non? Un inmoble pode dicir moito da época na que se construíu sen necesidade de ser un inmoble protegido.
moitas veces estas actuacións, como se dicía, pois co resultado desas obras de mellora enerxética, pois se invisibiliza esas características especiais que dicen de que época son, pois nos creemos que efectivamente hai que poñer un pouco de orde nese sentido, non, para evitar esa invisibilización da evolución da cidade a través dos seus inmobles, non? E ademais, eu creo que estéticamente pois gañamos moito, non, na cidade a ordenar todo isto, non? Creemos que o resultado deste período entre a aprobación inicial e a definitiva deixa unha ordenanza moito máis clara e unha ordenanza moito máis sinxela de entender para todo o mundo, entre outras cousas, por iso tamén imos votar a favor. Pola nosa banda nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Turno para o Partido Popular, señor. Gracias, señora alcaldesa. En el pleno de diciembre del año pasado, la postura de nuestro grupo acerca de esta ordenanza fue la de abstenerse, puesto que se había un periodo de alegaciones a este texto, ¿no? Nuestro grupo presentó las alegaciones pertinentes en el periodo porque creíamos que había aspectos que podían mejorarse. No nos convencían las tres categorías que se proponían única y exclusivamente para intervenir en los edificios, la utilización del SAT en edificios catalogados del PEPRI y del Plan General sin distinción nos parecía que iba a traer problemas, la relación del artículo 4 referente a los conjuntos urbanísticos y a la solicitud de las licencias o la intervención en edificios no catalogados del PEPRI y del Plan General también indistintamente. Les comentaba en el pleno de diciembre que vivimos inmersos en una maraña normativa que hace complicado intervenir en la redacción de proyectos. Con el paso de los años y un poco de experiencia adquirida en mi profesión, me declaro un firme defensor de simplificar los procesos administrativos, porque la experiencia me dice que el principal problema de una regulación excesiva, de querer regularlo todo, está en hacerlo bien. De nada sirve aprobar normas y ordenanzas si luego la aplicación va a ser confusa o va a generar más problemas de los que se pretende solucionar. En las actuaciones del patrimonio arquitectónico de la ciudad, sin duda es bueno tener en cuenta dos aspectos: el sentido común, que mucha gente dice que es el mejor de los sentidos, y la formación de los técnicos que intervienen en estos procesos constructivos. Muchas veces esta capacidad y formación de los técnicos se minusvaloran y se cuestionan desde la Administración. Muchas veces he sufrido la sensación que crea la Administración siempre que le están engañando, y esta desconfianza trae consigo una falta de eficacia. Las obras de rehabilitación o de actuación en edificios existentes están reguladas tanto en el Plan General como en el PEPRI. Si los técnicos redactores de los proyectos, fíjese usted lo que le digo, señor Díaz, tuviesen a su disposición a los servicios técnicos de urbanismo para intercambiar pareceres o consensuar una actuación en esos edificios, a lo mejor concluiríamos que no era necesario generar un más exceso normativo. Uno de los grandes problemas de su departamento en estos momentos, señor Díaz, es que no es transparente ni accesible. Se ha convertido en un departamento que da la espalda a los ciudadanos y que, en lugar de solucionar sus problemas, genera trabas, retrasos e impotencia. El nuevo texto que se trae a este pleno ha sido modificado en algunos aspectos que en nuestras alegaciones nos parecían sustanciales. Por eso quiero agradecerle, señor Díaz, que haya tenido en cuenta las alegaciones que nuestro grupo del PP ha presentado y que hayan podido contribuir a mejorar esta ordenanza, evitando que su aplicación se reduzcan al mínimo las interpretaciones y la arbitrariedad en la aplicación de la norma. Los sistemas SATE, como todos sabemos, para mejorar la eficiencia energética de los edificios, son los más extendidos actualmente porque la ejecución no es compleja, los precios son competitivos y la mejora que se logra en el aislamiento es fácilmente perceptible en las viviendas. Le pediría que la aplicación de esta norma no impida que en muchos edificios se puedan adoptar estas soluciones, cumpliendo la normativa, eso sí, y así se hagan menos atractivos para habitarlos, quedando abandonados, o que se discriminen a unos vecinos sobre otros en los que prime más la estética sobre la habitabilidad y el confort de las viviendas. Espero que la aplicación de esta ordenanza sea ágil y no se convierta en otro lastre para los ciudadanos. Votaremos a favor de esta ordenanza. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Deus. Señor Díaz, para pechar o debate. Gracias, señor alcalde. Agradecer el voto favorable del Grupo Municipal del BNG y bueno, me he quedado, señora Beira, con dos reflexiones que me parecen desde luego muy acertadas y que están en la línea de lo que pensábamos cuando empezamos a redactar esta ordenanza, ¿no? Que es la idea de leer la ciudad a través de sus edificios, que efectivamente eso lo haces con independencia de que estén catalogados o no, de que sean de un arquitecto muy conocido o no. Salimos a la calle, queremos ver nuestros edificios, ver nuestras calles y saber que estamos en Coruña y que no haya un proceso unificador que nos haga dudar de si estamos en Coruña
Coruña, estamos en Parla o estamos en Alcalá de Guadaira, ¿no? Creo que la idea al final es que nuestras ciudades se puedan leer a través de los procesos constructivos que las han llevado a cabo y que la imagen de la ciudad, al margen de que algunos edificios tengan un valor patrimonial por sí mismos, la imagen de la calidad urbana y del ambiente de la ciudad pueda conservarse y que eso, como ya dije en mi intervención inicial, no sea, desde luego, ningún impedimento para la mejora de la eficiencia energética, ¿no? Porque además sabemos que no lo es. Y la segunda reflexión, desde luego, pues es también en relación con esto, hacía usted la reflexión de no invisibilizar la evolución de la ciudad. Y es que es efectivamente así, ¿no? Todos conocemos barrios enteros que tienen unas características y que además, gracias a esas características, identificas esos barrios, ¿no? Pues siempre me viene a la cabeza, por ejemplo, Los Mayos, ¿no? Con una arquitectura de los años 30 y 40 que no está mayoritariamente catalogada, pero que tiene un gran valor ambiental y que tiene un gran valor para entender cómo se construyó ese barrio, cuál fue el proceso, en qué época, qué motivó que se construyese así, con esos edificios determinados y, bueno, que no tiene que borrarse. Me refiero, Los Mayos es así y si mañana todo se cubriese con un enorme SATE que borrase esas fachadas maravillosas con esos juegos de volúmenes, con esas cornisas, pues no estaríamos ya en Los Mayos, a lo mejor estaríamos en otra cosa y habríamos perdido gran parte de la historia de la ciudad, incluso pues la historia que cada uno tiene mentalmente, ¿no? Sobre nuestra ciudad. Señor Deus, bueno, lo que le decía también en mi intervención inicial es luego agradecer, además de su voto favorable, el que hayan presentado esa alegación, que creo que atendimos desde luego en gran medida en cuanto, bueno, pues efectivamente que podía haber temas que quedasen pues bueno, con posibles interpretaciones que complicasen la obtención de licencias. Creo que ha quedado mucho más simplificada, creo que ha quedado mucho más clarificadas, ¿no? Esas discrepancias que podía haber en cuanto a las categorías. Realmente, usted también mencionó en la aprobación inicial el tema de la marea normativa. Esto no busca ser una marea normativa ni llenar de normativa ¿no? a la ciudadanía. Realmente ya hay varias administraciones que están trabajando. Pues, Patrimonio tiene sus criterios en cuanto a las mejoras de la eficiencia energética que aplican a la ciudad. La Comisión del Plan Especial tiene sus criterios. Al final lo que busca esta ordenanza es unificar todo y que el ciudadano pueda ir a un único documento en el que están todos los criterios contemplados y no tener que andar mirando dictámenes concretos de la Dirección General de Patrimonio o dictámenes de la Comisión PEPRI o lo que opinó cada uno en su lugar, ¿no? Y en ese sentido también me gustaría, al margen de agradecerle el voto favorable, sí que quiero clarificar, porque bueno, como profesional también de la arquitectura, me molesta que pueda quedar esa idea, no buscamos tampoco minusvalorar a los técnicos, al contrario. La realidad con la que nos encontramos es que muchas veces los propios técnicos que sí que tienen esa sensibilidad, porque creo que forma parte también de nuestro ejercicio profesional, se sienten indefensos a la hora de actuar en un edificio porque las comunidades de propietarios tienen unas ideas o unas determinaciones sobre cómo actuar, porque a lo mejor basadas en la calidad arquitectónica del edificio, sino en otros criterios que creo que no son de interés general y necesitan herramientas para las cuales decir, mira, no, la intervención la vamos a hacer con los criterios de mejora de eficiencia energética que ustedes quieren como comunidad, pero con unos criterios también de beneficio al interés general de la ciudad, que es la conservación de la imagen urbana. Por tanto, nada más lejos que minusvalorar a los técnicos, sino incluso darles una herramienta para que puedan afrontar estas obras con mayor rigor y apoyados por la Administración municipal. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Díaz. Remata aquí o debate. Votos a favor do asunto número 7. Grazas, queda aprobado por unanimidade. Rematamos a parte resolutiva. Pasamos á parte non resolutiva de control e seguimento da xestión. Señor secretario. Tomas de coñecemento das resolucións da Xunta de Goberno Local desde o número de 1002 de 2 de xuño de 2025 a 12.407 de xuño de 2025. Dos decretos de alcaldía desde o 3.909 de 2 de xuño de 2025 ao 4.812 de 7 de xullo de 2025. Toma de coñecemento do informe de intervención xeral sobre os reparos de legalidade formulados no exercicio 2024. Toma de coñecemento do informe de intervención xeral sobre o resumo anual de control interno do Concello da Coruña correspondente ao exercicio 2024. Toma de coñecemento dos informes definitivos de auditorías de contas anuais de intervención xeral sobre o Instituto Municipal Coruña Espectáculos INCE correspondente aos exercicios 2019, 2020, 2021 e 2022. A continuación, mocións. Moitas grazas. Comezamos o debate das mocións pola primeira das presentadas polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego respecto ao cumplimento da Lei de Memoria Democrática. Ten a palabra a señora Queixas. Grazas, alcaldesa. Feliz celebración posplenaria. Constame por experiencia propia que xullo é o mellor mes para nacer e para cumprir.
Ben, na Coruña estáse a incumprir a Lei de Memoria Democrática a respecto da presenza pública de múltiples nomes que representan a simboloxía franquista na cidade. Non é unha opinión, evidentemente, do grupo do BNG, sino que así está recollido nun moi argumentado informe do Instituto José Cornide, elaborado a petición do Concello, entregado en 2021 e até agora ignorado polo Goberno local. Un informe que, de feito, o concelleiro responsável, o señor Castro, se comprometeu a elevar a este pleno de forma inmediata no Consello de Memoria Democrática que se reuniu o 30 de maio e que hoxe volvemos comprobar que, de novo, incumpre a súa palabra. Segundo o informe do Instituto José Cornide, para a aplicación da Lei da Memoria Histórica no Concello da Coruña, en relación coa denominación de rúas, avenidas e prazas da cidade, e cito textualmente, ademais de participar na Guerra Civil en apoio dos sublevados, Eduardo Sanjurjo de Carricarte tamén participou en varios tribunais militares, na súa calidade de vocal poñente, na represión física do franquismo durante os anos da actividade antifranquista, argumentando e redactando sentenzas para que os asinasen os demais membros do tribunal. Toda unha vida dedicada como falanxista a consolidar o franquismo, motivos suficientes para que se lle retiren os honores concedidos no seu día. O propósito desta moción é precisamente este, retirarlle os honores concedidos dándolle o seu nome ao rueiro da cidade, como xa se fixo en 2022, cando se lle retirou o nome Sanjurjo de Carricarte ao centro educativo do barrio de Monte Alto, que pasou a denominarse actualmente CEIP Torre de Hércules. Desde o Grupo Municipal do BNG trasladamos a este pleno unha proposta de base social, impulsada públicamente pola Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, recollendo o sentir de veciñas do barrio e de profesionais do vizoso movemento musical da Coruña, a quen, por certo, saudamos e agradecemos porque unha representación nos está acompañando neste pleno. Unha solicitude que foi registrada hai case 2 meses, que foi dirixida á alcaldesa, mas que non tivo resposta até o momento de hoxe. A proposta solicita mudar o nome da rúa Alcalde Sanjurjo por Rúa Diplomáticos de Monte Alto, como homenaxe ao emblemático e querido grupo musical coruñés, nado precisamente no barrio de Monte Alto, nos anos 90, e que representan un legado artístico moi aprezado, moi recoñecido, enraizado no sentir da nosa propia cidade, conectado coa veciñanza e un símbolo da resistencia e do compromiso cultural na defensa da creación musical en galego e da identidade popular. O primeiro paso foi a mudanza do nome do centro educativo, como dixemos. Mudar espazos de recoñecemento dos nomes propios da represión da dictadura na cidade por nomes de liberdade, de identidade, de cultura, de galeguidade e de dignidade é o que hoxe traemos a este pleno. A reparación e a xustiza das vítimas non permite máis dilacións e a construción dunha sociedade tolerante é unha tarefa cada vez máis urxente que a todas nos compromete, aínda máis cando sentimos ben presente a ameaza dos discursos da crecente ultradereita e da dereita cada vez máis aliada que son contrarios aos valores democráticos. É por iso que sometemos a debate e a aprobación deste pleno esta moción propondo o seguinte acordo. Iniciar o procedemento correspondente para sustituir a denominación da rúa Alcalde Sanjurjo pola de Rúa Diplomáticos de Monte Alto. Moitas grazas. Grazas, señora Queixas. Ten a palabra o señor Mora. Muchas gracias. Buenos días. Hace 2 meses en este salón de plenos les hablé de la importancia de las encuestas como herramienta que usamos en las ciencias sociales para conocer determinados aspectos de un determinado universo de población. Desde entonces tenemos datos actualizados de los principales problemas que señalan nuestros vecinos. Como es de suponer, la vivienda se sitúa en cabeza del ranking, seguido a continuación del estado de las calles y de las aceras, la movilidad y el aparcamiento y la delincuencia e inseguridad. Temas todos estos, como saben, que mes tras mes este grupo municipal trae al Pleno. Sin embargo, hay temas que pleno tras pleno a algunos les cuesta abandonar. Tenemos en esto parte de la explicación de por qué el partido al que pertenezco sigue creciendo en dichas encuestas y se sitúa como el más apoyado de los vecinos. Miren, me habrán escuchado aquí más de una vez hablar de la importancia del cumplimiento de las normas y ayer en el Consorcio de Turismo también lo mencioné. Aún no siendo jurista, considero que la base de la convivencia en sociedad pasa por respetar los acuerdos adoptados convertidos en norma. Lo contrario, previsiblemente, nos llevaría a escenarios de desorden y conflicto y sus correspondientes consecuencias. Desde 1989, este ayuntamiento cuenta con un reglamento de concesiones de honores y distinciones, modificado puntualmente años después.
En él se recoge el procedimiento para dicho otorgamiento o, en su caso, su revocación. Pero los señores nacionalistas han decidido cometer un ejercicio de irresponsabilidad e intentar llevar a cabo un atajo. Esto segundo, el atajo, aun siendo también lo primero una irresponsabilidad, es inviable, pero les retrata solamente a ustedes. El problema es que cometiendo su irresponsabilidad pueden dañar el nombre de terceros al utilizarlos para fines espurios. El artículo 3 del reglamento indica que para la concesión de los honores o distinciones regulados se tramitará un expediente administrativo en el que se dejará constancia de los méritos y circunstancias que aconsejen o justifiquen su otorgamiento. Ustedes pretenden saltarse esto y ese no es el camino. El artículo 8, por su parte, contempla que para la revocación de las distinciones otorgadas se instruirá un expediente motivado en el que se dará audiencia al interesado o a sus sucesores. Ustedes pretenden saltarse eso y eso tampoco es el camino. Miren, en el pleno de mayo volví a preguntarles si les compensaba que llevasen a cabo todas estas cuestiones que plantean y cada vez tengo más claro que no. Que una buena vuelta al pasado no les impida vivir lejos de los problemas reales de las personas de esta ciudad. Y repito lo que les dije entonces. Ustedes y sus socios no son capaces de gestionar el año 2025. Céntrense en eso y dejen de intentar gestionar lo que pasó hace 90 años. Señores nacionalistas, hace unos años se aprobó en este pleno, como han dicho, la eliminación del nombre de Eduardo Sanjurge Carrecarte de un centro educativo. Ahora quieren que se elimine el callejero su nombre. Estoy seguro que, a pesar de un representante público, cometió muchos errores, algunos seguramente muy graves. Unos de manera voluntaria, otros de manera forzosa por la época que le tocó vivir. En el Partido Socialista saben mucho de eso en los últimos meses. Pero seguro que coincidimos en que al menos una cosa buena hizo, que es fundar en julio de 1964 el Instituto José Cornide. Si quieren borrar de la historia de esta ciudad a unos alcaldes, tengan la osadía en el próximo pleno de proponer la eliminación de esta institución. Nosotros, ya le anticipo, no lo apoyaremos. Termino ya. Pretenden eliminar un nombre del callejero y nosotros no lo compartimos. Pretenden hacerlo por los cauces incorrectos y eso no lo apoyaremos. Pretenden utilizar a terceros para disfrazar su pretensión y esa es una irresponsabilidad. En consecuencia, no apoyaremos esta moción. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Mora. Turno de peche para o Goberno, señor Castro. Sí, moi bo día. Bueno, vaya por diante o apoio total e absoluto por parte deste Goberno municipal, non? A proposta que se traslada ao Pleno da Corporación Municipal. Hai unha cuestión, pero non vou entrar nela porque tampouco forma parte do seto de debate desta moción e tampouco creo que aporte demasiado. Pero, bueno, os que estábamos todas as organizacións representadas no Consello da Memoria creo que entenderon ben os debates que se produciron ali e as propostas de resolución que se acordaron, que non coinciden co que se ten manifestado aquí, non obstante tampouco poñen en dúbida nin cuestionan o compromiso deste Goberno coa aplicación da Lei de Memoria Democrática. Dito isto, porque parece que se quere personalizar unha responsabilidade que creo que é colectiva, creo que a aplicación da Lei de Memoria Democrática ou se fai con consenso e de forma colectiva por parte da corporación ou creo que tería un gran problema na súa execución. Dito isto, total e absolutamente de acordo nesta proposta, por dúas razóns, efectivamente tamén por lo que ten de contido de reparación vinculado á aplicación da Lei de Memoria Democrática e tamén, e sobre todo, que creo que é moi importante, porque se escolla aos diplomáticos de Monte Alto para dar nome a esa rúa. Este concelleiro se manifestou a súa total e absoluta coincidencia coa proposta nunha recente reunión coa directiva da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, a quen anticipo incluso a un ano do cumprimento do seu 50 aniversario a felicitación, xa que estamos de felicitacións de aniversario hoxe, por ese traballo insente durante 50 anos non na nosa cidade e no conxunto do país. Algo haberá que facer non o ano que ven para celebrar isto e aí estará tamén o Concello como se merece. Bueno, como trasladei tamén incluso na celebración, falando de efemérides do 30 aniversario do movimento Bravú, encabezado, como non podía ser de outro xeito, polos diplomáticos e que se celebrou nun acto moi emotivo no Teatro Colón, efectivamente, nós estamos a favor desta proposta. Estamos a favor desta proposta porque os diplomáticos de Monte Alto son esencia de cidade, pero son esencia tamén de país.
E isto o di un rapaz que formou parte desa xeración que viviu no Parrús, na rúa Alameda, naquel templo futbolístico e tamén de cidade e templo cultural, na extensión máis ampla do termo, uns anos, nos anos 90, de efervescencia e de reivindicación da autenticidade, desa Coruña de barrios, e de unha xeración comprometida con algo que creo que é moi importante. Naquel momento era a loita incluso contra os tópicos que se pretendían establecer por parte das élites, digamos, gobernantes ou dominantes, que pretendían establecer unha dicotomía entre Coruña e Galicia que ninguén entendía, ninguén que vivise e entendese este país entendía e que efectivamente provocou que unha frente a esa concepción. Bueno, os diplomáticos representan absolutamente todo na defensa da lingua, na defensa de que se poden facer cousas modernas en galego, de que se pode facer absolutamente todo en galego e de que efectivamente a Coruña é unha cidade de barrios, é unha cidade fundamentalmente tamén de xente que veu daquelo que denominamos en sentido amplo aldea. E esa xeración da xente con aldea se sentiu profundamente representada nos diplomáticos de Monte Alto e creo que ter unha rúa no barrio de Monte Alto significaría efectivamente un acto simbólico de primeirísimo nivel, co cal estamos totalmente de acordo. Moitas grazas. Procedemos á votación desta moción. Non hai enmendas, verdad? Ben, votos a favor. Grazas. Votos en contra. Grazas. Queda aprobada. Segunda moción do Bloque Nacionalista Galego sobre o colectivo LGTBI+. Señor Soto. Grazas, señora alcaldesa. Ben, hoxe traemos unha moción con varias medidas. A primeira delas é a redacción dun protocolo. E para que un protocolo? Bueno, pois porque o certo é que non diminúe o número de incidentes de LGTBI-fobia na Coruña, incluso o que apuntan os datos é que aumenta a violencia desas agresións, e tamén porque en todo o Estado calcúlase que se producen máis de 800.000 agresións LGTBI-fóbicas ao ano. Agresións que se ceban, sobre todo, nas persoas trans, cas persoas con menos recursos e cas persoas máis novas. Isto explícase polo clima hostil cara ás disidencias sexuais, pero tamén polo discurso de odio impulsado pola extrema dereita e por unha dereita que se move entre dar o visto bo e mirar para outro lado, ante o que fan os seus socios. E que pasa nas institucións? Pois, a pesar deste panorama, a Federación Estatal fala dunha resposta institucional aínda insuficiente. Unha insuficiencia que ocasiona, segundo indican os estudos, que moitas vítimas eviten denunciar, pois consideran que é inútil facelo. No BNG da Coruña queremos que este Concello sexa unha administración próxima e de confianza á hora de dar unha cobertura integral ás persoas vítimas de LGTBI-fobia. Queremos que os servizos municipais estean sensibilizados coa problemática, que conten con profesionais especializados, que o espazo diverso funcione como un espazo seguro, que haxa coordinación. E para iso queremos un protocolo. E que podemos facer tamén para atallar os discursos de odio? Dende logo, creo que hai que ir aos centros de ensino, aínda que a Xunta agora quera censurar o que se di neles. Pero hai que ir, porque os vendefumes se dirixen sobre todo aos nosos rapaces e rapazas e aproveitanse delas para infundir ideas mendaces sobre cuestións como a igualdade ou a xustiza social. Este Concello ten a posibilidade de incidir nese ámbito e por iso facemos esta proposta. E para finalizar, trasladamos 3 propostas que nos fixeron chegar ás entidades. A primeira, a de reforzar os servizos de atención psicolóxica no espazo diverso. A ninguén se lle escapa que o colectivo LGTB afronta un maior risco de situacións de estrés psicolóxico. Datos recentes indican que a probabilidade de que unha persoa trans sufra depresión é 16 veces superior á media. Nós non pretendemos que o Concello lle saque as castañas do lume aos Sergas, pero sí queremos que os servizos que se ofrecen se publiciten e reforcen. A segunda proposta que nos trasladan as entidades é que hai que facer algo coas persoas maiores. As nosas persoas maiores medraron nun ambiente opresivo moitas veces cara ao colectivo LGTB,
40 anos de dictadura, señor Mora, a xente que estaba detrás desa dictadura, a xente que ameazaba con causar danos, a xente que asasinaba, tivo elección de poder facer outra cousa e non o fixo, elixiu facer o que elixiu, por suposto que sí. E isto provocou que moitas delas permanecesen no armario e que moitas outras descoñezan unha realidade que de seguro é a de algún ser querido. Nos pensamos que nunca é tarde para reverter o que décadas de persecución e acoso furtaron e por iso pensamos que dende este Concello se debe traballar coas persoas maiores para que isto deixe de ser un tabú. E de aí que propoñamos accións específicas en centros de maiores, pero tamén que o Concello apoie iniciativas que busquen paliar a soidade en que moitas persoas LGTB maiores se atopan. En terceiro lugar, pedimos que se poña... Vou rematando. As situacións de tensión que se podan producir nos servizos que se prestan ás persoas en fogar para garantir o uso pacífico de tales servizos polo colectivo LGTBI. E, finalmente, queremos tamén que o Concello se coordine con outras administracións para afrontar problemas derivados do consumo de sustancias. Como dicimos no texto da moción, non é a nosa intención nin crear alarma social nin estigmatizar, senón poñer sobre a mesa unha vez máis que na nosa cidade existe un problema de consumo de drogas que afecta a todos os sectores sociais, pero que se expresa de forma diferente en cada un deles. É necesaria unha actuación diferenciada ante cada situación para actuar con eficacia. Como a Xunta aí, unha vez máis, está quedando curta, consideramos que é preciso que o Concello impulse o diálogo necesario entre as administracións e entidades. Grazas. Grazas, señor Soto. Turno do Partido Popular. Señor Lorenzo. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, está bien esta moción que presenta el Bloque Nacionalista Galego, sobre todo en esta semana que celebramos la Semana del Orgullo. Indudablemente, a lo largo de la historia, ustedes hablan de la primera gran revolución gay, cuando se fue la protesta en Stonewall, y cómo hemos evolucionado. Gracias a Dios, mucho, la sociedad ha cambiado y también, por supuesto, las leyes han cambiado y favorecen ahora mucho al colectivo. Pero no cabe duda que aún queda mucho por hacer y estamos viendo ese discurso de odio, incluso auspiciado por muchos gobiernos. No hay que ver el caso de Hungría o el caso de Rusia, donde el colectivo LGTBI está totalmente perseguido. Por eso me parecen positivas este tipo de medidas que usted propone, no son muy concretas, supongo que habrá que concretarlas en un futuro y esperemos que esta moción, que seguramente hoy aprobaremos por unanimidad, pues se cumpla y se pueda ejecutar y no pase como otras mociones que queden ahí sin llevarse a cabo. Estoy de acuerdo con todo lo que usted está diciendo, de que es necesario trabajar con la gente joven, es necesario también trabajar con la gente mayor, que no, por sus circunstancias de vida, pues no se ha podido nunca exponer públicamente su sexualidad. Estoy totalmente de acuerdo con el tema de concienciar a la sociedad, que hay un discurso de odio y que tenemos que ser conscientes que está ahí. Luego, respecto a lo que usted pide del Sergas, yo tengo cierta precaución, quizás por la edad, ¿no? Como viví la época del SIDA y vi lo que significó esto de estimación al colectivo gay, ¿no? Que señalaban a los gays como que éramos los transmisores del SIDA, pues eso me da sensación de que distinguir, ¿no? Que enfermedades sexuales de los que son personas gays o lesbianas o de toda la sociedad, no creo que, bueno, puede dar lugar a cierta señalización que no me gustaría. Pero sin duda usted habla aquí de un discurso de odio que existe en la sociedad. En Coruña fuimos, por desgracia, testigos de una persecución y apedreamiento de un joven, Samuel, que murió víctima de este discurso de odio y necesitamos trabajar mucho en esto. Pero también estos discursos de odio, recordando a Samuel, se dan en conductas cotidianas. Yo siempre digo, a veces cuando hay un gay, ¿por qué le ponen el hito, cuando le ponen el nombre? Y un poco a veces con ritintín. También siempre me prevengo frente a los que se disfrazan de modernos y andan diciendo por ahí, se les llena la boca, tengo un amigo gay, incluso añaden el adjetivo, es muy buena persona. Y, por supuesto, también de los falsos progresistas. Esos casi son los peores. Esos que van de progresistas y tan pronto das la vuelta utilizan el término maricón como insulto con el ánimo de desacreditar a la persona y utilizarlo, por supuesto, de manera ofensiva. El otro día, quiero dar la enhorabuena a la alcaldesa, al gobierno municipal, se celebró un acto en este salón de plenos, un acto que nos emocionó, a mí me emocionó mucho, escuchar aquellos testimonios de aquellas personas que habían sufrido un proceso vital y que contaban su historia y cómo habían llegado al matrimonio y al amor, que era un triunfo del amor, pero que la habían pasado muy duras.
Yo reflexioné mucho ese día con la moción contenida de la vida, ¿no? De la vida de todos que hemos tenido. Y me vino una imagen y una anécdota que, si tengo tiempo, voy a contar, si usted da su permiso y autorización, alcaldesa, que era cuando yo era niño, estaba en mi aldea, había una señora, así de esas gallegas aguerridas, que había tenido un hijo para la vejez. Era una madre soltera, había tenido un hijo para la vejez. Y le decía siempre a mi abuela, así se decía, ella decía, ay, señora Fina, si usted supera o que pasamos as nais solteiras, si eu lle contara. Pois dicho, si yo les contara. Gracias por su atención. Moitas grazas, señor Lorenzo. Turno para o Goberno, señora Canosa. Gracias, señora alcaldesa. Parabéns, feliz aniversario. Bo día a todos e a todas. En primeiro lugar, agradecer ao Grupo Municipal do BNG que traia esta moción que aborda cuestións que son fundamentais e que están aliñadas con as nosas accións de goberno. Agradecer tamén o tono do señor Lorenzo nestas reflexións. Anuncio xa que votaremos a favor e procedo a dar algunhas respostas aos distintos puntos. Comenzo polos espazos de diálogo e sensibilización nos centros de maiores e sociais sobre diversidade afectivo-sexual. Como saben, nos nosos centros cívicos se realizan actividades para a poboación maior, o eixo transversal e a diversidade, realízanse talleres, exposicións ou actividades culturais orientadas á inclusión e ao respeto ás diferenzas, pero teño que ser crítica, realmente é necesario máis traballo específico coa poboación maior, así que valoramos esa proposta do BNG con absoluto interés e compartimos esa necesidade de visibilización das diversidades, especialmente en xeracións que, como dicía o señor Soto, viviron contextos históricos marcados polo silencio e a discriminación. Con respecto á petición de instar aos Sergas a deseñar unha atención especializada para o colectivo LGTBI, coincidimos, ao igual que o fan as entidades dos sectores, somos conscientes do preocupante aumento que teñen as prácticas de risco na poboación en xeral e tamén na poboación do colectivo, o que require unha intervención específica e urxente por parte do Servizo Galego de Saúde e, por tanto, pola parte da Xunta de Galicia. En canto ao protocolo para detectar situacións de violencia LGTBI-fóbica, pois decir que valoramos positivamente esa proposta. Nestes momentos estamos a traballar en cursos específicos para formar en diversidade ao persoal municipal, pero un protocolo específico pode fortalecer, por suposto, e mellorar estas actuacións, e así o consideraremos. E se falamos de LGTBI-fobia e violencia, sensibilización fronte a estas violencias nos centros de ensino, estamos impulsando xa iniciativas que son moi ambiciosas, como, por exemplo, aprender igualdade creando, o foro debate Pensar en Igualdade e Diversidade ou obradoiros afectivos de saúde afectivo-sexual. Pero tamén me parece importante que saiban que estamos a traballar precisamente na procura de procesos administrativos que faciliten ás entidades do eido da diversidade o acceso á prestación destes servicios a través do Coruña Educa, por exemplo. Como ven, concordamos en case todo, pero se falamos de recursos específicos para persoas LGTBI en situación de desenfogarismo, é preciso facer unha aclaración técnica que, ademais, o señor Soto coñece moi ben, xa que compartimos debates previos nesta Cámara. O modelo co que se traballa na Concellería é un modelo de atención centrada na persoa, un modelo sustentado no marco normativo vixente e na evidencia científica, un modelo que pon no centro a persoa, o dereito á súa autonomía, á súa dignidade e á inclusión. Un modelo que adapta a intervención ás preferencias, ás necesidades e ao contexto das persoas. Iso é no que creo, no que cremos e o que facemos. Servizos como EMIS e os seus equipamentos, como, por exemplo, o Centro de Atención Social, abordan esta forma de abordaxe garantindo unha atención individualizada e integral tamén para as persoas LGTBI, sen caer nun enfoque reduccionista ou segregador que de ningún xeito compartimos. Antes de rematar, quero destacar o espazo diverso como un recurso pioneiro e referente en Galicia, pero que estamos a mellorar grazas a un traballo conxunto coas entidades e tamén grazas ao incremento no orzamento municipal na área de igualdade. Remato
Como ven, a nosa forma de traballar e construir é desde abaixo, falando coas entidades e coa cidadanía. Cando o señor Soto di que hai unha ampla marxe de mellora das políticas municipais nesta materia, considero que temos que poñer en valor todo o traballo xa realizado. Todo é mellorable, pero contamos cun espacio específico de atención á diversidade que, xunto con Pontevedra, son únicos en Galicia. Ten que rematar, señora Canosa. Remato, temos liñas de subvención, un orzamento específico de case €1,4 millón de euros, encantada de debater estas cuestións con vostedes, pero hai que valorar todo o traballo que se fai desde este goberno e, sobre todo, desde a área de igualdade en materia de diversidade. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas. Votos a favor desta moción. Grazas. Queda aprobada por unanimidade. Terceira e última moción do BNG sobre o campo de golf municipal da Torre. Hai unha enmenda do Grupo Popular. Poden saír os que o desexen e ten a palabra o señor Soto. Ben, grazas, señora alcaldesa. O campo de golf municipal da Torre é unha rara avis dentro das instalacións municipais no noso estado. Mais é tamén motivo de orgullo desta cidade que pon a disposición do público xeral unhas instalacións que permiten democratizar a práctica deste deporte. Normalmente vedado a persoas de alta capacidade económica. Reflexo disto é o alto número de deportistas federadas e federados, preto de 900, que adestran nas súas instalacións. Unhas instalacións que chegaron a ser un referente na modalidade de xogo curto. A pesar disto, a situación actual do campo de golf municipal da Torre é moi preocupante. A caducidade do contrato de concesión dende hai xa 8 anos únese a gravísima falta de mantemento das instalacións e a conxelación das condicións laborais das e dos traballadores, que resulta particularmente lesiva nunha situación de inflación sostida como a actual. No atinxinte a caducidade do contrato que se produciu en 2017, isto é, 10 anos despois da súa concesión, o certo é que se teñen vido filtrando desde 2020 informacións á prensa sobre unha posible renovación inminente. Mais a xullo de 2025, é dicir, 8 anos despois da súa caducidade, sen prórroga, da concesión a tal nova licitación aínda non se produciu, a pesar do ofrecemento da propia Federación Galega de Golf de cooperar na exploración de vías para a continuidade na prestación do servizo. Nós non podemos entender que esta situación se dea no Concello, moito menos que a situación sexa tan xeralizada a outros servizos municipais, como denunciará o meu compañeiro, o señor Jorquera. Señores do Goberno, un servizo caducado son noites sen dormir dos traballadores, inseguridade xurídica ás empresas e unha prestación deficiente para os usuarios. Se os coruñeses merecemos esta desidia? Eu penso que non. En canto ás instalacións, e os usuarios queixanse do estado do céspede, que se atopa en mal estado pola falta de mantemento adecuado. Pero tamén hai queixas de que incluso determinadas zonas do campo teñen vetado o paso, polo risco de desprendemento que se pode producir nalgúnas instalacións, como na cancha de prácticas. Polo que fai as persoas traballadoras, o seu salario segue conxelado. Dende hai anos e xa está a piques de ser absorbido polo salario mínimo interprofesional, a pesar de que, dende a data do anterior contrato de concesión, o 2007, o IPC aumentou un 42%, o que provocou unha considerable perda do poder adquisitivo das e dos traballadores do campo de golf. Por todo iso, pedimos o voto favorable a esta moción. Sabemos que hai unha emenda de sustitución do Partido Popular. Nos intentamos que esa emenda fose non de sustitución, senón de engádego. O Grupo Municipal do Partido Popular rexeitou esta posibilidade. Consideramos que se de sustitución desnaturaliza a intención desta moción, que é centrarse sobre as necesidades que se producen no campo de golf, polo tanto, non imos votar a favor desa emenda. Grazas, señor Soto. Turno para o Partido Popular. Señor García. Gracias, señora alcaldesa. En primer lugar, estoy con el señor Soto de que están hablando del campo de golf. Vamos a intentar explicarles por qué es nuestra postura de la sustitución con todos los aspectos del mundo, ¿no? Entendemos el deporte como una manera conjunta, entendemos el deporte de una manera global y en donde después de 6 años el gobierno de Inés Rey esta UTE entre BNG y PSOE pues no funciona ni tampoco
va para adelante. Ven que los 6 años ninguna instalación que ellos han comprometido está al día. Además, porque los usuarios nos lo han pedido. Ya le adelanto que hoy han registrado más de 400 firmas los usuarios de San Diego y nos solicitaban también que presentáramos esta moción para el Complejo Deportivo de San Diego. Y porque, además, dudo, según la historia de estos 6 años, que el Gobierno de Inés Rey les apruebe esta gestión que ustedes plantean, directa e indirecta a la misma vez. Hace un año, la señora alcaldesa, aquí presentábamos una moción y para solucionar un problema estructural de nuestro ecosistema deportivo, con un área donde han pasado 4 concejales y dibujando presupuestariamente obras sin ejecutarla, por ejemplo, la fábrica de armas y el complejo deportivo del SUSAC. Después de 6 años, los problemas siguen siendo los mismos. Nuestras instalaciones deportivas más significativas de la ciudad cayéndose a trozos. Y aquí no pasa nada, con precariedad laboral profesional en instalaciones, no solamente en el campo de golf, sino también en el complejo deportivo de Castellón. Miren, año 2019, A Coruña, ¿qué queres? Esta era la propuesta deportiva ante el tejido deportivo de Inés Rey. Estadio de atletismo, campos de fútbol de rugby y de fútbol gálico en la fábrica de armas o campos de fútbol en Ceans. ¿Se acuerda, señor Vázquez, cuando usted estaba en la Comisión de Instalaciones? Era muy crítico con la clase política. ¿Qué les dirá ahora a sus compañeros después de 6 años? Que no existe nada de lo que la alcaldesa ha prometido. ¿Usted cree sinceramente que el tejido deportivo, los usuarios de los complejos deportivos, tienen el nivel de competiciones y entrenamientos de instalaciones después de 6 años? Usted pasará a la historia, junto con Inés Rey, como uno de los peores gestores deportivos de los 6 años de gobierno de Inés Rey. No han ejecutado nada de lo que han prometido. Y para el colmo, este es su programa, que yo lo tendría siempre en la oficina, a todos ustedes. A Coruña que avanza. Mire lo que prometían. Realizar un plan de reforma de mantenimiento de instalaciones deportivas. No está. Recuperar creación de la ciudad deportiva de la fábrica de armas. La estación náutica de Oza. Asumir el estadio de atletismo del Miña y su pabellón. Campo de fútbol 8 de Virse do Carmen. Reformar y ampliar el campo de golf municipal. Todo esto, señor Inés Rey, señor Vázquez, es mentira. Creen que sin haber movido un solo documento en 6 años podrán ejecutarlo en 24 meses. Otro dato más, señora alcaldesa. 0 comisiones informativas de deportes desde que es usted concejal de deportes, señor Vázquez. Un gobierno en minoría tiene la prepotencia de no mantener informado a los grupos municipales. Mire, no se pueden reír primero de los verdaderos hacedores del deporte y después de los grupos municipales. Me gustaría que los medios lo reflejaran. Cuando le preguntamos sobre las concesiones, sobre los contratos, ¿saben qué es lo que nos contestan textualmente? Estase a traballar na licitación dese contrato. 6 años. 6 años. Después se quejan de que la oposición sea crítica. Es que es normal. Su gestión deportiva es nula. Y nosotros tenemos nuestra obligación de responderles. Ustedes viven de espaldas a la realidad social y deportiva. Para aquellos que el deporte y la actividad física forman parte de una forma de ser y de entender la vida, es un insulto ver cómo una alcaldesa miente reiteradamente en 2 de sus programas electorales. Muchas gracias, señora alcaldesa. Muchas gracias, señor García. Pueden pasar. Turno de peche para el señor Vázquez. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todas y a todos los presentes y a los que nos siguen por streaming. Voy a dirigirme primero a la UTE del BNG y el PSOE, al señor Soto, y después daré cumplida contestación al señor García. Señor Soto, somos conocedores de la situación en la que se encuentra la concesión del campo de golf de la Ciudad Deportiva La Torre, igual que del resto de concesiones. Y sí, desde este Gobierno local siempre se está trabajando duro para regularizar esta situación, pero no son tramitaciones sencillas. Estudios económicos, estudio de viabilidad, pliego de prescripciones técnicos, normas normativas. Estamos hablando de una instalación que es un referente en un entorno envidiable, como es el campo de golf de la Ciudad Deportiva La Torre. Pero necesitamos preparar la documentación necesaria para las nuevas licitaciones, que deban incluir, además, un plan de inversiones para las mejoras que se tienen que implementar en las mismas. Porque debemos garantizar un modelo de gestión, transparencia, sostenible y viable a medio y largo plazo. A pesar de lo que diga el señor García, hemos hablado con los actuales concesionarios. Hemos visitado en varias ocasiones las instalaciones
Curiosamente, hace 2 días estuvieron técnicos en la misma para ultimar los detalles. Nos hemos reunido con los usuarios, siempre que lo han solicitado. Yo creo que, si no recuerdo mal, en 4 o 5 veces donde les hicimos llegar cómo estamos trabajando, la situación actual en la que se encontraba el proceso y saben que tiene la Concejalía abierta siempre que quieran y siempre que lo solicitan. Pero también hemos estado hablando con el comité de empresa, con los representantes de los trabajadores. El pasado 25 de junio, sin ir a más, estuvimos con ellos y nos hicieron llegar todos lo que ellos pensaban acerca de lo que se podía implementar, así como la situación laboral en la que se encontraba. Y también hemos hablado con la Federación Gallega del Golf, como indicaba usted, porque nos habían llegado, yo he hecho su interés por hacerse con su gestión integral, como se ha hecho en diferentes otras ciudades de España. Pero nosotros siempre creemos que es mejor ir por la licitación y abierta. Mire, este Gobierno está trabajando para conseguir que estas instalaciones sean un referente y un orgullo para nuestra ciudad y para que todos y todos los coruñeses los puedan disfrutar cuanto antes con todas las garantías y comodidades. En relación con las deficiencias de mantenimiento, todas las que son competencia del Concello se subsanarán siempre a la mayor brevedad posible. Sí que hay un tema en la cancha, que es un muro de contención, donde hay un expediente de ruinas que se está tramitando. Por otro lado, quiero decirle que estamos trabajando y que esperamos que a la mayor brevedad posible podamos presentar ya toda la documentación en la nueva licitación. En cuanto a usted, señor García, bueno, yo no me río de nadie, ni menos de los deportistas, de las entidades y de nadie. Eso para empezar. La gestión deportiva es horrible. Nuestra alcaldesa Inés no cumple nada. Mire, el mejor ejemplo de que usted está en el metaverso siempre es el año pasado en el Coliseo, cuando hizo un vídeo ante el Coliseo diciendo lo que había prometido con el baloncesto, con el Coliseo, la instalación. Aquí, pues bueno, el engaño de nuestra Inés Rey, tal, porque aquí no hay nada, y tal. Y resulta que al lado había un tráiler con una pista. Y no era de pista de coches de choque, era una pista de baloncesto. Al día siguiente estaba montada. Entonces, a ver, decir que no hemos hecho nada, yo creo que no ha ido por la torre. Se ha cambiado el campo número 1, se ha puesto barandillas, se ha hecho se está con el plan de instalaciones deportivas que tanto pedían y hasta ahora ya están callados. En el campo de la Laima se ha cambiado el campo, se ha hecho una renovación de la instalación eléctrica del Palacio de los Deportes. Claro, me llevaría por lo menos 15 minutos. Quiero decir, está usted metido en un catastrofismo que yo creo que no es bueno para todos. Es más, nos hacemos cargo en esas instalaciones tan malas y pocas que tenemos de todas las entidades deportivas que ustedes sacan de sus instalaciones cuando las arreglan y que no le dan alternativa. Y es el Concello el que les tiene que dar usos en instalaciones para que puedan seguir haciendo sus actos deportivos. Muchas gracias. Vamos a votar a favor de la moción. Moitas grazas, señor Vázquez. Non aceptada a enmenda presentada polo Partido Popular, se procede en primeiro lugar a votación da enmenda e de non prosperar a da moción. Votos a favor da enmenda? Grazas. Votos en contra? Da igual, señor Castro, non prospera, aínda que vostede se equivoque. Votos, decae a enmenda. Votos a favor da moción? Grazas. Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada a moción. Perdón, rematan aquí as mocións do BNG, son as 12:30. Se lles parecimos facer un receso, pero un receso de 15 minutos exactos. Ás 12:45 retomamos coas mocións do PP.
Ben, retomamos a sesión coa primeira das mocións do Grupo Popular para a accesibilidade nas praias. Ten a palabra a señora López. Grazas, alcaldesa. Bo día a todos e a todas. No pleno do pasado mes de xuño, neste grupo municipal presentamos unha moción na que falábamos da accesibilidade dos edificios. Eu falaba do incumprimento continuo e flagrante deste goberno municipal no dito na lei sobre os dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social. Pois ben, este incumprimento continúa, como non podría ser de outro xeito. Perdón, señora López, perdón. É que non está o secretario. Aí sí, agora sí. Perdón. Como ya dije. Vale. Disculpe, continúe, por favor. Vale. Como dicía, o incumprimento con respecto á accesibilidade por parte deste goberno municipal continúa coa connivencia do Bloque Nacionalista Galego, que enche a boca falando de accesibilidade universal e despois votan sí a unha ordenanza de praias que non contempla en ningures os dereitos que temos as persoas con discapacidade sobre o uso e disfrute do litoral. Malfacer, ignorancia, hipocresía, non sei, tal vez unha mistura das tres cousas. Pois ben, o uso e disfrute do litoral é un dereito universal. E as praias urbanas desta cidade, salvo unha, que é a praia de Oza, teñen gravísimas deficiencias en materia de accesibilidade. Isto, ao final, o que fai é coartar o dereito ao lecer que temos as persoas con discapacidade e coartar o dereito que temos as persoas con discapacidade a disfrutar do litoral de xeito autónomo. E xa máis alá dos dereitos, que me parece suficientemente importante, imos falar de valores, de cohesión social, de inclusión, e da imaxe que queremos transmitir da nosa cidade. Porque as praias da nosa cidade, ao final, o que fan é ser reflexo dos valores que queremos que transmitir como cidade. Queremos transmitir valores de progreso, de avance social, de modernidade, de inclusión en mayúsculas, ou queremos transmitir valores de catetismo recalcitrante, curtidade de miras, e perdón que utilice estes termos, pero que son os mellores que definen esta situación? Pois non o sei. Miren, vou resumir un pouco as deficiencias coa que me atopo eu e outras persoas. Na zona de Riazor e Orzán, en 1,5 km, tan só existen 2 rampas de descenso á praia. Non cumpren ca pendente que teñen que ter. A superficie non é antideslizante, son adoquís que incrementan o risco de caídas para as persoas con mobilidade reducida. E as barandas nin sequera chegan ao final da rampa. É que, nin querendo facer as cousas mal, aposta se poden facer peor. Non poderían sair peor. Se falamos dos itinerarios accesibles que ten que haber nas praias para que as persoas con discapacidade poidan achegarse á beira do mar ou pasear pola praia, resulta que entre Matadero, Riazor e Orzán existe agora mesmo tan só un pequeniño cacho de paseo de madeira situado entre a caseta dos socorristas e o lixo, e os contedores do lixo. É aí onde nos queren a nós, non? Aí metidos. Porque non hai máis paseo. E vostedes teñen unha terapeuta ocupacional no seu goberno municipal que sabe moito máis que a min de isto e sabe que existen superficies antideslizantes que poden chegar e achegar ás persoas con discapacidade ata a beira do mar para facilitarlles o baño e que son relativamente fáciles de poñer e de quitar. Con respecto aos mecanismos de axuda para o baño para as persoas con discapacidade. Mire, outro día baixei a preguntarlle aos socorristas que de cantas cadeiras anfibias dispoñían. Un deles non sabía nin o que era unha cadeira anfibia. E outro díxome, bueno, tenemos media, porque hai unha pero está estropeada. É dicir, vamos a ver, entre as 4 praias urbanas existe só unha cadeira anfibia e está a cidade estropeada, pero non lle dá vergoña. Non existen zonas de sombra estipuladas. Se falamos de equipamento como aseos, como vestiarios ou como duchas, non son accesibles. Os únicos aseos accesibles que están na propia praia son os da praia de Oza. Todas as duchas do resto de praias non son accesibles. E xa nin falar da falla da accesibilidade multisensorial. É dicir, isto reflicte unha discriminación pura e dura. Outro día estaba eu asomada á varanda do Paseo Marítimo, señor, tamén en cadeira de rodas.
E saben o que falamos e o que me dixo? Porque reflicte claramente esta discriminación da que estou a falar. Díxome, la silla anfibia está destartalada, la tarima no llega al mar, me disuade de ir a la playa, sobre todo yo solo. Elles ven triste todo isto, porque se trata dun dereito. Elles ven triste porque ten solución e porque teña que estar xa solucionado, que estamos a mediados de xullo. Non me gustaría ver a ningún de vostedes asomado á varanda da Paseo Marítimo vendo como todos os seus veciños, os seus concidadáns da Coruña están disfrutando da praia mentres vostede non pode, pese a ter dereito a elo, porque o goberno municipal non lle dá a gana de cumprir a normativa. Non lle dá a gana. E por iso presentamos esta moción para que todas as persoas en exclusión poidan disfrutar do litoral con dignidade. Mais nada pola miña banda, moitas gracias. Moitas grazas, señora López. Turno para o BNG. Pode pasar, señora Queixas. Nada. Señora Beira, ten a palabra. Moitas grazas, señora Rei. Señora López, imos votar a favor da súa moción. Nós non somos uns hipócritas, en absoluto. Nós cremos na accesibilidade universal. Nós, no pasado mandato, lle exiximos ao goberno de Inés Rei que todas as obras que fixesen as consultasen con Grumico. Eso fixo o BNG desde a oposición. En este mandato, no acordo de investidura de Goretti, de Inés Rei, para facer a alcaldesa Inés Rei, nese acordo de investidura aparecía que tiña que haber un plan de accesibilidade universal feito no curto prazo, nos primeiros 6 meses. Non cumpriron, pero yo estamos exixindo, Vostedes non pensen que non estamos aquí parados dicindo que non cumpren e sen facer absolutamente nada. Recordámolo unha e outra vez. E votar a favor desta moción é un feito máis que forma parte de exixirlle ao goberno de Inés Rei que faga realidade ese plan municipal de accesibilidade universal. Porque nós creemos que todo o mundo ten dereito a utilizar o espazo público, ten dereito a acceder ás infraestructuras públicas, ten dereito a estar nos colexios tendo discapacidade, a estar en todas partes tendo discapacidade e tendo problemas de mobilidade reducida ou outros tipos de exclusións que pode provocar tamén a falta de empatía, porque ao final é unha falta de empatía non ter habilitadas todo a cidade para as persoas que teñen unha discapacidade. E nós estamos a favor diso, e non creo que teña que atacarnos para defender a súa moción. De verdade, non ten por que atacarnos. Nos creemos igual que a vostede que a accesibilidade universal é unha prioridade. E por eso puxemos no acordo de investidura. E é a primeira ou a segunda cousa que está no acordo de investidura. O sea que, quero dicir, algunha prioridade lle daremos e, ademais, o facemos non queremos que sexa unha cuestión de mobilidade, nós non queremos que sexa unha cuestión de medio ambiente, nós non queremos que sexa unha cuestión de cultura, nós non queremos que queremos que é unha cuestión global e transversal. E querémolo firmemente. E por iso imos votar a favor da súa moción, a pesar da súa maneira de defendela e da súa maneira de atacarnos. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Polo goberno, señora Neira. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, vamos a ver. Yo no comparto en absoluto muchas de las cuestiones del fondo y muchísimo menos ese lenguaje grueso en relación a la hipocresía y demás cuestiones. Y además le hablo de este gobierno, pero le hablo personalmente de mí, que soy una persona con sensibilidad, también como usted, por la parte que me ha tocado en la vida, en relación a las personas que efectivamente por H o por B se encuentran en una silla de ruedas. Por lo tanto, lecciones en ese sentido ninguna. Las críticas, todas. Señor San Claudio, es que me despista. Yo, mire, yo le agradezco infinito que la misma educación que yo tengo cuando usted habla, la tenga usted, porque yo me despisto y después me cortan con el tiempo. Así que, por favor, un poquito de educación, que yo creo que soy una persona respetuosa cuando ustedes están en el turno de la palabra. Yo me comprometo con usted a repasar todas y cada una de las rampas y sus pendientes. Yo no me voy a poner a discutir si tienen un 6 o tienen un 10. Perdone, por favor, perdone.
Yo no me voy a poner a discutir eso, yo solamente le digo que nosotros tenemos una serie de banderas azules y cumplimos con los requisitos de la accesibilidad. Bien, es verdad que no en todos los accesos a Riazor, porque en muchas ocasiones no es posible técnicamente, no es posible que todos los arenales de la ciudad sean accesibles. Desgraciadamente no lo es. La playa del Orzán, por mucho que nosotros quisiéramos, no va a ser accesible nunca, nunca. Por una cuestión de mareas, por una cuestión de lo que es la altura, por una cuestión de 1000 cuestiones más, por lo que serían las rampas, las zonas de descanso de las rampas y demás cuestiones que saben muchísimo más los ingenieros y los arquitectos de lo que puedo saber yo. Ahora bien, ustedes me reconocerán que se habrá trabajado en la accesibilidad de las playas. Se está trabajando en el plan de accesibilidad, lo está haciendo mi compañera, la señora Díaz, como concejala de Infraestructuras y Movilidad. Y se ha trabajado en la accesibilidad de las playas. Usted me dice que los socorristas comentan que las sillas están en mala situación o que no las saben utilizar. Pues tendremos que ver efectivamente qué formación se le está dando a los socorristas por parte de la Xunta, que por cierto son quienes son competentes para este tipo de cuestiones. Y nosotros además estar ahí. Y desde luego repasar todos aquellos elementos en los que no lo hay. Yo le puedo decir una cuestión. Mire, las banderas azules no se regalan en las tapas de los yogures. Tienen una serie de requisitos y efectivamente todos los años se efectúan una serie de estudios, de recomendaciones e incluso se retiran cuando no se cumple. Y cuando se establece algún tipo de cuestión en la que no se está cumpliendo, se establecen recomendaciones, en ningún momento una sanción, en ningún momento un aviso de que estamos ante incumplimientos graves que puedan implicar la retirada. Yo lo único que le puedo garantizar es el compromiso que tiene este Gobierno con la accesibilidad. Ahí está, en muchísimas acciones. Por cierto, estamos hablando también de una normativa que ya estaba vigente cuando ustedes gobernaron, que gobernaron 4 años y ya había playas. Y no hicieron absolutamente nada. Absolutamente nada, señora López, absolutamente nada. Yo entiendo que usted no era concejala y no tiene por qué tener eso tan presente, pero comparte bancada con personas que sí lo han sido. A mí a veces también me falla la memoria, pero se me desbloquean los recuerdos y fluyo. Entonces, yo le puedo decir que no. De todas formas, le vuelvo a reiterar mi disponibilidad para analizar efectivamente todos aquellos puntos que usted considere que están incumpliendo y que me diga si la playa de Riazor efectivamente no tiene ninguna rampa dentro de los parámetros legales y no es, por lo tanto, accesible. No nos lo dicen así los técnicos y no nos lo dice, desde luego, quien nos controla todo lo que tienen que ser los requisitos de cumplimiento y de accesibilidad que tiene que tener este ayuntamiento y estas playas para disponer de ese distintivo. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas, señora Neira. Votos a favor desta moción. Grazas. Queda aprobada por unanimidade. Segunda moción presentada polo Grupo Popular sobre o control do aeroporto de Alvedro. Señor Mora. Muchas gracias. Como saben, a finales de 2019, AENA presentó un pliego para la licitación de un proyecto que permitiría gestionar 2 aeródromos de forma remota desde el aeropuerto de Vigo. En una fase inicial se habilitaría en Peinador la torre remoto desde la que controla los aviones que despegan y aterrizan en Vigo. En fases sucesivas se implantaría un centro de control de torres remotas donde se proveerían al mismo tiempo los servicios de tránsito aéreo de 3 aeropuertos, Vigo y 2 más. El sindicato mayoritario de los controladores aéreos considera que esta nueva forma de gestión producirá una grave degradación del servicio, recorta la operatividad, pone en riesgo vuelos esenciales y además denuncia deficiencias en la detección visual de aeronaves de pequeño tamaño y en condiciones meteorológicas específicas. Esas restricciones impactan directamente en un tipo de vuelos esenciales, como los de transporte sanitario urgente, la vigilancia aduanera, el servicio de extinción de incendios o las escuelas o vuelos privados, además de impactar en el futuro de los controladores que actualmente trabajan en la torre de nuestro aeropuerto. Termino la primera fase. Vamos ahora por la segunda fase, la que nos ocupa. Y por eso hemos presentado esta moción. Pero van a permitirme que les hable sobre todo de lo que nos preocupa. Porque hoy no venimos a hablar solamente del aeropuerto. Hoy queremos hablar de la diferencia entre ser una ciudad orgullosa o un simple apéndice obediente. Miren, Alvedro no es una pista. Alvedro es la afirmación de que La Coruña no se pliega, no se arrodilla y no pide permiso para existir. Pero ustedes, con su silencio y su inacción, van a permitir que se convierta en un aeropuerto teledirigido controlado desde Vigo como si fuésemos un barrio satélite más.
Sus compañeros del Gobierno central pretenderán vender esta posible rendición disfrazada de modernidad. Aspiran a que nos llamen eficientes cuando en realidad nos están tratando de sumisos. Y usted, señora Rey, asiente, porque usted no lidera, usted delega, pero entiende la delegación como entrega, como un tú la llevas, porque a usted trabajar le estropea el día, y hoy sí cabe más. Y el ejemplo más revelador es el fichaje de Isabel Pardo de Vera, no porque guarde relación directa con Albedro, sino porque refleja a la perfección su manera de entender la gestión pública, opaca, complaciente y sometida a la consigna. Con su silencio y su inacción ante la posible cesión de los mandos de Albedro, ¿qué están ustedes pagando? ¿Es acaso algún caje que nos saldrá tan caro como el Ayuntamiento de Santiago? Entregarle la torre de control a Abel Caballero sería para usted casi un acto de cortesía institucional, una delicadeza navideña. Ya saben, él pone las luces, usted pone el aeropuerto. Miren, si no se mueven, si no actúan con determinación, imagino en un futuro no muy lejano a alguien en la casa del pueblo clamando: «¡Quítate la culpa! Quítate la culpa de rendirte al control remoto del aeropuerto de Albedro. Quítate la culpa de entregar la dignidad de una ciudad a cambio de palmadas en Madrid. Quítate la culpa de fichar a imputados para aplaudir consignas. Quítate la culpa de mirar hacia otro lado mientras desaparecen vuelos, empleos y futuro. Quítate la culpa de hacer de esta ciudad un satélite político y no un referente atlántico. Quítatela a gritos, como hizo en Ferraz, aunque aquí ya nadie se la crea, porque la culpa no se grita, la culpa se asume. Y usted lleva años huyendo de ella. La Coruña no necesita figurantes, ni palmeros, ni coros de obedientes. Necesita liderazgo real, coraje y dignidad. Necesita una defensa firme de cada vuelo, de cada empleo y de cada ciudadano. Y termino ya. Albedro no se toca. La Coruña no se gobierna en remoto ni se vende a cambio de favores en Santiago o en Ferraz. Y usted, señora Rey, puede seguir gritando «quítate la culpa» donde quiera. Aquí la culpa no se grita, aquí la culpa se paga. Y esta ciudad, le aseguro, sabrá pasarle la factura. Por todo, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta la moción registrada. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Mora. Turno do BNG, señor Soto. En 2015, o nefasto goberno de Mariano Rajoy, perpetrou a privatización de AENA, a maior privatización no Estado español no que vai de século. En tan só 2 semanas, as accións en venda duplicaron o seu valor, o que indica que se venderon moi por debaixo do prezo real. Xa se sabe que a lei da oferta e demanda non aplica entre socios. E por que falo disto nunha moción sobre a torre de control de Albedro? Pois porque o que temos hoxe é unha consecuencia directa desa privatización. No BNG pensamos que a situación actual da torre de control de Albedro é preocupante, pero a diferencia do Partido Popular, no BNG sempre estivemos contra as privatizacións e a favor dos servizos públicos, porque privatizar non é máis que malvender a uns poucos o que é de todo, malvender o que conseguiu a sociedade toda co seu esforzo de traballo. E a cambio de que? Pois aí o ten, a cambio de nada. Nin máis eficiencia, nin mellor servizo, nin máis creación de riqueza, senón, en realidade, todo o contrario. Hoxe queren pedirlle a unha empresa que xa non controla por completo o Estado que teña compaixón da Coruña. Eu creo que a política debe ser outra cousa. A política é dar solucións. Miren, se o BNG gobernase Galiza, aí xa ven de tempo que teríamos exixido a transferencia de competencias que nos permitisen ter voz propia nos nosos aeroportos e coordinalos, para que lle desen o mellor servizo ás galegas e aos galegos. Pero en troque diso, que temos? Pois unha xunta tomada por un partido que non valora o público e non valora o autogoberno. E como non valora o público, pois vende as propiedades de todos e todas a precio de saldo para que se forren os de sempre. E logo, pois xa non podemos exixir un servizo público de calidade, senón como moito pedir que, por favor, teñan a ben tomar en consideración as necesidades dos coruñeses e das coruñesas. De verdade creen que esta proposta tería a mesma posibilidade de prosperar cunha AENA pública que cunha AENA privatizada? De verdade o creen? Pero como o PP tampouco valora o autogoberno, renuncia a exercer máis competencias que poderían supoñer unha mellora palpable da vida das e dos galegos. Non falo de ciencia ficción. Falo de algo que xa existe, pois os estatutos de autonomía do País Vasco, de Cataluña e de Andalucía xa recollen que os aeroportos son competencia exclusiva das comunidades autónomas. Que teñen vostedes que dicir a isto? Pero é que, ademais, o esquecemento específico de Albedro pola Xunta é palpable. Cantas aerolíneas financian a Coruña Xunta? Ninguna. Que esforzo ten feito a Xunta para facer que Albedro sexa máis competitivo? Ningún. Pero se hai apenas 10 anos o horario do bus era palmariamente insuficiente, señores do Partido Popular. Xa o dixen outro día e volvo a repetilo hoxe. Para a Xunta do Partido Popular, a Coruña
é unha cidade de Murcia. Nós imos votar a favor da moción, aínda que nos estean tomando pelos as coruñeses e aos coruñeses. Exiximos a este goberno municipal que faga valer esta cidade. Os voos da Coruña non se poden controlar dende Vigo, nin dende ningún outro sitio, pero non porque teamos climatoloxía adversa, como se di na moción, senón porque merecemos un servizo que funcione adecuadamente, porque non queremos recortes e porque queremos que se manteñan os postos de traballo. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Soto. Turno para o goberno, señor Castro. Bueno, creo que notorio, público e notorio, indiscutible que este goberno municipal presidido pola nosa alcaldesa non vai a facer deixación de funcións na defensa das competencias e, sobre todo, da posición da nosa cidade. E se me coñecen un pouco, que algún sí, saben tamén que este concellero non o vai a permitir se se trata de Vigo. Quizáis aínda menos. E digo así, non hai ningún problema. Entón, creo que o que non podemos facer é presentar, digamos, mocións preventivas que carecen do mínimo rigor que se debe de exixir a unha iniciativa de impulso político, porque en todo o que se ten analizado, en todo o que se ten estudado, en todo o que se ten incluso requerido de información por parte deste goberno, non existe oficialmente, até o momento, ningún plantexamento para que se vai a controlar o tráfico aéreo da Coruña desde Vigo. Ningún, nin no ámbito de decisión política, nin técnicamente. O que se está implantando, efectivamente, de forma, digamos, experimental, no caso de Vigo, é un novo sistema avalado pola Axencia de Seguridade, pola ESA, con exigencias e garantías de seguridade, parece ser, desde o punto de vista técnico, así o trasladan, moi altas, pero é solo para Vigo, en principio, e iso é así. E non hai ningún dato, se non hai ningún dato, non hai nada, absolutamente nada, nin documentalmente, nin tampouco ningunha manifestación verbal que indique que non sexa só para Vigo. Non se fixo ningún tipo de actuación de carácter técnico que nos faga prever que a torre de control de Alvedro vai a integrarse aí, nin tampouco que vai a deixar, digamos, de desempeñar as súas funcións. Bueno, eu creo que incluso saiu xa desmentido e desmentido pola propia dirección do aeroporto de Alvedro aquel bulo que empezou a circular por unhas cámaras que existían no aeroporto de Alvedro, que eran unhas cámaras propias da seguridade do recinto, do aeroporto, que levaban instaladas, pois, bueno, anos e anos e anos, non? Creo que, efectivamente, tamén temos unha responsabilidade desde o ámbito público que é o de actuar con rigor e non facernos eco, digamos, do alarmismo, que si ben pode ter unhas intencións determinadas que eu non discuto, efectivamente, creo que o Comité de Empresa do aeroporto de Alvedro e de AENA teñen todo o dereito do mundo a utilizar, digamos, as plataformas e a utilizar o argumentario que estimen pertinentes para defender os seus postos de traballo e, desde logo, teñen chegado o caso, se se confirma algún tipo de cuestión que non se, reitero, non se ten confirmado, terán o apoio deste goberno, obviamente. Pero creo que, efectivamente, as iniciativas teñen que, como dicía ao principio, ter un rigor e deben de presentarse non de forma preventiva ou en base a rumores, porque ao final poden ter incluso un efecto contrario ao pretendido e complicar, digamos, unha situación que de entrada, reitero, non existe ningún tipo de información de carácter oficial que indique que estemos ante unha situación así. Aínda así, efectivamente, para que non quede ninguna dúbida ao respecto, o Goberno municipal. Moitas grazas. Procedemos á votación da moción. Votos a favor. Grazas. Queda aprobada por unanimidade. Terceira e última moción do Partido Popular sobre a Cidade Bella. Señor San Claudio. Muchas gracias, señora alcaldesa. Un conocido periódico de este país sacaba a la luz como el sábado 5 de julio, Inés Rey, sanchista ejemplar, alzaba la voz al grito de «Pedro, compañero secretario general, quítate la culpa». ¡Quítate la culpa! Podemos afirmar que estas declaraciones no son solo el reflejo de ese seguidismo atronador de Inés Rey con Pedro Sánchez, también delatan su modus operandi de Inés Rey como alcaldesa, su falta absoluta de rendición de cuentas,
su compromiso inexistente con los coruñeses, en definitiva, la palabra de una alcaldesa que no vale nada. Así, el 6 de julio, un día después de esta fecha, se cumplía un año desde que usted anunció una inversión de 2,9 millones de euros para la Ciudad Vieja, con cantidades desglosadas en cada una de esas actuaciones. Y desde hace un año no ha dado ni una sola explicación de por qué hemos perdido dicha actuación para la Ciudad Vieja. Y sobre todo, ¿cuál va a ser la sustitución de dicha actuación? Porque les recuerdo que su anuncio se trata de una burla más dentro de sus agravios a los vecinos de la Ciudad Vieja. Noviembre de 2019, febrero de 2022, mayo de 2024, votos a favor, los suyos también, de actuar en un plan de revitalización de la Ciudad Vieja. ¿Votan para qué? ¿Votan para meter a continuación en el fondo de un cajón lo que resuelve este pleno? Oiga, ¿pero dónde está su responsabilidad como alcaldesa? ¿Dónde está su respeto a las resoluciones de este pleno? ¿Cuánto vale su palabra? Señora Rey, le puedo asegurar que no puede venir a este pleno a quitarse la culpa. No puede hacerlo después de los reiterados incumplimientos y agravios con la Ciudad Vieja y a los hechos de la Casa de la Veeduría, me remito, y a los vecinos de nuestro barrio. No puede quitarse la culpa, en definitiva, porque es su responsabilidad como alcaldesa. Y sobre todo, no puede quitarse la culpa porque enfrente tiene al grupo del Partido Popular, que encabezado por su portavoz Miguel Lorenzo, le recuerdo que ganó las elecciones en cada una de las veces que se presentó, incluidas, por supuesto, las que él fue candidato, y por eso nosotros representaremos y seguiremos haciéndolo los intereses como fuerza más votada de esta ciudad. Y en definitiva, hoy podemos hacerlo y hoy este concejal puede hacerlo, culparle a usted. ¿Le culpo del estado en que se encuentra el endosado de la Ciudad Vieja? Sí. ¿Le culpo de los espacios vacíos en la Casa de la Veeduría después de terminar la obra? Sí. ¿Le culpo de los ruidos en la calle Amargura todo este invierno? Sí. ¿Le culpo de la pérdida de los olmos en el Jardín de San Carlos? Sí. ¿Le culpo de la ausencia de una estrategia de movilidad para nuestro barrio? Sí. ¿Y le culpo del estado de abandono de su conjunto turístico? También. En definitiva, le culpo porque hay otra forma de gobernar y porque nosotros sí nos debemos a los vecinos. Muchas gracias. Moitas grazas, señor San Claudio. Turno para o Venegas, señora Beira. Sí. Imos votar a favor da súa moción, señor San Claudio, pese á exposición que acaba de facer. Estamos de acordo con convocar a Mesa da Cidade Vella, ainda que teño que recordarlle que esa Mesa da Cidade Vella non é per se un órgano de participación existente no Concello da Coruña, senón que se puxo en marcha no momento en que se pretendía delimitar a área do Rexurbe. Por lo tanto, nos estamos de acordo con convocarla, con que se fale, con que se haxa a máxima participación posible. Por certo, é ben gracioso que sexa o Partido Popular quen agora se dea golpes no peito sobre a participación cidadá co que fixeron durante o seu goberno, castigando as entidades veciñais que protestaban en contra das súas políticas, quitándolles convenios que servían para manter postos de traballo. Ten bastante valentía o Partido Popular defendendo aquí a participación cidadá, mentres está dicindo que nos centros de saúde non se poden criticar os recortes e mentres pide unha presunta neutralidade ideolóxica dentro dos centros de ensino. De que participación fala o Partido Popular? Se pretenden censurar e critican todo o que non sexa nesta sociedade darlles a razón a vostedes. Non están autorizados ética nin moralmente para demandar participación cidadá. Iso o primeiro. O segundo, falan vostedes efectivamente de acometer a totalidade das necesarias labores de mellora, mantemento de servizos e equipamentos co obxectivo de recuperar e poñer en valor a Cidade Vella. 100% de acordo. Desde BNG creemos que a Cidade Vella é o corazón da Coruña e así ten que ser tratada e, polo tanto, ten que estar nas mellores circunstancias e nas mellores situacións. A favor de eliminar o cableado no aire. Se fose tan fácil, creo que en todos os concellos de Galiza, en todos os concellos do mundo mundial estaría soterrado, pero con Fenosa hemos topado, tan fácil non é, e creo que vostedes desde a industria da Xunta de Galiza algo poden facer con este tema, algo poderían facer, pero bueno, xa saben vostedes que unha cosa é falar e outra actuar, non? Falan vostedes de revisar os accesos e a circulación, así como o control, non?
das zonas peonís. Totalmente a favor. Eu son das defensoras dos volardos que soben e que baixan e que len as matrículas. Creo que iso é o que realmente permite un maior control e restricción do tráfico dentro da cidade bella. Defendino no seu día, cando se puxeron as cámaras, sigo defendendo. Non só para este espazo, sino para outros da cidade. Igual que reordenar os sinais de circulación, a sinaléctica de información histórica e turística, ou o plan específico de rehabilitación de inmóveis na cidade bella. Pero é ben gracioso, despois do seu rotundo éxito do rexurbe, que veñen vostedes con isto, e despois de non ter a Xunta de Galiza nin un só programa de actuación propio para a rehabilitación de cascos históricos no país. Ten ben de graza, pero bueno, é certo que se pode facer e que se debe facer. E despois, faime graza que vostedes no Plan de Desenvolvemento Cultural e Turístico da Cidade Bella falen de fomentar as igrexas e os espazos militares, cando nunca estiveron a favor de abrir os xardíns de Capitanía, por certo, cousa que propón históricamente o BNG, que non falen da casa de María Pita, que non falen da posibilidade de abrir a casa onde viviu Rosalía de Castro, que non falen da Fundación Luis Seoane. Ten bastante graza que se limiten as igrexas e os espazos militares. E nos outros dous puntos tamén absolutamente a favor, e xa dixen ao principio que imos votar a favor. Por certo, podían ter incluído tamén o tema da Casa Cornide. A cidade bella, como o corazón da Coruña, pois dá para moito máis, nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Turno de peche para o Goberno, señora Neira. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, señor San Claudio, inenarrable, inenarrable. La moción tiene lagunas, pero la exposición es que... Yo creo que para venir a hablar de la ciudad vieja, como vecino usted que es de la ciudad vieja, y además me consta que ejerce de concejal cuando camina, pasea y habla con sus vecinos en la ciudad vieja, no es necesario venir a insultar, no es necesario hacer esta performance, porque realmente lo que deja claro es que va a utilizar sus 3 minutos de gloria para la anécdota sin entrar en las cuestiones. Claro, es que si entran las cuestiones se le tumban. Pues ahora voy, mire, pues ahora voy. Ya no me voy a quitar, quítese la culpa. Conmigo, como vecina de la ciudad vieja, ya le digo que se la puede ir quitando, porque cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y si usted me dice que los vecinos de la ciudad vieja estamos dejados de la mano de Dios, yo creo que es un desconocimiento importantísimo, no de la ciudad vieja, sino de cómo se vive en otros lugares del mundo y en otras ciudades en las que gobiernan ustedes. Estamos hablando de una ciudad con 37,4 kilómetros cuadrados, con los mayores servicios dotacionales, gracias, por cierto, a gobiernos socialistas. Vamos a hablar también de lo que hicieron ustedes en los 4 años del señor Negreira en la ciudad vieja, que usted ya había nacido. Y si no, para eso está el Google. Mire, el Parrote, el túnel del Parrote, por cierto, que ya recordamos todas aquellas críticas de los vecinos de la ciudad vieja a los que no dejaban dormir. Inaugurar a prisas y corriendo un centro cívico carente de contenido porque no se dejó ni un papel de lo que se quería hacer en el centro cívico. Y nada más. Pero vamos a ir empezando paso por paso. Cuando me tenga que cortar, me corta. Deme 10 segundos solamente para cerrar. Está usted hablando del plan de recuperación de la ciudad vieja que dice que la señora alcaldesa anunció a bombo y platillo. ¿Pero usted sabe cuál es el procedimiento administrativo y sabe en qué fase está? Pues si lo sabe, miente. Entonces, como yo quiero pensar que usted no miente, porque mentir implica tener voluntad de no decir la verdad, quiero pensar, señor San Claudio, que la juventud le hace tener ese apasionamiento que a veces hace que se equivoque. Mire, vamos a ver, lo que pasó está publicado, El Ministerio de Industria y Turismo concede provisionalmente en julio del 2024, que es cuando la señora alcaldesa lo anuncia, casi 2.100.000 en ayudas para la ciudad vieja. Y como en todos los procedimientos administrativos, compañero de corporación, se abre un periodo para que se efectúen alegaciones. Y algunas alegaciones se recogen y se empiezan a mover las cifras. Y por lo tanto, nos pasan por encima otros municipios. Amigo, y se efectúa, en este momento, el Ministerio se pone en contacto con los ayuntamientos que caen, también el Ayuntamiento de A Coruña, para confirmarles que todos aquellos proyectos presentados
entrarán en una segunda convocatoria. Se ha vuelto a realizar una concesión provisional. Estamos en concesión provisional a la espera de que la tramitación administrativa lo convierta en definitivo. Eso es el plan de recuperación de la Ciudad Vieja. Esos 2.100.000 van a entrar. Entonces, por favor, lo veremos. Es que bueno, es igual. Claudio, mire, favor, de todas formas, yo le voy a contar lo que se ha venido haciendo en la Ciudad Vieja, que usted la vive y la pasea igual, exactamente igual que la vivo y la paseo yo. Vamos a hablar de los agravios de la Ciudad Vieja. Hablamos del agravio de la Ciudad Vieja en la reurbanización integral de la calle del Rosario. Por ejemplo, seguimos. Hablamos de la repavimentación de la calle Cortaduría. Es otro agravio. Hablamos, por ejemplo, de lo que ha sido dotar de contenido a las naves de Metrosidero en un espacio de referencia juvenil por el que han pasado miles y miles de adolescentes. Por ejemplo, también en la Ciudad Vieja. Hablamos, por ejemplo, de las obras de mejora y accesibilidad del Castillo de San Antón. Hablamos de la restauración del Jardín de San Carlos. Hablamos de la mejora del pavimento de la calle Maestranza, de la rotonda del lugar de las Ánimas, de la ampliación de las aceras, renovación del Parrote, la accesibilidad del entorno de la muralla, etcétera, 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 etcétera. Y hablamos de la Casa Veduría. Por lo tanto, señor San Claudio, sea un poquito más riguroso, que se puede hacer oposición igual, siendo riguroso. Porque después pasa el tiempo, la ciudadanía no lo quiera, a ustedes les dan la oportunidad de gobernar y uno se tiene que comer las palabras de lo que dice, que ahora está todo grabado, ya no tenemos que hacer el esfuerzo de ir a las actas. Entonces, uno puede caer en la demagogia, pero hasta cierto límite. Hasta cierto límite. Y antes de mentir o antes de decir datos que no son reales y antes, sobre todo, de insultar, hablarle del congreso que han tenido ustedes este pasado fin de semana. Podríamos hablar también de eso, pero yo creo sinceramente que la gente que nos esté escuchando en su casa estará pendiente de las cosas de la ciudad y no de las cosas de su partido o del mío, que para eso existen otras instancias y ojalá se llegue hasta el final, en todos y en todo lugar. Y por mi parte nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Neira. Procedemos a votación de esta moción. ¿Votos a favor? Grazas, queda aprobada por unanimidade. Rematan aquí as mocións. Señor secretario, garde silencio. Señor San Claudio, garde silencio. Señor secretario. Petición de comparecencia de don Gonzalo Enrique Castro Prado, concelleiro responsable da área de Cultura e Turismo, aos efectos de control e fiscalización previsto no artigo 43 do Regulamento Orgánico Municipal respecto da petición de data 16 de xuño de 2025 de comparecencia por parte do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. Ben, pois, dándose os requisitos para a celebración desta comparecencia, terá a palabra en primeiro lugar o concelleiro de Cultura e Turismo e a continuación unha única quenda de 7 minutos por grupo, quenda que pechará o propio concelleiro. Señor Castro, ten a palabra. Bo día de novo. Eu, en primeiro lugar, e antes de comezar a comparecencia, o que quero é trasladar o agradecemento e demais sinceiro, porque unha crítica legítima e, efectivamente, en algúns casos, pois, que obedece, digamos, a cuestións que poden ser evaluables de forma obxectiva, se faga acompañada dunha petición de comparecencia. Eu digo, ademais, con total convicción, creo que é importante, xa non só en aras da transparencia na xestión, senón tamén nalgo que creo que é fundamental, que é o intercambio de pareceres, o debate político, a posta, digamos, das ideas de cada un en riba da mesa, e, efectivamente, creo que iso contribúe de forma decisiva a que a cidadanía, que finalmente é a que nos debemos todos, este totalmente e plenamente informada das cuestións que lle afectan. Bueno, en canto á comparecencia, efectivamente, a comparecencia fundamentalmente versa sobre 3 cuestións, e dúas delas, as dúas primeiras, creo que teñen unha relación directa, digamos, prácticamente con un balance da xestión, porque, efectivamente, a xestión dos recursos públicos forma parte esencial da xestión política, neste caso dunha área ou dunha concellería. Con respecto ao INCE,
efectivamente, aquí se ten falado moitas veces, de forma reiterada, ademais, sobre as tensións orzamentarias que vive este organismo autónomo de forma recurrente e reiterada no tempo. Tense comentado neste pleno da corporación distintas cuestións relativas á súa xestión. O que se pode transmitir, digamos, a día de hoxe é que, como é sabido, hai escasas datas, se produciu a aprobación dun recoñecemento extrajudicial de crédito no Consello Reitor do INCE, que o que ten propiciado ou facilitado é que a día de hoxe a tramitación, digamos, das facturas dentro do organismo autónomo xa se produza, digamos, de forma ordinaria, seguindo as cauces habituais, e que a día de hoxe nos encontremos, digamos, tramitando, según a última, digamos, información a que se tivo acceso no día de onte por parte deste concelleiro, tramitando facturas, digamos, registradas no pasado mes de xuño, relacionadas en concreto cos eventos do San Xoán, o cal indica que, a día de hoxe a situación, digamos, da tramitación e da xestión económico e orzamentaria do INCE se encontra nunha situación de normalidade. Dito isto, efectivamente, sí que é certo que o INCE desenvolve un traballo insente e, además, desenvolve un traballo insente nunha época e nun contexto, como xa se ten manifestado aquí tamén reiteradamente, que obriga, moitas veces, a unha tensión de carácter orzamentario porque estamos vivindo unha inflación, sobre todo en todo o que ten que ver coa produción de eventos de carácter cultural. Despois poderemos profundizar máis no debate. No que se refire ao Consorcio de Turismo, como xa se ten manifestado, existiu unha xunta do Consorcio do Turismo, se celebrou unha xunta do Consorcio de Turismo no día de onte, aprobouse tamén un recoñecemento extrajudicial e unha liquidación orzamentaria do ano 2024, e a situación tamén a día de hoxe, ao igual que no caso do INCE, se atopa, digamos, xa nunha situación de normalidade. E ben é certo que con moito traballo, e quero agradecer tamén no caso do INCE o traballo do persoal do organismo autónomo, pero no caso do Consorcio de Turismo o traballo insente de apoio tamén por parte da área de turismo para regularizar unha situación que era complexa tamén pola estrutura, digamos, dos propios recursos humanos do Consorcio. Efectivamente, decía antes que esta situación, e además que xa se ten reiterado tamén no propio pleno de hoxe polo meu compañeiro, concelleiro de Planificación Estratégica e de Economía, os recoñecementos extrajudiciais son mecanismos legais previstos para abordar situacións que se dan con normalidade e de forma habitual na xestión pública, e que non son alleos a ningún de nós. As tres forzas políticas, os tres grupos políticos representados nesta corporación teñen acudido en maior ou menor medida a eles, e no caso que nos ocupa, agora mesmo, no caso do INCE, non cabe ningunha dúbida de que así ten sido. Eu xa teño trasladado estes datos a este pleno, pero non está de máis lembralos. No caso en concreto do período no que a área de cultura estaba xestionada polo Bloque Nacionalista Galego, no mandato 2007-2011 se produciron 7.305.087,43 euros de gasto por riba dos créditos iniciais do orzamentado dentro do INCE durante todo ese mandato. E no período 2011-2015, xestionado polo Partido Popular, 7.860.721,82 durante ese período de gastos que finalmente se foron asumindo eses compromisos de gasto por riba do que se tiña orzamentado para o organismo autónomo. Parece que estamos evidentemente ante unha situación de carácter estrutural que é común a todas as forzas políticas, casi diría que transversal, se me permite ese termo. Con respecto a outras cuestións que se manifesta a respecto, neste caso, do Consorcio de Turismo,
O Consorcio de Turismo e a súa situación coa axencia tributaria na actualidade de non existencia de ninguna débeda, neso non fixo, o sea, efectivamente, había unha situación puntual, consuntural, que se debía ao ingreso dunha retención do aluguer da oficina de turismo, que, como xa dicía antes, había unha estrutura, digamos, unha situación en canto aos recursos humanos dentro do Consorcio de Turismo que xa está resolta, pero que propiciou ese despiste, porque cabe chamalo así, non ten outro nome, e se solucionou e en ningún caso perigou a concesión da subvención por parte da Diputación, porque era unha cuestión absolutamente puntual, de envergadura menor e que non obedecía, digamos, a unha xestión nin neglixente, nin nada polo estilo por parte de ninguén dentro do Consorcio de Turismo. E con respecto ao Teatro Colón, respecto ao Teatro Colón, estáse a negociar un novo convenio. Como é sabido, o convenio do Teatro Colón establece a xestión da programación por parte do INCE, deixando uns días para a Diputación Provincial, e esa xestión da programación conleva a asunción, efectivamente, dunha serie de compromisos tamén por parte do INCE de gasto. Estáse a negociar un novo convenio, de feito hai unha reunión este luns para abordar esa negociación, a pesar de que temos marxe temporal suficiente, porque o convenio non remata ata o 31 de decembro de 2025, pero sí é certo que, efectivamente, despois de anos de experiencia con respecto a este convenio, hai cuestións que se queren, digamos, matizar. E unha delas en concreto é o mantemento do Teatro Colón. O que nos ten demostrado a experiencia é que o Teatro Colón, co actual convenio, ten un problema en canto á xestión eficaz do seu mantemento, que provoca situacións que o mantemento sigue estando efectivamente na man da Diputación, que provoca situacións como que levemos máis dun ano sin un dos ascensores, con un problema evidente cando se trata de realizar producións de certa entidade nese teatro. De feito, por poñer un exemplo, pero non é o único, cando se realizou, se programou o musical Chicago no Teatro Colón, se tivo que asumir un custo extraordinario, bastante importante, en produción derivada do non funcionamento deste ascensor. Entón, xa temos requerido en máis dunha ocasión a Diputación para resolver esta cuestión, e o que cabe facer, e eu creo que é o máis eficaz, digo por darlle tamén coherencia ao propio contido do convenio, é que sexa tamén o INCE, a partir do 1 de xaneiro de 2026, quen asuma, ao estar asumindo a maioría da programación do teatro, tamén o seu mantemento, cando ese mantemento pode gardar relación directa, digamos, coa execución da propia programación. Con iso estamos. Obviamente, iso terá que vir acompañado dun incremento da aportación económica que se está a realizar por parte da Diputación no marco dese convenio. Eu creo que, tal e como se ten plantexado digamos, a petición de comparecencia, que eu creo que se efectúa en termos xenéricos suficientes ou que, cando menos, justifican que se faga, digamos, un balance xenérico por parte da xestión deste concelleiro nestes 2 anos de mandato. O certo é que tamén, falando de datos, creo que, e no ámbito cultural, creo que os datos, en líneas xerais, plantexan ou poñen de manifesto unha xestión que cabe calificar humildemente como moi positiva. Eu traslado uns datos en concreto, a título de exemplo, para non estenderme moito. A Banda Municipal de Música ten incrementado de xeito exponencial nestes 2 anos o número de persoas asistentes aos seus eventos, pasando de 30.300 a 45.500. Estamos falando dun incremento dun 50%. As bibliotecas municipais teñen incrementado o número de socios nos últimos 2 anos, pasando de 109.000 a 121.000, así como o número de actividades.
En canto aos museos científicos, a visitas aos museos científicos se teñen incrementado exponencialmente, poñerei exemplos, Casa das Ciencias de 84.000 a 100.959, a Domus de 88.000 a 111.000, o Acuario de 219.000 a 243.000, supoñendo un total de incremento de 392.000 a visitantes a 455.000. No caso das exposicións, o incremento ten sido absolutamente exponencial e os datos nestes 2 anos fan ou poñen de manifesto un incremento que pasou dos 53.000 visitantes a exposicións a 95.000. Estamos falando prácticamente de multiplicar por 2 os visitantes ás exposicións ou ben apoiadas ou ben promocionadas directamente polo Concello. O mesmo acontece co Museo Arqueolóxico, que ten incrementado o número de visitantes de 78.000 a 94.000. Nas casas museo, igual, vou avanzando porque senón, e efectivamente, se entramos nos recintos xestionados pois directamente polo INCE, podemos falar, neste caso, do Coliseum, xa se ten falado moito del, cun incremento de 160.000 espectadores a 213.000 nestes 2 anos, o Teatro Colón, que ten incrementado de 67.000 a máis de 80.000 espectadores nestes 2 anos, e tamén o Rosalía, que ten chegado aos 55.000 espectadores, partindo de 42.000. Bueno, creo que son uns indicadores que o que poñen de manifesto, efectivamente, é que a cidade está nun bon momento no ámbito cultural, o crecemento é moi elevado e o que é máis importante é sostido e todo isto ven acompañado, efectivamente, dun apoio, como non podía ser de outro xeito, tamén ao sector local, que atopa fundamentalmente en espacios como o Fórum Metropolitano e o Ágora, dous espazos absolutamente esenciais para o desenvolvemento das súas actividades. Temos sacado, por primeira vez na historia deste Concello, residencias artísticas desde o INCE. Temos, efectivamente, tamén tomado decisións absolutamente importantes para garantir a viabilidade da Escola Municipal de Música, tanto do punto de vista orzamentario como de xestión. E, efectivamente, o que decía antes é que hai un balance que eu creo que, como unha imaxe vale máis que 1000 palabras, creo que podemos ensinalo. Isto é o número de persoas que teñen asistido aos eventos culturais que se teñen desenvolvido na nosa cidade nestes 2 anos. Vemos os gráficos, obviamente, indican que existe un momento de crecemento, un momento onde efectivamente hai unha efervescencia cultural na nosa cidade na que ten moito que ver a xestión do goberno municipal presidido pola nosa alcaldesa. A alcaldesa que ten tomado estes datos indican 1.600.000 persoas teñen utilizado ou acudido a eventos de carácter cultural na nosa cidade. Unha alcaldesa que ten tomado unha decisión moi importante e creo que se está demostrando que é un acerto, que é establecer unha organización municipal que ten incluído as áreas de cultura e de turismo baixo o paraguas da mesma concellería. Iso que non tiña acontecido nunca neste Concello, creo que ten xenerado unhas sinerxias que se teñen posto de manifesto e creo que, como os datos son os que efectivamente nos poden aportar a todos objetividade, en relación, eu creo que ten unha relación moi directa con iso, coa programación cultural, estamos, a día de hoxe, datos públicos de Datastur, Secretaría de Estado de Turismo, pois con un incremento dos visitantes a nosa cidade nestes 2 anos do 24,24%. Moi por riba da media do conxunto de Galicia e, efectivamente, liderando a nivel galego o crecemento dos visitantes, que xa se sitúan perto do millón. Eu apuntaría tamén unha cuestión que creo que é moi importante e está moi relacionada coa programación cultural da cidade, que é o efecto de desestacionalización que ten a programación cultural. E neste caso, o incremento nestes 2 anos
nos meses de xaneiro, febreiro e marzo, que como sabemos son meses de afluencia turística menor, ten suposto un 38,42% de incremento, pasando de 152.000 a 210.000 visitantes. E aquí sí que é indiscutible que a palanca da programación cultural ten un especial valor. Efectivamente, estamos nunha situación moi boa. Este concelleiro nunca, e non o fará nunca, eludirá a autocrítica. Si que é certo, se poderán criticar, eu creo que con fundamento, en moitos casos, cuestións relativas á xestión deste concelleiro. O que sí é certo é que se fai, todo o que se fai pensando no ben desta cidade, no interese xeral, en promocionar a súa imaxe no exterior, en conseguir que haxa unha programación cultural que xenere valor engadido na nosa cidade e que, efectivamente, o atractivo da cidade vaya incrementándose e consigamos tamén no ámbito turístico maior número de visitantes e posicionar, que é do que se trata, a nosa cidade como referente xa non só do noroeste, senón tamén a nivel estatal. Todo isto, efectivamente, con cuestións que creo que son moi importantes do punto de vista estratégico, por lo menos así o ten claro este goberno. É unha programación cultural que ten feito unha aposta pola modernidade, pero sin esquecerse, en ningún caso, de que somos galegos, que temos que priorizar a nosa cultura e a nosa lingua, e hai datos que así o demostran. Eu creo que, efectivamente, é unha programación cultural na que ten unha presenza porcentualmente e cualitativamente a nosa cultura que como nunca tivo no noso concello. Por exemplo, incluso en ámbitos onde parecía que non estaba, digamos, ou que non encaixaba para os parámetros ou criterios que se manexaban desde algúns ámbitos, como, por exemplo, o Festival Noroeste, temos chegado a unhas cifras, creo que moi importantes, de presenza de artistas e bandas galegas que cantan en galego, o cal demostra que, efectivamente, se pode ser moderno, se poden facer cousas con vocación internacional, tamén desde aquí. Eu creo que iso tamén, se me permiten un titular, creo que podería ser un dos titulares do modelo, digamos, de xestión do goberno da nosa alcaldesa no ámbito cultural. Se aínda por riba isto ven acompañado ou refrendado con datos que demostran que efectivamente a cidade resulta atractiva, está posicionada e a xente quere vir a Coruña, creo que efectivamente resulta moi importante. Reitero o que decía ao principio, grazas, e además o digo en serio, por a petición de comparecencia. Creo que isto permite aportar transparencia, que é o que nos demanda a cidadanía, e tamén, efectivamente, intercambiar pareceres ou proxectos. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Castro. Turno do BNG de 7 minutos. Señor concelleiro, teño que recoñecer que tomou en serio a súa comparecencia. Nos últimos días anunciaron a creación do Consello Local da Lingua, dando por fin cumprimento a un acordo suscrito co BNG. Tamén convocaron a Xunta de Goberno do Consorcio de Turismo e Congresos e iniciaron o proceso para que se cubra a praza de xerente, dando por fin cumprimento a un compromiso suscrito co BNG. Tamén a nosa demanda pública fixo que o goberno local subsanase as débedas tributarias do Consorcio de Turismo e Congresos para non perder a subvención da Diputación, aínda que, como xa lembrou a miña compañeira Mercedes Queixas, hai compromisos que vostede aínda non cumpriu. Na reunión do Consello da Memoria Democrática do 30 de maio, vostede se comprometeu a elevar a pleno urxentemente o informe do Instituto Cornide a respecto da simboloxía franquista. E do anunciado por vostede, de momento non hai nada. Pero quero lembrar que o BNG solicitou a súa comparecencia co xeito de informar, entre outras cousas, de cuestións como as facturas pendentes de pagamento por parte do INCE ou no Consorcio de Turismo e Congresos da Coruña. E vostede aproveitou boa parte da súa comparecencia para facer unha publireportaxe. Por iso pídolle que non se crea un sabio
nin que a nos tome por necios, aplicándonos o vello proverbio oriental cando un sabio sinala a lúa, o necio mira o dedo. Porque a lúa é que o rigor na xestión dos recursos públicos, do diñeiro de todos, é o mínimo exixível a calquer cargo público. E a lúa é o que o seu xeito de facer as cousas está causando un prexuizo a terceiros e graves problemas ao Concello. Hai algo máis dun ano denunciamos situacións escandalosas de impagos no INCE. No pleno do 6 de xuño de 2024 aprobáronse créditos extraordinarios ao INCE por un importe de case 3,5 millóns de euros para poder abonar as obrigas económicas pendentes de pagamento do exercicio 2023. Cando se aprobou aquela modificación, o BNG advertiu de que os retrasos nos pagos do INCE e comprometer gastos en que houvese crédito era unha bola de neve que non paraba de medrar froito da cultura de ti vai facendo. E que no INCE había un problema estrutural que facía necesaria a adopción de medidas para que a situación non se cronificase. Froito diso, naquel debate, o portavoz do Goberno local asumiu o compromiso de facer unha análise e unha auditoría do sector institucional do Concello para proceder á súa reordenación. E vostede mesmo dixo na reunión do Consello Rector do INCE do 16 de xaneiro, cito textualmente, que é necesario axustarse a disponibilidade orzamentaria xa que non se poden facer formulacións anteriores que crearon moitos problemas. Pois ben, un ano despois non houbo avances na reordenación do sector institucional do Concello e o manifestado por vostede no INCE foise co vento. Un ano despois atopámonos con que no INCE había novos impagos por máis de 1,100,000 euros, do mesmo xeito que nos atopamos con que había facturas impagadas froito da realización de servizos idénticos efectuados en días sucesivos, é dicir, gastos recorrentes e previsíveis, e a prestación destes servizos nin se licitou nin se contratou no seu conxunto, causando un prexuizo ao Concello. A todo isto hai que sumar a situación no Consorcio de Turismo e Congresos da Coruña. Segundo unha comprobación que fixemos no mes de outubro, había pagos pendentes por perto de 70.000 euros. Mais o grave neste caso é que, ademais, algunhas das facturas levaban anos sen pagarse. Por se non abondase, o Consorcio optou unha subvención de 150.000 euros da Diputación Provincial e foille inicialmente denegada, entre outras razóns porque o Consorcio tiña débedas coa Axencia Tributaria. Isto foi o que, no seu momento, Benega denunciou e todo o mundo pode corroboralo, porque esta resolución inicial foi publicada no BOP. Como dixen antes, aledámonos de que a nosa denuncia contribuíse a resolver a situación. Pero hai máis. Nunha entrevista de prensa, o señor Juan Antonio Cuéllar, novo xerente do Consorcio para a Promoción da Música, decía o seguinte: teño unha inmensa preocupación pola perspectiva económica. Sabía que a situación non era doada, pero me atopei con unha realidade bastante apremiante. Hai dous frentes de urxencia: sanear as débedas do Consorcio, que ascenden a máis de 1 millón de euros. Temos que atopar mecanismos para estar ao día con todos os provedores. E dixo tamén, entre outras cousas, o que queremos é evitar fugas de diñeiro. Páganse cousas que non son necesarias. Parece que non estar ao corrente das obrigas e a debedar aos provedores estáse convertindo nunha constante non só no INCE, senón en todos os consorcios. Pero, ademais, señor concelleiro, nas últimas semanas tamén coñecimos que a Xustiza condenou ao Concello a pagar 140.000 euros máis os xuros de demora porque vostede ordenou de forma irregular unha prórroga do contrato do servizo de conserxería das instalacións deportivas municipais. Volvo a citar. O 19 de xullo de 2023, o de aquela concelleiro da área de Fomento e Promoción da Cidade, Gonzalo Castro, ordenou que se continuara prestando polo tempo indispensável para a continuidade do servizo. O Tribunal Superior non comparte que fose conforme a dereito a resolución que ordenou a continuidade do servizo, expresión que debe entenderse como que era unha prórroga en modo algún permitida. O Concello non acordou de xeito expreso a prórroga e non era posível entendela de xeito tácito. En definitiva, vostede de novo saltouse os procedementos causándolle un prexuizo económico ao Concello.
Señor concelleiro, é sobre estas cousas sobre as que ten que render contas. Considera que todo isto é un exemplo de xestión? Explícolle o rigor da súa xestión. Segundo as nosas informacións, a celebración do Wake Up and Drink que comezou o pasado venres foi a súa celebración autorizada o día anterior, o xoves, é dicir, o mesmo día que a empresa solicitou a autorización. Así se explica que solicitásemos hai máis dun mes o acceso ao expediente e aínda non nos fose concedido. Celebrouse o festival sen un informe ambiental favorável. Cree vostede que se pode funcionar así? Cree vostede un bo modelo de xestión que o Teatro Colón leve máis dun ano sen director? Porque, como dixen ao comezo, o rigor na xestión, sobre todo, e xa vou concluindo, o rigor na xestión dos recursos públicos, do diñeiro de todos, é o mínimo exixível a calquer cargo público. E o seu xeito de facer as cousas está causando graves problemas. Mire, co seu xeito de xestionar, as indemnizacións que hai que pagar non baixan das 6 cifras. 140.000 euros máis xuros de demora porque vostede ordenou de forma irregular unha prórroga do contrato do Servizo de Consellería das Instalacións Deportivas Municipais, outros 140.000 a empresa que prestou servizos para o BOMOS 2023. E o seu xeito de xestionar fai que as débedas non baixen dun millón, máis dun millón no INCE, dun millón no Consorcio de Promoción da Música. É sobre estas cousas, señor concelleiro, sobre o que ten que dar explicacións. Moitas grazas. Grazas, señor Jorquera. Turno para o Partido Popular, señor Rodríguez. Bo día de novo. Señor Castro, outra vez por aquí. Xa lamento meterme no medio desta rifa de enamorados, pero, en primeiro lugar, quero manifestar a nosa sorpresa por a solicitude desta comparecencia e polo seu carácter urxente. Sorpresa non polas formas de xestionar do señor Castro, que xa non sorprenden a ninguén, pero sí sorpresa porque o detonante para que o BNG teña solicitado a comparecencia sexa principalmente a posible denegación ao Consorcio de Turismo dunha subvención de 150.000 euros procedente da Deputación da Coruña. E sí, sorpresa porque, por exemplo, cando o Goberno decideu perdoar unilateralmente 7,3 millóns de euros á concesionaria de Nostián, cartos de todos os coruñeses e dos cales a señora Rei e o señor Laje dispuxeron como se foran seus, sen esperar nun asunto complexo xurídicamente a que un xuiz decidira, aí non dixeron nada, tragaron. Nin tampouco dixeron nada cando houve que branquear os 4,2 millóns en facturas irregulares pendentes para pagar as festas da señora Rei en ano electoral. O señor Castro gastou daquela 4,2 millóns por riba do orzamento do INCE, sen ter partida orzamentaria, de xeito discrecional e sen respetar procedementos legales de contratación. Tragaron. Nin cando branquearon 2 millóns de facturas irregulares de 2023 no M4 do pasado ano, dos que medio millón de euros pertencía á área de deportes do señor Castro. Tragaron. Nin cando non hai ningún mes, o Consello Reitor do INCE aprobou o pago de 1,1 millóns de euros en facturas irregulares das festas, neste caso do ano 2024. Aí fixeron o paripé de votar en contra, porque no Consello Reitor o seu voto en contra non vale de nada. É postureo. Tería valor aquí, neste pleno, o seu voto en contra, pero vostedes tragaron tamén coas bases de execución que retiraron do pleno a súa fiscalización e control e que o PP ofreceu emendar. E aí volveron a tragar a cambio do simulacro de transparencia de dar conta na Comisión de Facenda da Información a que xa temos dereito. Pero o debate e a votación neste pleno perdeuse. Por non falar da súa pasividade e compracencia cando se demostrou que o señor Laje reformouse licencia dos pisos da súa propiedade, ou cando non votaron a favor de retirar as súas competencias en materia de contratación, que é do que hoxe veñen aquí a queixarse. Pese a todo o que está a pasar en este concello, e acreditan no tras ano os informes de intervención municipal. E que conste que concordamos que hai motivos para esta comparecencia. Comezamos este pleno debatendo o reconhecemento extrajudicial de obrigas para pagar o WOMEX.
o Gómez, o cumio desa xestión chafalleira que define o estilo Castro. Porque neste caso o señor Castro non se limitou a unha contratación omitindo por completo os requisitos mínimos esenciais do procedimento legalmente establecido. Total inexistencia de procedimento de licitación, ausencia de fiscalización previa e de crédito orzamentario, de acto formal da adxudicación e carácter verbal da encomenda con posterioridade á celebración do evento. Sentenciou o informe do Consello Consultivo. E que, ademais, estamos ante un fraccionamento de manual, tal e como sinalou o interventor no seu informe, porque se fraccionou a contratación as facturas repartidas en 3 organismos municipais. 200.000 euros no Consorcio de Turismo, 512.000 euros no INCE e 140.000 euros no Concello. Resumindo, 900.000 euros nun único evento, diversidade de facturas a distintas entidades municipais, 2 contratos de exclusividades en determinar o seu alcance e, por suposto, sen procedimento nin consignación orzamentaria. O estilo Castro coa aval da señora Reina a súa máxima expresión. Miren, nós non podemos, nin debemos participar deste xeito de facer as cousas. Que os proveedores teñen que cobrar? Por suposto, señor Jorquera, claro que deben de cobrar, pero poden e deben facelo consonante a un expediente tramitado conforme a lei e non a través da permanente chapuza na que teñen convertido co seu apoio a contratación neste Concello en xeral e na área do señor Castro en particular, na ilegalidade estructural na que vive este goberno en materia de contratación nas palabras literais do interventor. Poden e deben cobrar sen comprometer a seguridade xurídica dos funcionarios ou dos concelleiros que voten a favor de branquear estas trapalladas. E aínda por riba hai que escoitar a señora Rei, a maior produtora de bulos desta cidade. Sí, claro, sí que o é ou non. O mercado de Monte Alto non tiña retraso, non se ian subir os impostos, o convenio das xubias, Pardo de Vera, ou agora a ampliación da hora. Sería bo que lle deran a ler a señora Rei as ordanzas que traen a este pleno. Pois temos que aturar a señora Rei dicir que é legal que o Concello pague os gastos do Gómez a través dunha indemnización. Home, xa está ben de tomarlle o pelo aos coruñeses. Claro, claro que é legal pagar unha indemnización por ter cometido previamente unha ilegalidade. Porque contratar ao estilo Castro é ilegal. E nos ven aquí a dicir que todo está normalizado. Eso que está normalizado, a ilegalidade estructural na súa xestión, señor Castro. E no informe dos reparos de legalidade formulados pola intervención o pasado ano, dos 20 millóns pagados en facturas regulares, nada menos que 2,3 son do INCE. 7 millóns nos últimos 2 anos. As bibliotecas, o Acaro en Finisterre, os museos científicos, todo manga por hombro. En informe resumo das actuacións de deficiencias detectadas, a intervención alerta tamén da utilización na área de turismo do contrato privado de patrocinio, manifestando moitas dúbidas sobre que a súa utilización poida encubrir subvencións directas e sen justificación dos fondos. Miren, eu pertenzo a unha xeración que na súa adolescencia viviu unha das épocas douradas da publicidade neste país. Lémbrome perfectamente daquel anuncio que inaugurou en España a publicidade comparativa. En o cal, un director xeral dunha coñecida marca de deterxente fitaba á cámara e dicíalle ao espectador: busque, compare e se encuentra algo mejor, cómprelo. 40 anos despois, e logo de moitísimas coladas, podo afirmar que na miña vida atopei deterxente que lave máis blanco que o Bloque Nacionalista Galego da Coruña. Branquean vostedes absolutamente todo. E hoxe asistimos a súa anésima perrencha, a súa anésima me enfado e non respiro. Xa non son vostedes nin siquiera o Junts de Inés Rei, son xa o Sumar de Inés Rei. Enfádanse moitixo, collen a porta cheos de indignación e quedan. A súa credibilidade para criticar a quen vostedes sentaron aí, a quen branquean a cotío e a quen manteñen e manterán pase o que pase é nula. E o vimos de ver hai escasamente 2 horas. Veñen aquí a criticar, a reiterar a crítica. Por favor, garde silencio. Veñen aquí a reiterar a crítica de como se xestiona e hai apenas 2 horas volveron a levantar a man para branquear ese Gómez que tanto se indigna. É unha vergonza. Non, señora Rei, e non, señores do BNG, remato. Non, señora Rei, e non, señores do BNG, non van a escoitar de nós, nin probablemente dos coruñeses, ningún quítate la culpa. Porque a teñen toda, absolutamente toda. Máis nada e moitas gracias.
Moi ben, moitas grazas. Señor Castro, turno de peche. Non ten límite, tal e como establece o regulamento, pero contención, No, vou a ser moi breve, señora alcaldesa. Bueno, unha cuestión só previa. Non sei se é estilo Castro ou é outro estilo. O que sí que podo decirlle é que non o inventei eu, ese estilo, polo que se ve. E volvo a reiterar o mesmo. Partido Popular, 7,8 millóns de compromisos de gasto sin orzamento no INCE. 7,8 millóns, casi 8 millóns. Entón, bueno, creo que efectivamente hai que mirarse un poquinho para dentro, non? Tamén, antes de facer críticas. E falando de críticas, a ver, eu creo, e sinceramente, eu digo con total humildade, creo que, e o dixen xa unha vez neste pleno, creo que o rigor é importante. A hora tamén de facer críticas, o sea, creo que o rigor é importante, porque finalmente o que podemos é contribuir todos á ceremonia da confusión. Aquí se teñen trasladado unha serie de cuestións que, sinceramente, non son certas. Se traslada un acordo no Consello da Memoria que non é así. E ali se explicou totalmente cal era o procedimento, que valor tiña ese informe do Cornide, e que máis, non expliquei eu, explicarono os autores do propio informe, explicouse cal era o procedimento desde o punto de vista administrativo, que debía ter iso, como debía facerse iso, non me vou a estender, porque non forma parte do obxecto disto. E hoxe neste pleno se dixo 2 veces unha resolución do Consello da Memoria que non é certa e que non figura nas actas e menos aínda na grabación, porque se fixo unha grabación dese Consello da Memoria. Entón, creo que hai que ter rigor e se ao final pode haber algunha confusión ou non se entendeu ben un acordo, se pode preguntar. E o digo con total e absoluta tranquilidade e humildade. Creo que o rigor é moi importante. Sobre todo se coñece. Se non se coñecen as cousas, efectivamente, podemos facer unha crítica onde nos podemos equivocar, non? E iso nos pasa a todos, pero se é testemunha directa dunha cousa, creo que hai que ser rigurosos. Dito isto, efectivamente, bueno, sobre o tema da subvención do Consorcio de Turismo, as resolucións son definitivas cando son definitivas. O sea, primeiro, efectivamente, faise unha publicación, dase un prazo de subsanación. He de dicilo, aínda que non se crea, porque non se vai creer, que a contingencia que se produciu nese expediente administrativo estaba resolta antes de que a coñecese o BNG ou que fixese esa comparecencia pública. Pero da igual, é un tema anecdótico. En calquera caso, eu agradezo, e a verdade é que eu agradezo que o Bloque Nacionalista Galego este preocupado da xestión e que advirta de cuestións e exixa que se xestione bien. Eu creo que iso é facer oposición de forma constructiva. Se a iso acompañamos a petición de comparecencia para que un poida explicarse, pois máis aínda, non? Bueno, sobre o Consorcio de Promoción da Música, estánse tomando decisións, como saben todos os membros da Xunta do Consorcio, para, efectivamente, equilibrar unha situación orzamentaria que non se ten, non ocultado a ninguén. Non vou a entrar aquí en facer valoracións de, cales son as causas desa xestión orzamentaria, porque creo que está xa escrito nos propios informes do interventor, todos os coñecemos, e están aí para velos. Sobre a prórroga da Conserxería, do Servizo de Conserxería de Deportes, aínda que non formaba parte desta comparecencia, eu teño que explicalo. Efectivamente, cando este concelleiro asume a competencia de coordinación da área de fomento e promoción da cidade, advertimos unha situación no contrato de conserxería que non se tiña producido a prórroga nos prazos legais. Efectivamente, e se advirte iso. Entón, se toma unha decisión, consultado con a asesoría xurídica, armándoa desde o punto de vista xurídico. Despois xa sabemos que no ámbito xurídico un pode discutir as cousas e pode chegar a conclusións no ámbito xudicial que non comparto. Eu non comparto a sentencia, teño que dicilo, creo que a sentencia equivócase, pero, dito isto, o que se fixo foi, dentro do marco legal e da interpretación legal que cabía nese caso, intentar que o servizo se continuase prestando por quen quería deixalo, además de forma abrupta e creo que, de forma incorrecta, por decirlo así, sobre todo e fundamentalmente para preservar os dereitos dos traballadores. Ese foi o obxectivo. Creo que
efectivamente, facer un esforzo de interpretación da legalidade para proteger aos traballadores, creo que entra dentro do razonable, bueno, diría máis, creo que entra dentro do exixible a calquera sector público con un mínimo de sensibilidade tamén cara aos traballadores que prestan servizos en empresas que teñen contratos con este Concello, non? E despois, outra das cuestións que se comentou aquí, por non estenderme moito máis, o do Wake Up. Bueno, o Wake Up, efectivamente, existe un expediente con uns informes, creo que xa teñen solicitado acceso a él, poden comprobar exhaustivamente que é o que se fixo ou non se fixo, e efectivamente, vamos, este concelleiro está disposto a explicar en termos de legalidade o que haxa que presentar para acreditar que ese expediente respeta total e absolutamente a legalidade administrativa, medioambiental e calquera outra aplicable á realización dese evento. Eu, simplemente, para finalizar, bueno, vamos a ver, eu creo que toda xestión é mellorable, eso creo que é así, todo se pode facer mellor, pero sí que é certo que, e eu traslado o que dixen na primeira intervención, que ao final o que nos avala, digamos, aos sectores públicos son precisamente os datos e os feitos. O que é indiscutible é que esta cidade está nun dos seus mellores momentos desde o punto de vista cultural e turístico. Creo que todos podemos aportar moito a ese momento desde a nosa perspectiva, cada un ten a súa, efectivamente, e creo que incluso son complementarias en moitos sentidos, e o que temos é que traballar precisamente nunha liña que creo que é moi importante, na de non desacreditar, non contribuir, digamos, a veces que a crítica efectivamente é legítima, pero creo que debe ter un límite, que é non desacreditar ou non contribuir a danar reputacionalmente a nosa cidade, que ao final é o que nos ocupa e nos preocupa a todos, que a nosa cidade funcione, que avance, que sea un referente, e dentro diso creo que aí debe de estar o límite a crítica. E aí sí que ten moita importancia o rigor, creo que o rigor é moi importante e, bueno, eu sin máis, remato dicindo que efectivamente asumo, porque non hai ningún problema calquera cuestión que se deba de mellorar. Agradezo que se traslade a preocupación por a xestión nun ámbito moi importante, sobre todo no contexto no que nos movemos na nosa cidade, que é o cultural e o turístico, e estou a disposición de todos os grupos, sábeno ben, para comentar, aclarar e recibir as suxerencias e os requerimentos e as críticas, como non pode ser de outro xeito, que estimen pertinentes. Moitas grazas. Pasamos xa ás preguntas de resposta oral. Comezamos pola primeira do Bloque Nacionalista Galego sobre o estado do carril bici. Señor Laje, se me pode sustituir na presidencia un minuto, agradezo. Ten a palabra, señora Beira. Sí. Como valora o Goberno municipal o estado do carril bici? Sí, en primeiro lugar, moi bo día a todas as persoas presentes e aquelas que nos siguen por streaming. Pois, con respecto á avaliación sobre o carril bici, na actualidade, esa avaliación é moi positiva. Ben, pois desde o BNG, no diálogo común que temos coa xente da nosa cidade, coa xente que utiliza a bicicleta, pois nos últimos tempos teñennos chegado unha serie de deficiencias acerca do carril bici que entendemos que temos que poñer de manifesto neste pleno e que o goberno local debería, lonxe de, creer que todo está ben, quedarse niso, recibir estas críticas e, por suposto, executar un plan de mellora do carril bici. Para nós é fundamental que o Goberno municipal afronte as situacións que hai hoxe en día na nosa cidade de tramos do carril bici que teñen unha vexetación excesiva e que na práctica impiden que se utilice ese carril bici. Creemos que o Goberno municipal debía afrontar eses xiros perigosos que hai na nosa cidade que son
un perigo para os propios ciclistas porque hai dificultades de visión para fundamentalmente as persoas que transitan pola cidade en vehículo privado. Nos creemos que hai que ter moito cuidado con estes xiros porque son un perigo tanto para a xente que vai en vehículo privado como para, sobre todo, os ciclistas que levan a peor parte, desde logo, se houvese un accidente. Creemos que é fundamental que se resolvan estes xiros da mellor maneira posible para os ciclistas porque se hai xiros perigosos, iso tamén detrae os propios ciclistas de utilizar estas vías e de que a xente se poida animar a utilizar estas vías. Creemos tamén que hai tramos do carril bici hoxe en día que están en mal estado ou incluso que morren en sitios onde non hai unha continuidade dese carril. Creemos que hai que revisar todas estas cuestións, que o Goberno Municipal debe de revisar todas estas cuestións e que ten que anunciar unha planificación para actuar en todas estas deficiencias. E tamén creemos que hai algunhas zonas nas que hai de repente desaparece o carril bici, que hai que ordenar eses espazos que se converten en espazos de coexistencia co peón. Creemos que hai que, de alguma maneira, darse conta de que estes espazos existen e que son susceptibles de mellorar. Non dicimos que teñan que deixar de existir, sino que son melloráveis e que o Goberno Municipal debe de darse conta de que a veces hai conflictos e que debe de actuarse neles. Simplemente queríamos deixar de manifesto estas cuestións que nos chegan ao Grupo Municipal do BNG por parte de diferentes persoas que utilizan a bicicleta e tamén de peóns, e creemos que o Goberno ten que recibilas e ten que actuar en consecuencia. E para iso facemos esta pregunta oral, nada máis. Moi ben, moitas grazas. Pois, bueno, como dicía, a valoración é moi positiva porque partíamos dun punto no que era prácticamente inexistente o carril bici. En poucos anos desenvolvéronse unha gran cantidade de tramos que ao final van conformando a rede que temos. A día de hoxe contamos cun total de 56 km de vías ciclables, estánse a executar neste momento 3,74 km máis. Con respecto ao estado de conservación, pois o mantemento lévase a cabo igual que o resto de vías da cidade. As incidencias vanse solucionando, ademais, a medida que se van recibindo, polo tanto, recibimos con agrado e revisaremos os puntos que nos digan que son necesarios. Ao mesmo tempo, tamén, cando se fan intervencións de mellora en distintas rúas, urbanizacións e reurbanizacións, pois mellórase e repárase tamén o carril bici pertinente. Con respecto á vexetación, pois o mesmo, igual que se fai no resto de vías, a vexetación hai que ter en conta que na primavera medra moito máis, os distintos lotes de mantemento das cidades son as responsables de facer os recortes pertinentes. Por exemplo, podo dicir agora mesmo non é carril bici, pero a mediana de Manuel Murguía estáse a recortar porque tamén pode ser un obstáculo para os vehículos. Inda así, faise unha inspección rutinaria para detectar estes puntos e melloralos. Con respecto a eses puntos que me comenta de coexistencia, a través da ordenanza de mobilidade, precisamente se regulan eses puntos de coexistencia entre viandantes e bicicletas. Gustaríame, sí, facer fincapé nos datos, porque en xuño superouse por primeira vez o número de usos mensuais cun número de 160.000 usos nese mes. Tamén, dentro do mes de xuño, o pasado 26, bateuse o pico de usos diarios con máis de 7.000 viaxes nesa xornada. Saben que na actualidade dispoñemos de 49 estacións e que se están implantando 30 novas estacións máis, a máis de que xa puxemos 100 bicicletas eléctricas a disposición do servizo e se completará con 200 bicicletas eléctricas máis. Por último, como di, e estábamos falando de anuncios, estamos a traballar nun futuro plan de carril bici ou plan director da bicicleta. Neste plan, pois que estou adiantando neste momento, estableceranse
de criterios de deseño para consolidar a rede que temos actualmente e coser eses puntos dos que me estaba a falar. A rede que queremos é unha rede segura e funcional, como que xa estamos a desenvolver. Neste plan director vaise avaliar a situación actual da mobilidade ciclista, identificando necesidades e oportunidades, determinarase a localización de futuros tramos de carril bici, como comentaba, en base a criterios de seguridade, comodidade, por suposto, conectividade, e vaise promocionar aínda máis o seu uso sensibilizando a cidadanía sobre os beneficios do uso da bicicleta e concretamente destes carrils bici. En resumo, este plan director será esa ferramenta fundamental para afianzar a rede ciclista segura, eficiente e atractiva que contribúa á mellora da vida das persoas e á mobilidade sostible na que levamos 2 mandatos traballando con éxito. Moitas grazas, señora Beira, señora Díaz. Segunda pregunta do BNG sobre o proceso de creación cultural. Señora Queixas. Grazas, alcaldesa. Está comprometido o Goberno local cos procesos de creación cultural? Sí que estamos comprometidos totalmente cos procesos de creación cultural. Como adoita acontecer, en materia de cultura no goberno de Inés Rei, a distancia entre a teoría e a práctica política avanza cara ao infinito. O compromiso de apoio ao proceso, aos diferentes, múltiples procesos de creación cultural son un exemplo máis. E as creadoras e os creadores da cultura da nosa cidade sábeno ben e aínda o sofren máis. Un goberno que non pon o foco na creación está a invisibilizar e, polo tanto, a desatender a capacidade creativa dos autores e das autoras locais. E aínda máis, está a incumprir cun dos dereitos culturais fundamentais porque é o piar no que se asentan todos os demais, o dereito a crear cultura. E as probas falan por si propias. Unha primeira proba, as axudas á creación artística para artistas empadroados na Coruña. Lembras vostedes, señor Castro? O tempo corre e ás veces tamén corre en contra da nosa memoria. Fíxese, estamos a día 11 de xullo de 2025. Non se convocaron. Vanse convocar? Esta é a pregunta que nos trasladan os creadores e creadoras, as artistas da nosa cidade. Ou vai repetirse outra vez o mesmo do 2024? Lembra que non se convocaron en 2024? E iso que dispuñían de 180.000 euros no orzamento. En que gastaron ese diñeiro entón, señor Castro? Se cadra tiveron o mesmo destino cara a ningures ou nunca se nos explicou, polo menos pola súa parte, daqueles 250.000 euros comprometidos co BNG que tiñan que ir destinados á Escola Municipal de Música e que tampouco nunca chegaron. 2023 foi, en definitiva, a última convocatoria. A pregunta é, pensan convertela na derradeira? Dígallo, por favor, aos artistas coruñeses e coruñesas que están pendentes da súa resposta. Vai haber convocatoria en 2025? Digo tamén porque nos orzamentos non hai partida. Se habendo partida orzamentaria non houve convocatoria, se non hai, polo menos de forma explícita, partida orzamentaria, vai na convocar igualmente ou non? E unha segunda proba, a convocatoria de residencias artísticas. Foi anunciada en prensa o 23 de xullo de 2024, hai un ano, publicadas as bases a comezos de 2025, hai 7 meses polo tanto, e a día de hoxe, por suposto, hai críticas do sector co que non foi contrastada esta convocatoria, pero non está resolta 7 meses despois. Se cadre porque vostede asume o que dixo o sector artístico, as críticas do sector artístico. Non é realmente, non dá resposta a unha auténtica convocatoria de residencias artísticas. Falta de dotación económica, falta de apoio á mediación cultural, inexistencia de medidas de difusión e proxección do traballo das residentes, etc., etc., etc. Coñece vostede perfectamente porque son públicas as demandas. O Goberno de Inés Rei apenas o que ofrece nesa convocatoria é unha cesión gratuita de espazos culturais públicos, para o que, desde logo, non se precisa disimular cun programa de residencias artísticas, por moi rimbombante que soe, en política de escaparate queda. Aínda por riba, foi publicada, insisto, pero segue sen resolver, dende comezos de ano. Desde logo, toda unha burla aos artistas da nosa cidade de principio a fin. Por si precisa referentes de apoio, de inspiración,
Pode vostede mirar cara a múltiples e diversos modelos que están totalmente experimentados, contrastados e recoñecidos, dende as residencias de Matadero Madrid, de Centro Danza Canal, do Teatro Baracaldo, do Auditorio de Tenerife, Eremuac, Guecho Arte, Teatro Tantarantana Fábrica de Creación de Barcelona, etc., etc., etc. Aproveite as súas viaxes oficiais para colocar na axenda algún tempo para coñecer que se está a facer e ben, ademais, no apoio institucional á creación, aos creadores e creadoras. Conte con eles, remato, acompaños nos seus procesos culturais, convirta a cidade creativa que xa é a Coruña nun espazo revulsivo e innovador que poña en valor as capacidades artísticas e que sexa tamén escaparate de difusión. Ten o goberno de Innerrei ao alcance da man na pluralidade e na diversidade dos creadores artísticos da Coruña a mellor programación cultural para todo o ano. Ten que rematar, señora En Queixa. todos os espazos da cidade e para todos os públicos. Remato xa. Sobre todo, pídolle, señor Castro, que non os engane, que non lle siga mentindo como acaba de volver facer hoxe nas súas respostas escritas ao BNG. Bueno, comezando polo último, non sei onde mentín en respostas escritas. En calquera caso, si se trata das bolsas á creación artística, he de decir que as respostas son as que son porque parten da experiencia. Entón, da experiencia de executar un programa de bolsas artísticas e da experiencia de contrastalo co propio sector. Este concelleiro outra cousa non, pero fala moito e escoita máis do que fala, bastante máis do que fala e ten continuas reunións co sector artístico. E as bolsas de creación artística, corroborado polo propio Servicio de Cultura, pola propia área de cultura, corroborado polos propios artistas, e ademais non pasa nada por dicilo. Foron concebidas nun momento determinado, nunha situación moi concreta, pero finalmente o que se comprobou é que teñen, tal e como estaban concebidas, serias dificultades para apoiar precisamente a creación artística. Esa é a realidade que demostrou a práctica, corroborada por os propios artistas, e efectivamente o que se lle trasladan as respostas ás preguntas escritas é que se está a traballar noutras alternativas. Pero mentre se está a traballar noutras alternativas, se sigue apoiando a creación artística. Efectivamente, non con unha convocatoria de bolsas, pero sí, efectivamente, con apoio a proxectos concretos de creación, constantemente. E ese diñeiro non se esfumou, foi para o que tiña que ir, para apoiar a creación artística e a proxectos singulares e que tiñan efectivamente interese cultural para a nosa cidade. En canto ás residencias, bueno, efectivamente, eu cando saio por aí adoito aproveitar as viaxes e que vou a ver o que se fai noutros sitios, concertos, reunións, tal, pero, bueno, algunha das entidades, das organizacións, das institucións que se mencionou non garda ningún parecido co que pode ser o Concello da Coruña ou o INCE. En algún caso, incluso estamos a falar de entidades público-privadas con todo o que iso ten de diferencia a hora, efectivamente, de xestionar do punto de vista administrativa, legal e apoiar dunha forma ou doutra certas cuestións. Hai unha cuestión que é evidente, a cesión, digamos, de forma exclusiva durante un período determinado dun espazo cultural é unha residencia artística, se pode chamar de outra maneira, pero creo que é unha residencia artística. Aí hai unha cuestión que... Disculpe un momento, señor Castro. Disculpe, abandone la tribuna. Por favor, no se puede interrumpir el debate plenario. Continúe. Aí hai unha cuestión que efectivamente se plantexa en termos que non son admisibles legalmente, porque además se falou moito este pleno, do que se pode e non se pode facer, que acompañar iso, efectivamente, de algo que non deixa de ser tamén unha subvención encuberta en diñeiro. Porque coa propia cesión do espazo se está producindo unha subvención en especie. Se iso o acompañamos dunha aportación de carácter económico, non pasaría os filtros. E además hai precedentes neste Concello, informes e consellos da propia que este concelleiro comparte
que impiden que poida ser así. Outra cuestión ben diferente é que efectivamente despois desde o Concello se poidan apoiar, non? Partindo desa creación artística, pois efectivamente eventos, actuacións, actividades relacionadas con ese proceso de creación a posteriori. Ben, non quería entrar en tal grado de detalle, pero creo que efectivamente vendo incluso certa reacción é importante aclaralo. Xa remato, existe un apoio constante ao sector cultural da cidade, constante, se produce tanto desde a área de cultura como desde o INCE, aí están efectivamente os expedientes para revisar, se apoia constantemente o proceso de creación, aí está, por exemplo, estudios abertos, que o ano que ven esperamos que poida dar lugar tamén a unha exposición colectiva, aí está a prioridade tamén falando, non? Ten que rematar, señor Castro. Aos artistas locais e, bueno, en definitiva, estamos a traballar constantemente no apoio. Moitas grazas, señora Queixa. Señor Castro, última pregunta do BNG sobre as concesións. Sí, a instrucción das concesións. Señor Jorquera. Sí, señora alcaldesa, para que conste en acta, informo de que no vindeiro pleno ordinario o BNG vai registrar unha solicitude de comparecencia, en concreto a miña comparecencia, a petición propia, para contestar a todas as preguntas e cuestións que queira formular o PP no exercicio do seu labor como grupo de oposición ao BNG. Dito iso, a pregunta é a seguinte. Considera o Goberno local que abonda con aprobar unha instrucción sobre as concesións municipais para resolver a situación dos moitos servizos que se están a prestar en precario? Grazas, señor Jorquera. Aprobar unha instrucción, unha normativa para regular as concesións municipais era un paso necesario, imprescindible, diría eu, e que non só creo que forme parte da decisión deste goberno municipal e desta alcaldesa, sino que creo que tamén forme parte das demandas que o seu grupo ten formulado nos últimos anos. Por lo tanto, tamén podemos decir que forma parte dun compromiso. Sobre as concesións municipales, pódese votar a vista atrás ou pódese mirar cara adiante. Eu o que lle podo asegurar, igual que vostede, seguramente, é que as decisións que se están tomando son decisións que, desde logo, teñen que ver co orden, co rigor, coa protección do patrimonio municipal, coa transparencia e con non mirar cara ao outro lado. Este goberno municipal tomou decisións que son decisións de calado e, desde logo, creo que é un paso importante. Non é nin o único, nin o último. Por lo tanto, deba de saber vostede e todos os membros da corporación que as decisións que se están tomando neste terreo son as primeiras, claras, precisas, pero non son as últimas, e moito menos as derradeiras. Señor concelleiro, en Medio Ambiente o Servizo de Xestión e Tratamento do Lixo e o Servizo de Recollida, en Mobilidade o Servizo de Transporte Público de Viaxeiros, ahora, o de retirada e mobilización e depósito de vehículos, o de conservación, mantemento, reposición e nova implantación da sinalización, o de conservación, mantemento e reparación das instalacións da rede semafórica, o das pasarelas e pontes con acceso peonil, en cultura a rede de bibliotecas municipais, en deporte o servicio de consellería das instalacións deportivas, o de mantemento das instalacións dos campos de fútbol, a xestión dos complexos deportivos de San Diego, do Castrillón, da Piscina de Santo Amaro, do campo de gol da Torre, en benestar a concesión do centro de día e comedor social no Centro Nova Boa Andanza, o mesmo acontece co Servizo de Mantemento, Conservación e Reposición de áreas infantís, áreas biosaludáveis e espazos lúdicos, e así poderíamos seguir. O que acabo de citar é tan só unha breve escolma dos servizos que se están a prestar en precario, pois os contratos están vencidos ou, en algún caso, a piques de vencer. Parécenos ben a instrucción e a publicación da relación de concesións, anda que recoñecerá que non foi sin tempo, pero ese non é o único problema. A iso hai que sumar a situación dos moitos servizos que se están prestando en precario.
A propia Comisión Galega da Competencia alerta do problema das múltiples concesións que operan sen contrato en vigor e do uso abusivo e ás veces indebido das prórrogas nos contratos. E os informes de intervención xeral dos que se tomou coñecemento neste mesmo pleno advirten da magnitude do problema. Alertan dun problema estrutural interno que conduce na práctica e de facto a que os servizos se presten sen cobertura contractual ningunha, cos problemas que se derivan desta situación: incumprimento legal permanente, retrasos no pago de facturas, desequilibrios económicos para as contratistas e tensións constantes nos servizos ante a solicitude por parte das mesmas de compensacións que non teñen cobertura legal ou careceren de contratos en vigor. Durante a comparecencia do señor Castro, tamén lembramos que vostede asumiu o compromiso de facer unha análise e unha auditoría do sector institucional do Concello para proceder á súa reordenación. O grupo de traballo constituíse o pasado 17 de decembro para aprobar un calendario e un plan de traballo, pero pasaron 7 meses e o plan de traballo e o calendario aprobado non se está materializando. Por iso, señor Laje, queremos que non abonda con aprobar unha instrucción sobre as concesións municipais. É moito o que queda por facer para poñer orde, vostede utilizou esa expresión, no Concello, porque estamos a falar de algo tan elemental como iso, poñer orde, que os servizos non se presten en precario, porque os contratos están vencidos, as empresas non invisten e os servizos vanse degradando, e co conseguinte prexuízo para os usuarios, e poñer orde para que entes como INCE non sexan un saco sen fondo. Moitas grazas. Gracias, señor Jorquera. Creo que vostede fai a súa labor de crítica e de oposición, pareceme correcta, creo que hai que tomar nota de todo. Poderíalle recordar, que tampouco ven a caso, cando este goberno municipal chegou no ano 19, non vou a falar dos informes, vou a falar da realidade que nos atopamos. É unha realidade que xa contei varias veces, significaba 253 servicios ou prestacións non en precario, sino fora de toda a orden. Poñer en orden toda a estrutura municipal cos recursos dos que se dispón, pois é unha tarefa á que estamos adicados, creo que de forma constante e permanente, e desde logo vostede fixo o apunte, mezclou un pouco todo, é lóxico que, nesa labor de oposición, pois tamén intenta arrimar un pouco a súa sardiña, hai situacións de contratos en prórrogas, outros que poden estar en precario, mezclou todo un pouco. Os problemas da administración local non son novos. O que cambiou foi a actitude a hora de afrontar os problemas. Donde había 253 prestacións, non sei se había moitos informes ou poucos. O que sei é que ninguén botara a man e, polo tanto, tomara decisións. Reformouse completamente a contratación municipal. Eso significou que, cando vostede hoxe ve que se licita unha actuación, non se tarda de media 17 meses, que foi o que se atopou este goberno cando chegou aquí. 17 meses de media. A estas alturas, funcionamento a través da instrucción de contratación leva consigo que temos unha media de 5 meses e medio en todos os procedementos. Ou algúns serán un tempo un pouco máis cortos, outro un tempo un pouco máis largo. É unha reducción bastante importante. É suficiente, non? Vostede decía que non foi sin tempo. Remato, señora alcaldesa, regularizar as concesións municipales. Pois a verdade é que non foi sin tempo. Foi tanto tempo como o que pasou, porque vostedes estuveran no goberno co Partido Socialista, co que gobernara o Partido Popular, co que gobernara a Marea. Aquí, cando eu cheguei ao goberno municipal coa señora Rei, preguntei se alguén sabía como estaban as concesións. Ninguén sabía nada e, ademais, hasta non vi moito interés en saber. Tanto como decirlle que non se pagaban moitas delas. Porque no ano 11, 12, 13, 14, 15, e podíamos volver para atrás ou para diante, ninguén reclamou nada. Chámame bastante a atención que todos, cando se fala desto, fan como se chovera. Ninguén escoita, a ninguén lle importa, a ninguén lle interesa. Algún sabemos, remato, señora alcaldesa, algún sabemos o que significou entrar a fondo neste asunto e poñer orden. E asumimos o coste, tamén persoal. Así que, señor Jorquera, teña por seguro
que ese coste xa asumido significa tomar decisións. Primeiro, poñer orden, e segundo, tomar decisións. E iso é o que se está facendo. Moitas grazas, señor Jorquera, señor Laje. Grazas ao BNG. Turno xa do Partido Popular coa primeira pregunta sobre aparcamento. Señora Catalán. Muchas gracias, señora alcaldesa. Y buenos días a todos. ¿Cuándo tiene previsto Inerrey comenzar a cobrar por aparcar ampliando la zona ahora a nuevos barrios, tal y como recoge la nueva ordenanza de movilidad? Moitas grazas. Pois a nova ordenanza de mobilidade sostible, como sabe, aínda está en aprobación inicial, pero aínda así non determina a implantación da zona hora en ningún barrio concreto. Mais ben o contrario, fixa un perímetro máximo fora do cal impedirá a implantación da zona hora. De la creadora de Quien tenga una vaca, que se compre un establo, hoy tenemos el PP solo lanza bulos y mentiras para asustar a los vecinos. Y es que el PSOE, cuando lo pillan con las manos en la masa, pues siempre dice que son bulos, conspiraciones. Era bulo lo de Coldo, lo de Ábalos, lo de Santos Cerdán, incluso lo de Isabel Pardo de Vera, ese fichaje estrella de Inés Rey, que dijo que debería haber 20 más como ella, pero no nos queda claro si por su currículum profesional o por su currículum delictivo. ¿Se acuerda, señora Rey? Nos acusó de difamar. E incluso, que manda truco, dijo usted que Miguel Lorenzo era machista. Pues a lo mejor estaría bien que echase un ojo a sus filas y analizase las lindezas que se les ha dedicado a las mujeres socialistas, desde ministras hasta concejalas suyas, señora Rey. Que ustedes son feministas porque son socialistas, ¿cierto? Miren, lo que sí es un bulo es su desgobierno, que ha dejado de invertir en los barrios más de 300 millones de euros durante su mandato, dejándolos en estado de abandono absoluto. Un desgobierno porque después de 6 años siguen sin poner orden en las concesiones municipales, sin un plan de movilidad, sin renovar esos grandes contratos. Ustedes, los expertos en bulos y mentiras y en ocultar la verdad, ¿por qué no les explican a los ciudadanos dónde están publicados los contratos de emergencias que se hicieron durante la pandemia? ¿O por qué han modificado el reglamento municipal para no traer a debate decisiones que afectan al presupuesto municipal y otorgar a su número 2 carta blanca para hacer y deshacer a su antojo? Recuerde, señora Rey, Sánchez también le dio los mismos poderes a Ábalos y Santos Cerdán y la cosa no es que esté acabando muy bien. Es lo que pasa cuando meten con calzador y por la puerta de atrás medidas que perjudican a los vecinos y la oposición, haciendo su trabajo, destapa otro escándalo más. Porque, señora Rey, el anexo quinto de su nueva ordenanza es revelador. Ampliarán, cuando les venga en gana, la zona ahora hasta casi duplicar las plazas actuales de estacionamiento regulado. Y no es un bulo, es su ordenanza. Asimismo, han eliminado más de 1.400 plazas de estacionamiento en toda la ciudad y justo ahora se les ocurre cuadrar las cuentas de la hora. El por qué también lo recoge la prensa. Porque los ingresos de esta empresa en A Coruña cayeron casi un 10% por el efecto de las peatonalizaciones. Pero, ¿cómo no van a estar hartos los vecinos? La ciudad sufre caos de tráfico y atascos diarios. No hay dónde aparcar, no han dado alternativas al transporte efectivas, porque en 6 años han sido incapaces de aprobar un plan de movilidad urbana nuevo como exige la ley. En conclusión, por un lado se han eliminado ya, más de 1.400 plazas de estacionamiento, pero amplían a las bravas la zona ahora para que los vecinos paguen sus ocurrencias y ustedes recauden más, al final para no solucionar los problemas de movilidad en los barrios. Solo hablan de bicicletas y patinetes como alternativa al transporte individual, pero se olvidan de las personas con discapacidad y personas con movilidad reducida. ¿Esto es una ordenanza inclusiva? Tampoco se han reunido con los vecinos para consensuar esa ampliación de la zona ahora y ni han facilitado la información suficiente, ni han analizado los pros y los contras de transportistas, taxistas, comerciantes, hosteleros. Y lo más sangrante es que quieren imponer esta ordenanza sabiendo que prácticamente todas las concesiones que le afectan están caducadas o están a punto de estarlo. Por lo tanto, señora Rey, en esto consiste su desgobierno inmovilista, en recaudar y recaudar, ampliando la deuda y sin cumplir lo que prometen en sus presupuestos, con el aval incondicional de sus socios y camaradas del BNG. Así nos va. Muchas gracias. Bueno, eu pensaba que iban falar da hora, vexo que falan de todo un pouco, como veñen facendo todo o pleno, pero ben, eu voume centrar na zona hora. Mire, señora Catalán, vostedes é que son moi hipócritas. Por unha banda, non falan máis de reclamar medidas para mellorar o aparcamento, e cando se vislumbra algo, non, sempre a trancos. A ver, céntrense. No seu PEMUS xa había unha ampliación da zona hora.
Ademais, como lle dixen, na nova ordenanza de mobilidade non se fala de que se vaya implantar a zona hora en todas as rúas desa superficie. Esa é unha superficie de máximos que limita esa implementación. Ademais, fixa outro límite a ordenanza de mobilidade, e é que non vai ser aplicable ata que se formalice un novo contrato da hora, que, por certo, está en prórroga e ainda ten un ano máis de prórroga, así que de precario nada. Pero ben, o estacionamento regulado é unha ferramenta máis de xestión de tráfico e de espazo público. O que se procura é optimizar o uso do estacionamento en zonas de alta demanda, incentivando a rotación de vehículos e facilitando o acceso a comercios e servizos. Esa é unha estrategia de mellora da mobilidade da cidade. Pero, mire, voulle dar datos, que con eso se rebaten todas as mentiras e os bulos que efectivamente traen. Mire, saliu publicada a última memoria anual da Policía Local, e aí onde se avalan todas as medidas que levamos feito nestes 2 mandatos encamiñadas á mellora da mobilidade, o calmado do tráfico e da seguridade vial. E dígolle, con respecto nos anos 2021 ou 2024, o número de accidentes baixou de media un 7%. Os vehículos implicados en accidentes, de media, a baixada de número de expedientes é dun 31%. Pero persoas implicadas en accidentes, a baixada é dun 41%. Isto que quere dicir? Que isto é o bo resultado da xestión que está a facer este goberno socialista. Pero volvendo agora, na actualidade, o número de prazas de zona verde, digamos que son de residentes, é de 1,1 cada 3 prazas de estacionamento regulado. De verdade, vostede pensa que isto se fai con carácter recaudatorio? Sabe vostede o que paga un residente por a zona verde? 18 euros o ano. €1,5 o mes. De verdade pensa que isto se fai con carácter recaudatorio? Que me parece de risa. Mire, a realidade é que a zona hora é algo tremendamente reclamado por asociacións veciñais de barrios como Riazor, Ciudad Jardín, Mato Grande, Os Mallos, porque se atopan con que as prazas de aparcamento están ocupadas por vehículos de entrada á cidade que non soltan esas prazas ata rematar a xornada. Incluso a zona da Avenida do Ferrocarril non ocupan a xornada, sino varias xornadas mentres a xente colle o tren. Así que eu animaría a visitar estes barrios, a visitar as asociacións veciñais, aínda que o problema é que creo que en algunha delas xa lles dixeron por aquí non veñan, non volvan, e saíron escarmentados. Así que, bueno, sigan por aí contando mentiras, que ese é o resultado, que non nos queren ver nos barrios. En definitiva, esa posible implantación en novos barrios da zona hora, a rotación que comporta, así como a zona verde para residentes, deseñada en función das necesidades, vai permitir cubrir mellor as necesidades de veciñas e veciños. Pero nada, vostedes síganse a retratar como sempre no paleolítico inferior, nin sequera a paleolítico medio, pero aquí na Coruña sí que din isto, porque en Madrid creo que non ven ningún problema a regulación do aparcamento, non? Moitas grazas. Moitas grazas. Segunda pregunta do Partido Popular. Señor Rodríguez. ¿Sigue poniendo Inés Rey como su modelo de gestora pública a Isabel Pardo de Vera? Sí, gracias, señora alcaldesa. Señores do Partido Popular, é unha pena que, en vez de querer falar do que fai o goberno municipal ou o que deixa de facer, intenten trasladar os debates en fin, non sei nin como chamarlle, de todo o que está a suceder no ámbito das Cortes Xerais. O modelo de xestión pública que se pode defender creo que está á vista. Pero, bueno, si queren falamos de cal é o seu historial e o seu comportamento, porque temos para falar bastante. Si queren falar da Coruña de hoxe, podemos falar, e dun modelo de gestión que, desde logo, ten liderazgo, ten proxecto e, desde logo, que neste mandato marcará un antes e un despois. Vostedes, se queren, poden seguir no fango, na descalificación e incluso en non respetar as persoas, que é bastante habitual en vostedes. Evidentemente é imprescindible, en primeiro lugar, deixar claros os marcos desta pregunta. Non é a nosa intención traer aquí debates de outros ámbitos sobre tramas e comportamentos que representan o peor da política, pero é incuestionable que hai un nome que está a adquirir unha relevancia grave
é que ten unha evidente conexión coa nosa cidade. Hai apenas un ano, Isabel Pardo de Vera foi presentada por Inés Rei como directora do Plan Estratégico de A Coruña. Ojalá hubiera 20 ou 30 Isabeles, dixo entón. Nunca chegou a ser nomeada, pero certo que durante 8 meses asistiu regularmente a reunións nas que se decidían importantes proxectos relativos ao futuro desenvolvemento urbanístico da cidade. Mesmo chegou a ser designada como representante do Concello na Comisión Coruña Marítima, encargada de coordinar a transformación dos espazos portuarios. O Grupo Popular sempre defendeu que non podía ser a directora do Plan Estratégico por un máis que evidente conflicto de intereses ao estar acreditada a vinculación da señora Pardo de Vera en varios desenvolvementos urbanísticos da nosa cidade, ben a través do seu marido, como ocorre en San Pedro de Visma, ben persoalmente como asesora do Grupo Suizo ao que Inés Rei viña de regalar o desenvolvemento de Asubias. A incompatibilidade derivada dese evidente conflicto era patente. Respectábamos entón e seguimos respectando hoxe o dereito á presunción de inocencia da señora Pardo de Vera, tanto cando imputaron no caso Coldo pola contratación de Jéssica, como cando esta semana a Audiencia Nacional ampliou de 2 a 5 delitos a súa imputación, ou apreciar indicios consistentes de que hubiera podido prestar asistencia á trama de amaño de obra pública facilitando información conveniente que cobraban los distintos expedientes, malversación de caudais públicos, suborno, tráfico de influencias, prevaricación e pertenza a organización criminal. E por iso, sabendo agora todo iso, todas as preguntas sen resposta que deixou a renuncia da señora Pardo de Vera a dirixir o plan estratégico cobran máis forza que nunca. A que reunións asistiu? En condición de que? A que expedientes tivo acceso? Que documentación lle foi felicitada? Pero hai unha, a vista do que agora sabemos, que cobra forza por riba das demais. Señora Rei, a que viña Isabel Pardo de Vera a Coruña? Porque o certo é que do plan estratégico non se volveu a saber. Ou acaso era a propia Pardo de Vera o plan? Non lle pedimos, señora Rei, que poña a man no lume por Isabel Pardo de Vera, pero tampouco axuda a tranquilizar aos coruñeses que vostede pasara de Pardo de Veras unha gran profesional, ojalá o tuviésemos 20 ou 30 como ella, e que era su modelo de gestora pública, a decir un ano despois que apenas la conozco. Penso que plantexamos unha pregunta seria, de xeito serio, fuxindo de debates alleos ao interese da cidade e alonsada de fango, fake news e bulos. E por iso esperamos, nós e a quen representamos, unha resposta tamén seria. Con su marcha non pierde Inés Rei, sino que perde la ciudad, dixo a señora Rei o día da renuncia. Señora Rei, un ano despois está moi claro que gracias á oposición responsable do Partido Popular, non mediocre, non difamatoria, non machista, ese é o único bulo, o único fango, a única fake news de todo este asunto. Repito, gracias á oposición responsable do Partido Popular, a cidade gañou coa marcha de Pardo de Vera. Agora queda saber se vostedes gañaron ou perderon. Mais nada e moitas gracias. Moi ben, gracias, señora alcaldesa. Mire, a señora Pardo de Vera non accedeu a ningún expediente dos que vostedes están a citar con esa tinta de calamar, intentando facer insinuacións a ningún expediente que teña ningún tipo de controversia. O primeiro, podeno comprobar, está a súa disposición o rexistro municipal. O segundo, participou en Galicia en decisións do goberno de Alfonso Rueda, de Alberto Núñez Feijóo. Na autoridade portuaria con Martín Fernández Prado, claro que participou. E no seu periplo como secretaria de Estado ou como presidente da DIF contribuiu a que tuveramos o tren a Punta Langosteira. Díxenllo e volvollo a repetir. O que lle ten que preguntar é aos seus compañeiros de partido, empezando por Ana Pastor, que foi a primeira persona en nomeala como boa profesional, imagino que non a nomearía porque non fora boa profesional. Ana Pastor, Alfonso Rueda, Alberto Núñez Feijóo, Martín Fernández Prado, que por certo, cando vostedes fan esa oposición destructiva, póñense colorados. E é normal que se poñan colorados. Porque os mismos que lle pediron a Isabel Pardo de Vera que fixera gestións para resolver cousas en Galicia, quedan un pouco colorados cando vostedes fan insinuacións sin ter ningún tipo de soporte. Nós podemos falar do Concello da Coruña, non podemos falar de ninguna outra cousa. E como vostedes intentan enlamar todo, digo yo así abertamente, fai unha pregunta, se a pregunta é seria, ten unha contestación seria. A señora Pardo de Vera participou en Coruña Marítima e axudou ao señor Martín Fernández Prado.
Pódenlle preguntar, porque non lle preguntan ao señor Fernández Prado que opina e ao seu director da Autoridade Portuaria nombrado por el que opinan de Isabel Pardo de Vera. Eu escoitei o mismo que lle escoitei a señora Rei, que era unha magnífica profesional e que fixera un gran traballo. O señor Fernández Prado é compañeiro seu de partido? Compartiu con vostede concejalía? Sí, pregúntenlle. Pregúntenlle. Pero que hipocresía é esta? Pero mire, están intentando... E claro, intentan. É normal que non faga esta pregunta, que é a pregunta de todos os plenos. É normal que non a faga o señor Lorenzo. Non me extraña, señor Lorenzo, porque sabe vostede que eu lle iba a recordar as súas palabriñas. Pedimos la máxima celeridade porque se intenta transmitir con la imputación una sensación de culpabilidad de que se ha cometido un delito y son totalmente inocentes. Vostedes, por desgracia, viviron situacións que parece que non teñen memoria. Vostedes, este grupo, ese grupo que se senta aí tamén, co señor Caxigal, co señor Nogueira, con todos vostedes, con imputacións. Por sorte, se superou ese momento no que entrou a tolería de pensar que a xente a imputaran que eso significaba o delito. Dixo vostede, señor Lorenzo, non o dixen eu, que nin a señora Rei nin eu estábamos nesta corporación. Non estábamos ningún dos dous. E as hemerotecas cantan. Intentar sembrar dúbidas e intentar dicir, non, mira que o imputaron. Sabe vostede o que decía, verdade? Acórdase. Por eso vostede non pode facer a pregunta. E non pode, porque lle dá algo de vergonza, facer actuacións destas características. Que se actúe ca máxima celeridade. Comparto, señor Lorenzo. Eu non podo decir de ninguén se é inocente ou culpable, o que pode defender o Estado de Dereito. E igual que no ano 2014-2015 defendía o Estado de Dereito e a presunción de inocencia, a sigo defendendo hoxe. Creo que mal farían en volver a cometer o erro polo cal houbo 19 persoas deste Concello imputadas e vostede dixo que eran totalmente inocentes. Non dixo que había que esperar, dixo que eran totalmente inocentes. Eu xa sei que hai algunha xente que lle gustaría que a cidade fora mal. A cidade ten liderazgo, ten proxecto, ten unha alcaldesa para moito tempo. En Pontevedra, como vostede sabe, señor Lorenzo, dicías aquilo do Pontevedra, aquilo de fútbol, hai que roelo. E é o que hai. Que ninguén busque darlle voltas. Os imputados non son culpables. Miguel Lorenzo dixit. A señora Pardo de Vera, señor Rodríguez, non tivo acceso a ningún dos expedientes aos que vostede, nesa tinta de calamar, andan insinuando por aí. E se queren preguntar pola opinión sobre a señora Pardo de Vera, teñen que preguntarlle, xa llo dixen, a Ana Pastor, a Alfonso Rueda e a Martín Fernández Prado. A ver o que lle din. Eu sei o que dixeron, o mismo que a señora Rei. Moitas grazas. Terceira e última pregunta do Partido Popular sobre execución de obras. Señor Lorenzo. Gracias, alcaldesa. ¿Qué control y seguimiento realiza el Gobierno municipal sobre la ejecución de obras municipales? Pois un control exhaustivo e regulamentado nas normativas pertinentes. Gracias por su respuesta, o por su no respuesta. Quizá porque hoy se me ha aludido mucho, antes de entrar en materia del respeto a las obras de esta ciudad, yo quiero poner en claro dos cosas. Una, que yo tengo un equipo que me rodea, tengo aquí conmigo a 11 concejales y cada uno preguntamos todos, porque nosotros repartimos el trabajo. Yo no eludo ninguna pregunta y, por supuesto, no eludo ninguna respuesta. Y, por supuesto, que creo en la presunción de inocencia. Creo en la presunción de inocencia de todas las personas. Y no me equivoqué cuando dije que todas aquellas personas eran inocentes. También lo dije... Desculpe, señor Lorenzo, desculpe. Este é o turno das preguntas orais. Son preguntas de control ao Goberno. Non é para responderlle a resposta do concelleiro o señor Laje. Entón, si quere preguntar de obras, pregunte de obras. Si ven aquí a repetir a pregunta que acaba de facer o seu compañeiro, teño que interrumpir, porque considero que é unha falta de respeto para os concelleiros de goberno que preparan as respostas que vostedes traian unha pregunta e falen de outro tema. Entón, lle quedan 2 minutos 15.
Si quere falar de obras e dar contido á súa pregunta, por favor. Si non, teño que reconducir o debate. Gracias, señora alcaldesa. Sí, voy a centrarme en las obras, sobre todo en la no ejecución de las obras, ¿no? Y lo que hemos tenido conocimiento en este pleno respecto a la ejecución del presupuesto en cuanto a las inversiones, que no alcanza a un 7,8% y estamos en el mes de julio. Si unimos todas las faltas de inversiones estos últimos años, estamos hablando de casi más de 300 millones de euros sin invertir en los barrios. Y este año llevamos 117 millones de euros sin invertir. Por eso, cuando uno pregunta por las obras, está preguntando casi por lo que no hacen ustedes. Pero es verdad que a veces hacen algunas cosas y cuando las hacen mal. Y es cuando yo voy a ver esas obras, es cuando a mí los vecinos me hablan no de obras, sino de chapuzas. No vayan a pensar que esto me lo escriben. Esto es lo que a mí me dicen los vecinos y que yo le transmito a ustedes. Por ejemplo, la obra de la Sardiñeira, esa mala ejecución de la obra de Sardiñeira, los problemas que surgieron en los barrios para las obras en la obra de Sardiñeira, los atascos, en primer lugar, para la salida de los coches, pero ya no solo estaba un problema para salir, que al final aún ustedes empeoraron la situación y era imposible que entraran los coches. Ya no digamos para los peatones, que tenían que dar toda la vuelta a la plaza de San Cristóbal para poder acceder a sus casas. Esto es una obra más, una obra chapucera más del gobierno de Inés Rey, pero hay muchas más. Me preocupa, ayer les veía en la prensa que habían ido a visitar otra vez las obras de los cantones. Me preocupa toda la obra de la Marina, porque aún sin inaugurar y sin abrir, y vemos que el pavimento está sucio y a veces impresentable. Me da la sensación, y ojalá me equivoque, que esto va a ser otra calle Alcalde Marchesi. Esa calle que es una vergüenza de lo que son las obras y ejecución de las obras por parte de este ayuntamiento, que ni siquiera tuvieron la vergüenza de inaugurar, porque no fueron ni a inaugurarla, que ya desde el primer mes los vecinos se quejaron del deterioro de la propia calle y desde luego desde aquella no hubo ningún tipo de mantenimiento. Es más, aquella calle que hablaban ustedes, aquellos árboles tecnológicos que eran un referente, pues vayan a ustedes a preguntarle a los vecinos lo que piensan. Y ya no digamos de las obras que ya entran en la anécdota, ¿no? En la anécdota y en el chiste, como pueden ser la de la avenida Gran Canaria, cuando instalaron ustedes un banco delante de un paso de peatones, o cuando en la avenida del Puerto, cuando hicieron la parada del bus delante justo de la zona jardinada, o en Play Cancela, cuando también hicieron ustedes la marquesina delante del portal, o el ruido insoportable que puede tener la calle Viduría, sin ya entrar en toda la obra de las casas de Franco, que algún día hablaremos directamente de esas obras que no han consensuado con los vecinos, que a día de hoy siguen sin terminar. Desde luego, en esta ciudad ustedes harán obras, pero las empiezan mal, las ejecutan fatal, las terminan peor y cuestan lo que ya nadie sabe. Lo que sí que tenemos claro que es que los vecinos están buscando desesperadamente a ver si un día encuentran una obra municipal que se haga bien. Tienen tanta desesperación por encontrarla como tienen para encontrar una plaza de parking en esta ciudad. Muchísimas gracias por su atención. Sí, moitas grazas. Pois, señor Lorenzo, a verdade é que con esta pregunta tiña medo de que non souberan como funciona o Concello administrativamente, como se fai ese seguimento das obras, porque cando vostedes estiveron neses únicos 4 anos nos que gobernaron, que non vou falar das obras que fixeron, porque xa resumiu a miña compañeira concelleira, señora Neira, así que a verdade é que, bueno, voulle facer un repaso dese control para que vexa que isto, vamos, é que está basicamente controlado. Hai unha dirección de obra, que pode ser municipal ou subcontratada, que ten a función de interpretar o proxecto, tomar decisións, fai a acta de comprobación de reformulo, ademais fai ao final a acta de recepción da obra, acompañado do contratista e unha figura designada pola intervención. No control das obras tamén hai un coordinador de Seguridade e Saúde nomeado polo Concello que aproba o plan de Seguridade e Saúde, todas as obras levan este plan. Hai unha asistencia técnica tamén externa a maiores da dirección de obra que fai o seguimento e control da execución e, por último, hai un control de calidade da obra que se fan, o sea, que é responsable de facer os ensaios aprobados pola dirección de obra. Así que a min pareceme moi triste que vostedes o único que teñan para sacar, que ao final está ben, que o único que teñan que facer para meter en redes é a foto dun banco
sacado fora de contexto, no que sacan só o banco, pero non o paso peonil que se acababa de facer accesible, elevado, e para mellorar o tráfico da zona. Entón, se vostedes eso é o único que poden sacar, pois, bueno, estamos a facelo ben. Con respecto á Sardiñeira, sacaron en redes que aquelo era un caos, era caótico, porque o Concello fai chapuzas. Non, chapuzas debían facer vostedes, porque para que nos chegaran a dicir que as persoas, os viandantes, podían atravesar unha obra pola que estaba a pasar maquinaria, xa me parece tela marinera. Como poden dicir que atravesen os peóns as obras, onde pasa maquinaria? Mire, o que sucedeu na Sardiñeira é que se tivo que instalar un colector que atravesaba a Ronda do Outeiro. A Ronda do Outeiro é a vía probablemente de máis tráfico da nosa cidade. Entón, todo o que se faga ali, obviamente, vai ser un atranco. Pero de aí a un caos, vamos, hai unha distancia inmensa. Ali o que se fixo foi eliminar nun momento 2 carrís de baixada, que durou ese corte 2 días. Podemos dicir que houbo atascos a primeira hora da mañá, 2 días. Pero eso non é un caos é outra cousa. Pero ben, vou aproveitar e seguindo cos anuncios que decía o señor Rodríguez, vou facer un anuncio que nos chegou esta mesma mañá, estando aquí, no pleno, que é que participamos na financiación dos fondos de Fundación Biodiversidade, fondos FEDER, chegounos valorada con excelencia a nosa proposta, significa que tiñamos un proxecto de 3,5 millóns que vai financiar con 2 millóns de euros os fondos FEDER. Así que estamos nesa adxudicación provisional, digo porque antes tamén falaban de provisional definitivo, estamos nesa listaxe provisional no que imos obter 2 millóns de euros para renaturalizar, reverdecer a nosa cidade con proxectos como mellorar a biodiversidade do Parque Carlos Casares, o corredor verde entre Carlos Casares e Campo de Marte, a restauración do humedal de Parque de Iris, do estanque de Oza, a mellora do Parque de Bioño, o corredor verde de San Jaime e os microespacios no barrio do Agra. Así que simplemente dicir que cando se traballa e se traballa ben, como fai este goberno socialista, as cousas saen. Moitas grazas. Moitas grazas. Rematan aquí as preguntas do Partido Popular. As de respostas escritas enviarán antes do vindeiro pleno. Pasamos xa os rogos orais. Turno do BNG. Sí, voume limitar a ler a formulación do rogo prescindindo da exposición de motivos, tendo en conta a hora. O rogo relativo á talla de árbores na Praza da Tolerancia non o formulo porque entendemos que a cuestión está aclarada e xa é extemporánea. Rogo relativo ao estado das escaleiras situadas entre a Avenida de Monelos e a rotonda de acceso a Xuxán. O Grupo Municipal do BNG formula o seguinte rogo, que o Goberno Municipal dé as institucións oportunas para que se proceda a ampliación e reparación das devanditas escaleiras, que o Goberno local dé tamén as instruccións oportunas para que esta actuación vai acompañada de melloras no camiño e de melloras que conduzan a permitir o seu paso por persoas con problemas de mobilidade. Rogo relativo as verteduras nos viais do polígono de Bío e na estrada do Porto. O Grupo Municipal do BNG formula o seguinte rogo, que o Goberno Municipal faga as xestións pertinentes para resolver a habitual existencia de verteduras de granéis na calzada da estrada do Porto e de pedras nos viais do polígono de Bío. Que con tal fin o Goberno Municipal faga xestións oportunas coas outras administracións competentes, isto é, a Autoridade Portuaria da Coruña e o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostíbel. Rogo sobre a instalación dunha estación de bici Coruña e a eliminación de colectores na rúa Rafael Dieste. O Grupo Municipal do BNG formula o seguinte rogo, que o Goberno Municipal informe previamente a veciñanza de instalación de estacións de Bici Coruña e dialogue cos veciños e veciñas a hora de escoller a ubicación máis acaída. Que, en consecuencia, o Goberno local estableza un proceso de diálogo coas veciñas e veciños dos números 6 e 8 da rúa Rafael Dieste para estudar unha posible ubicación alternativa de estación de Bici Coruña. Rogo sobre a necesidade de establecer un plan de supervisión e cuidados para o arbolado da rúa Educación na cidade escolar. O Grupo Municipal do BNG
realizo o seguinte rogo, que o Goberno Municipal actúe de inmediato atendendo as demandas da veciñanza, activando o necesario plan de avaliación do estado das árbores na Rúa de Educación, que preceda a un tamén moi necesario plan de cuidados e que ambos sexan debidamente informados a veciñanza do barrio por todas as canles oportunas. Sí, eu só teño un rogo sobre a contorna do Mercado de Santo Agostiño e é que o Goberno local, primeiro dea indicacións para iniciar unha campaña de vixilancia do aparcamento indebido nesta zona peonil, segundo, que estude a posibilidade de instalar volardos nos lugares en que é constante o aparcamento indebido e que invade o espazo dos peóns, e terceiro, que amplía a zona de carga e descarga no ámbito, nada máis. Rogo oral a respecto da mobilidade no barrio dos Mallos. Desde hai varios meses, tanto a mobilidade interna como a de dirección saída da cidade desde o barrio dos Mallos está seriamente comprometida e está a provocar importantes prexuizos na vida diaria da veciñanza do barrio por causa de múltiples actuacións viarias que se están a cometer sen a planificación necesaria por parte do Goberno local. Por iso, dende o Grupo Municipal do BNG realizamos o seguinte rogo, que o Goberno Municipal atenda as demandas veciñais do barrio dos Mallos a respecto dos graves prexuizos que está a provocar na mobilidade diaria a falta de planificación na execución das obras viarias que se están a executar en simultáneo por parte do Goberno local en vías urbanas vertebradoras da cidade e cunha alta densidade de tráfico. E asemade rogamos que o Goberno local habilite fórmulas provisionais de aparcadoiros para a veciñanza do barrio debido a importante reducción de prazas públicas que provocan as actuais obras en execución, optimizando o espazo público. Rogo oral a respecto da convocatoria do Consello Municipal de Cultura. Transcorridos 1 ano e 7 meses desde a constitución do Consello Municipal de Cultura, o Goberno local segue a mantelo totalmente inactivo. Por iso, desde o Grupo Municipal do BNG realizamos o seguinte rogo, que o Goberno local cumpra co regulamento do Consello Municipal de Cultura como órgano de participación do tecido cultural coruñés e punto de encontro da pluralidade de axentes que interveñen na política cultural municipal, regularizando o calendario de reunións e o plan de traballo que ven determinado polo propio regulamento do Consello Municipal de Cultura. Rogo a respecto dun sinal municipal informativo. Transcorridos xa máis de 4 anos da aprobación e entrada en vigor da Ordenanza Municipal Reguladora do Uso do Galego no Concello da Coruña, en xuño de 2020, comprobamos como aínda seguen a aparecer en diferentes puntos da cidade novos sinais municipais que incumpren a dita ordenanza, excluindo por completo o uso da lingua galega. Por iso, dende o Grupo Municipal do BNG rogamos que o Goberno Municipal proceda con carácter inmediato á sustitución do sinal informativo sobre limitación de estacionamento colocado recentemente á altura do número 5 da Rúa do Mosteiro de Cabeiro por outro cuxa lenda non incumpra a vixente ordenanza municipal reguladora do uso do galego. Grazas. Rogo oral a respecto do emprazamento de colectores de residuos na Rúa de Educación, na cidade escolar. Na Rúa da Educación, na cidade escolar, a altura do número 2, véñense de concentrar nun único punto colectores de residuos que antes estaban colocados noutros puntos da rúa. A dita concentración de contentores, da que ao parecer non se informou previamente a veciñanza, está a provocar algún problema de salubridade na rúa en forma de cheiros que afectan especialmente a algún dos establecementos comerciais próximos. Rogo, en consecuencia, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo, que o Goberno Municipal valore se a solución de concentrar os colectores de residuos nun único punto da Rúa da Educación é máis adecuada á hora de garantir as correctas condicións de limpeza e salubridade na zona. Rogo oral a respecto do acondicionamento da calzada da Rúa Lavadeiro en Novo Mesoiro. O estado da calzada da Rúa Lavadeiro en Mesoiro é calamitoso. O chan está levantado e fragmentado en varios anacos con diferentes inclinacións. A todo isto únese o estado de abandono das súas beirarrúas, demasiado estreitas, irregulares e invadidas polos liques. Rogo, polo tanto, que se acondicione a Rúa do Lavadeiro en Novo Mesoiro, reparando a calzada e as súas virarrúas, permitindo así o uso normalizado da vía por coches e peóns.
Rogo a respecto da reparación do valado da cancha de San Vicente del Viña. O valado que cerca a cancha de fútbol, sala e baloncesto de San Vicente del Viña atópase nun estado de grave deterioro. Para alén do agravio estético que traslada unha imaxe de abandono, a veciñanza tamén pide que se aumente a altura do valado, xa que moitas veces os usuarios da pista embarcan pelotas os predios colindantes con este espazo, o que ocasiona conflitos entre os usuarios e os veciños. En consecuencia, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que se repare a maior brevidade o valado da cancha de fútbol sala de San Vicente del Viña e que se aproveite para aumentar a altura do valado, de forma que se eviten as perdas de balóns nos predios colindantes. Rogo oral a respecto da roza do carril bici á altura do paso inferior da Rúa García Sabel. No treito de carril bici que une o vial de Mesoiro coa rotonda de acceso ao campus del Viña remata nunha pendente pola que se accede a un paso inferior que desemboca na braña de Someso. A situación neste treito do carril as silvas adoitan estar sen podar e medran sen control, obstruindo a circulación polo carril bici. Polo tanto, non se trata da primeira vez que dende o BNG denunciamos esta situación no que vai de mandato, unha situación que consideramos perigosa porque o carril bici comparte espazo cunha vía para peóns e remata nunha curva pechada con pouca visibilidade, polo que consideramos que existe un alto risco de se producir en accidentes. En consecuencia, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que se proceda a roza inmediata das silveiras que impiden a circulación segura e normal no carril bici do paso inferior da Rúa García Sabel e que a partir deste momento a periodicidade da roza na zona sexa maior. Rogo oral a respecto da roza na beirarrúa da estrada de EP512 a altura de Feáns. Nas beirarrúas de Feáns medran dende hai semanas silveiras que invaden o espazo destinado ao tránsito dos peóns. Trátase dun problema que obriga a que os peóns invadan a calzada para poder avanzar nun tramo en que ás veces os coches pasan a gran velocidade e, ademais, a visibilidade non é boa debido ás curvas. Alén disto, é un problema que afecta gravemente ás persoas con mobilidade reducida e nais e pais con carriños de bebés. En consecuencia, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que se rocen as silvas que invaden as beirarrúas de Feáns, exixíndolle aos veciños responsáveis que adopten medidas que impidan que as silveiras volvan medrar cara fora. E, finalmente, rogo oral a respecto de que a área xuvenil de Novo Mesoiro leve o nome de Rubi en homenaxe a Rubén Alexandre Barral Enríquez. Novo Mesoiro é un barrio novo, pero cun fortísimo sentimento de comunidade. Ese sentimento débese especialmente ao esforzo de moitas e moitos dos seus veciños, que invisten moita enerxía e tempo na súa vida comunitaria. Un destes veciños foi Rubén Barral Enríquez, coñecido como Rubi, tristemente falecido hai pouco máis dun mes. Rubén foi un defensor dos dereitos da comunidade LGTBI, que é o mesmo que dicir que foi defensor do ben común. Como colaborador do Sexpoint do Comité Antisida da Coruña, impulsou un proxecto necesario para esta cidade, que serviu para mellorar a vida de centos de persoas, para dar acollida, acompañamento a quen máis o necesitaba e para espallar a conciencia sobre cuestións tan relevantes como a loita contra a exclusión social, a saúde sexual ou a tolerancia coa diversidade. Pola súa valiosa aportación, a sociedade coruñesa, dende o BNG, queremos facernos eco da proposta lanzada dende a Asociación de Veciñas e Veciños de Novo Mesoiro e, en consecuencia, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que se lle dea o nome de Rubén Alexandre Barrial Enríquez Rubi á nova área xuvenil de Novo Mesoiro, como mostra de agradecemento e homenaxe a que con sacrificio e entrega fixo do seu barrio, da súa cidade e da sociedade un lugar mellor. Grazas. Moitas grazas ao BNG. Turno para o Partido Popular. Grazas, alcaldesa. Rogo oral relativo ao acceso aos campamentos municipais de nenos e nenas institucionalizados ou baixo a tutela da comunidade autónoma. Os campamentos municipais ofrecen aos nenos e nenas institucionalizados ou baixo a tutela das comunidades autónomas unha oportunidade única para o seu desenvolvemento integral. Lonxe do entorno habitual dos centros de acollida, estes espazos proporcionan experiencias enriquecedoras que fomentan a autonomía, a autoestima e a confianza en sí mesmos. Estas experiencias permítenlles desconectar de posibles situacións de estrés ou incerteza asociadas á súa situación familiar, proporcionándolles momentos de diversión e aprendizaxe que reforzan o seu sentido de pertenza e a súa identidade. Por último, a participación en campamentos facilita a inclusión social dos nenos, permitindolles interactuar con outros menores de diversos contextos e favorecendo a integración na comunidade. Estas vivencias contribúen a reducir a estigmatización que a miúdo enfrontan, promovendo relacións saudables e o respecto pola diversidade.
En definitiva, os campamentos constitúen unha ferramenta valiosa para apoiar o desenvolvemento emocional, social e educativo dos nenos en situación de tutela, brindándoles oportunidades que de outro xeito poderían non estar ao seu alcance. Tendo en conta todo o exposto, dende o Grupo Municipal do Partido Popular presentamos o seguinte rogo. Solicitamos o deseño dun baremo de valoración para o acceso aos campamentos municipais que contemple como cuestión prioritaria o feito de que o menor que solicita a praza sexa un menor institucionalizado ou baixo a tutela da comunidade autónoma, como así acontece noutros recursos como son as bolsas comedor. Rogo oral relativo ao equipamento dos corpos da Policía Local e o de Bombeiros para axudar a mobilidade vertical en procesos de evacuación de persoas con mobilidade reducida. É fundamental que tanto o Corpo de Policía como de Bombeiros dispoñan de cadeiras de rodas especiais para escaleiras, tamén chamadas cadeiras de evacuación, por varias razóns clave relacionadas coa seguridade, a eficiencia e a inclusión. 1. A evacuación rápida en emerxencias. 2. O acceso universal e equitativo. Ter estes equipos asegura que as persoas con discapacidade non queden excluídas dun rescate seguro e digno, cumprindo cos principios de accesibilidade e inclusión. E 3. A protección tanto para os rescatistas como para as persoas asistidas. Por todos estes motivos, dende o noso grupo, presentamos o seguinte rogo. Solicitamos que o Goberno municipal dote tanto o Corpo de Policía Local como o de Bombeiros do equipamento necesario para a movilización vertical a través de escaleiras daquelas persoas con mobilidade reducida. Dito equipamento deberá constar nomeadamente por cadeiras de evacuación nas súas distintas modalidades, cadeiras de ambulancia, cadeiras de rescate eléctricas, cadeiras modelo oruga ou dispositivos subescaleiras para cadeiras de rodas, para seren usadas naquelas situacións nas que sexa preciso a prol da seguridade, a eficiencia e a inclusión no proceso de evacuación. Rogo oral relativo á convocatoria do Consello de Inclusión Social. Solicitamos que se convoque canto antes o Consello de Inclusión Social para coñecer de primeira man as necesidades das entidades e procurar solucións no curto, no medio e longo prazo. Rogo oral relativo á convocatoria do Consello de Saúde. Na actualidade, na nosa cidade, o índice de transmisións de ETS é alarmante. Atopámonos ante un verdadeiro problema de saúde pública. Un dos grupos máis afectados por este reponte son os adolescentes e as persoas novas adultas. O Goberno municipal non pode vivir dándolle as costas a esta realidade. E por iso solicitamos convocar canto antes ao Consello de Saúde para coñecer de primeira man a realidade ca que nos atopamos na actualidade e procurar medidas preventivas no curto, no medio e no longo prazo dende o eido municipal. Rogo oral relativo á necesidade dunha memoria específica do Servizo de Igualdade e Benestar Social. Pedimos que o Goberno municipal realice as xestións oportunas para formular a memoria específica correspondente ao Servizo de Igualdade e Benestar Social que permita entender con claridade as prioridades e distribución dos recursos nesta área. E, por último, rogo oral relativo á accesibilidade no Concello. O Grupo Municipal do Partido Popular realiza o seguinte rogo. O cambio do elevador da entrada, que non permite o acceso a moitos usuarios de cadeiras de rodas automáticas debido ao seu tamaño, instalando un máis moderno que permita ademais unha maior autonomía. A instalación dun timbre na entrada accesible para usuarios en cadeira de rodas que permita avisar ao persoal correspondente. Facilitar a orientación nas salas no edificio a través de pictogramas ás persoas con discapacidade cognitiva e a todos, en definitiva. E facilitar os desplazamentos dentro do recinto, así como os contidos e a información usando braille, audioguías e vídeos audiodescritos a aquelas persoas con discapacidade visual. E instalar un sistema de bucle magnético no salón de plenos, así como dispor de equipos de frecuencia modulada para persoas con discapacidade auditiva. Moitas grazas. Muchas gracias. Ruego oral relativo a la convocatoria de la Mesa Local de Coordinación Interinstitucional de Violencia de Género. De acuerdo con el Protocolo Autonómico de Coordinación Interinstitucional de Violencia de Género del año 2018, los ayuntamientos promoverán la dinamización de las mesas locales de coordinación interinstitucional de violencia de género. La primera mesa de coordinación de nuestra ciudad fue convocada por la alcaldesa en junio de 2022. La segunda,
fue convocada en abril de 2024 como respuesta a varias preguntas escritas de este grupo sobre la falta de interés del área de igualdad de esta mesa. Por todo ello, ruego que se lleven a cabo las acciones oportunas para que se convoque nuevamente la Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra la Violencia de Género, con el fin de que se fijen, por ejemplo, protocolos de actuación con las víctimas y sus familiares, así como protocolos internos que faciliten la detección precoz de situaciones de violencia en algunos puntos o en aquellos puntos de atención general de ciudadanos no especializados en la materia, por ejemplo, registros municipales o centros cívicos. Muchas gracias. Ruego oral relativo a los conductos de ventilación del mercado de San Agustín. Los conductos de ventilación, los que extraen el aire procedente del supermercado de la planta sótano, por donde sale un chorro continuo de aire caliente, coincide a la altura de la calle, al lado de los locales comerciales. Además, uno de los laterales el Ayuntamiento bordeó con bancos, aunque al salir estos chorros de aire caliente es imposible permanecer ahí sentado. Vayan a comprobarlo. Por ello, ruego que el Gobierno local de Inerrey solucione este problema de extracción de aire para que no salga directamente a pie de calle, molestando a los locales comerciales, molestando a quienes se sientan en esos bancos y molestando a los peatones que pasan por la zona y evitan pararse en los escaparates de dichos locales comerciales. Gracias. El Grupo Municipal Popular formula el siguiente ruego oral. Abro comillas. El mercado de San Agustín, con su espectacular cubierta parabólica, se convirtió en todo un símbolo de modernidad de A Coruña en los años 30, en uno de los edificios más audaces, emblemáticos y coherentes con su destino de primera mitad del siglo XX. El mercado de San Agustín es obra de dos arquitectos fundamentales para la conformación de la ciudad herculina del siglo XX, Santiago Rey Pedreira y Antonio Tenreiro, ambos arquitectos municipales cuando firmaron el proyecto del nuevo mercado en el año 32. Los estudios apuntan a que los arquitectos municipales se inspiraron en un mercado público de la ciudad francesa de Reims, con una singular lámina de hormigón de 15 centímetros de grosor, todo un reto para la Galicia de los años 30. De hecho, el mercado de San Agustín es una de las 3 obras de Coruña incluidas en el catálogo del prestigioso Docomomo, Documentación y Conservación del Movimiento Moderno, un estudio elaborado por la Fundación Mies van der Rohe, en el que también figuran la Unidad Vecinal del Viña, de Corrales y de la Universidad Laboral, aparte de ser un referente como el Guggenheim gallego de la época. Cierro comillas. Este es el texto que acompaña la referencia al mercado de San Agustín en la página web municipal, poniendo en valor la arquitectura, la modernidad y la funcionalidad de este edificio, que Inerrey no es capaz de mantener en condiciones adecuadas, como se puede apreciar en la foto de la cubierta que acompaño. Por ello, el Grupo Municipal del Partido Popular ruega a Inerrey que solicite a los servicios municipales correspondientes que se tomen urgentemente las medidas adecuadas para la reparación y mantenimiento de la cubierta para evitar que se acelere el deterioro de la misma por la falta del más básico y elemental cuidado que la ciudad debe dar a un edificio de estas características. Muchas gracias. Ruego orar sobre los contratos de servicio del área de deportes. Al Ayuntamiento, como nivel de administración más cercana al ciudadano, se le presupone como el conocedor más directo de la realidad social de la localidad que lo regenta, por lo que ocupa la posición más cercana y más idónea para realizar la tarea de estimular y fomentar la vida activa de su comunidad y asegurar el acceso a los ciudadanos a la práctica del deporte. Los ayuntamientos a nivel legal están apoderados para la planificación de sus respectivas políticas deportivas y la ejecución de las mismas, promoviendo toda clase de actividades y prestando cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de sus vecinos en este ámbito. Y teniendo en cuenta que dentro de las competencias y obligaciones que tienen los ayuntamientos en materia de deporte, que es la de velar por la plena utilización de las instalaciones deportivas de su titularidad, en la optimización de su uso y cuidar de sus condiciones de higiene y salud, ruego que este Gobierno municipal de Inerrey realice las gestiones oportunas por 6º año consecutivo de ponerse al día en realizar un plan de gestión que debería de marcar las estrategias para alcanzar los objetivos que el Servicio Municipal de Deportes se fije en cuanto a los diversos contratos de servicio que tienen caducados, como son los contratos de mantenimiento de instalaciones deportivas municipales, de mantenimiento de campos de fútbol y de conserjería de instalaciones deportivas municipales. Ruego oral sobre el Complejo Deportivo de San Diego. El Complejo Deportivo de San Diego es un centro que se inauguró en el año 2000, siendo una instalación referencial en nuestra ciudad, destacada por su calidad en las instalaciones, por el numeroso equipamiento que disponía
y por las numerosas actividades que desarrollaba. Se sabía que era una concesión que tenía su caducidad, concretamente en mayo del 2020. Después de varias mociones que este grupo presentó, después de varias preguntas de control al Gobierno sobre su gestión, después de que usuarios de esta instalación hayan utilizado el escaño ciudadano para exigir la responsabilidad del Gobierno para tomar decisiones al respecto, y teniendo en cuenta que dentro de las competencias y obligaciones que tienen los ayuntamientos en materia de deporte es la de velar por la plena utilización de las instalaciones deportivas, de su titularidad con la optimización de su uso y cuidar sus condiciones de higiene y de salud. Por todo eso, ruego que este Gobierno municipal realice las gestiones oportunas por 6º año consecutivo. Primero, preocuparse por el estado de abandono en que se encuentran los usuarios del centro, sin información para resolver incidencias y que sean recibidos por el Concello para interesarse por su situación, cuestión que nos parece indignante que se lo tengamos que recordar. Segundo, convocar comisión de seguimiento entre la concesionaria y la Administración para que se realicen las labores de inspección y dar solución a los verdaderos problemas de la falta de seguridad, de salubridad y de mantenimiento de la instalación para dar un adecuado servicio a los usuarios. Y tercero y último, iniciar inmediatamente el proceso de contratación de esta instalación, así como el del complejo del Castrillón, del campo de golf y de la piscina del Club del Mar de San Amaro, todas ellas con contratos caducados y donde el servicio que se presta no es el adecuado a la realidad. Gracias. Buenos días. Ruego oral relativo al barrio del Castrillón. Vecinos y comerciantes del barrio demandan, como ya he venido manifestando en otras ocasiones, una zona de carga y descarga para los negocios de la calle Antonio Noche y la esquina de la calle Javier López López. Cambio de 2 contenedores en la calle Casanova de Iris número 47, que se encuentran delante de un local de hostelería, y colocar un contenedor en la calle Antonio Ríos 61, esquina con la avenida de la Concordia. Ruego que el Gobierno municipal atienda la demanda de los vecinos y comerciantes. Ruego oral relativo al barrio de la Gaiteira. Vecinos del barrio de la Gaiteira solicitan mantenimiento en el barrio y, en concreto, en el Parque de Oza, la limpieza de grafitis en varios bancos de piedra, muros de contención, de los que adjunto distintas fotografías. Ruego que el Gobierno municipal dé las órdenes oportunas y se proceda con las demandas mencionadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ruego oral relacionado con el abandono de las instalaciones de la fábrica de armas de Palavea. En la página web del Ayuntamiento se puede ver esta información relativa al complejo deportivo municipal de la fábrica de armas. Pone cerrado al público. Servicios, piscina, zona de juegos, pista polideportiva, pista de hierba, vestuarios, ducha, cafetería y aparcamiento. Horario de 12 a 8. Los vecinos de Palavea, Pedalonga, Santa Gema e Irisia Subias un año más siguen deseando, como cada verano desde el 2014, en el que se recuperó la instalación gracias a un convenio entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa, firmado por el alcalde, aquel entonces del Partido Popular, Carlos Negreira, volver a disfrutar de este espacio. Para todo eso sería necesario reformar todas las instalaciones para recuperarlo tras el abandono de estos últimos años por parte del Gobierno de Inés Rey, privando a los vecinos de uso de la instalación sin explicación y justificación alguna. Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular ruega a Inés Rey que tome las medidas necesarias para que los vecinos de Palavea, Pedalonga, Santa Gema e Irisia Subias puedan volver a disfrutar de estas instalaciones que se deterioran por la falta de uso y mantenimiento año a año. Ruego oral relativo a las fiestas de María Pita 2025 y Festival Noroeste. A menos de unos días escasos, 20 días, del inicio del mes de agosto, mes de celebración de las fiestas de María Pita, nada saben los coruñeses ni los potenciales visitantes del programa de fiestas de agosto del 2025 ni el del Festival Noroeste Pop Rock. Por todo ello, ruego que el Gobierno municipal agilice y anuncie lo antes posible el programa de fiestas de María Pita correspondiente a agosto del 2025, así como a los artistas invitados al Festival Noroeste, para que los ciudadanos puedan conocer con tiempo suficiente para planificar su ocio o sus viajes. Nada más y muchas gracias.
El pasado 14 de abril del 2025, un vecino de la calle Francisco Catoira, número 28, presentó una reclamación por registro municipal, indicando la inestabilidad de una señal de minusválidos situada delante del portal de su casa, con los peligros que podría ocasionar en caso de caerse al suelo. Pasados unos días, el vecino referido recibió un correo en su email indicándole que la incidencia estaba resuelta. Pues bien, este vecino nos ha llamado y nos ha enseñado toda la documentación a la que hacemos referencia en este ruego y que si quieren las hacemos llegar gustosamente. Hemos podido comprobar cómo la señal no solo no está sujeta firmemente al pavimento, sino que oscila y puede ser levantada y tirada al suelo. Asimismo, ahora el Ayuntamiento dice que el problema es que los coches golpean al aparcar y que están estudiando su reubicación. Por todo ello, rogamos que se repare de forma correcta la incidencia detectada por este vecino de la calle Francisco Catoira, que se controle de forma más efectiva las reparaciones efectuadas por las empresas subcontratistas de este Ayuntamiento y que mover una señal de un sitio mal situada por parte del Ayuntamiento no sea una obra a estudiar y que lleve más tiempo el estudio que la propia ejecución. Muchas gracias. Ben, moitas grazas, señor Coira. É vostede dos meus, dos que seguimos dicindo noroeste pop rock, aínda que xa é noroeste estrella Galicia, pero bueno, nuns días lle contamos as novidades. Está claro que nos facemos maiores, que lle vamos a facer? Bueno, ata aquí o pleno ordinario. Moitísimas grazas a todos e a todas. Dispensamos o señor interventor xeral e o señor secretario xeral da súa presencia. Damos paso ao escano cidadán. Estaba pedido para dona Marta de Gracia Gavilán, pero por cuestións alleas a súa vontade non pode estar. Vai ser sustituída por dona María José Camaño Figueira. Benvida, señora Camaño, ao pleno do Concello da Coruña para facer a súa intervención. Ten 3 minutos nas pantallas que ten aí, pode ver o tempo e despois vaille contestar a concelleira de Medio Ambiente. Pode sentarse ou facelo de pé como estea máis cómoda. Adiante. Señora alcaldesa, señores y señoras miembros del Pleno Municipal, vecinas y vecinos. Me dirijo a ustedes en representación de la iniciativa ciudadana liderada por la vecina Marta de Gracia, que busca promover políticas públicas locales basadas en evidencias, políticas públicas locales que tengan un enfoque y un énfasis en sostenibilidad y que al mismo tiempo busquen la inclusión de todas las personas y de toda la comunidad, incluyendo no solamente a los seres humanos, sino también a los animales y, sobre todo, además, que tengan que no perjudiquen al entorno. En esta línea, la iniciativa liderada por Marta de Gracia se enfoca sobre todo a buscar un cambio en la actual normativa en vigor en materia de acceso a los arenales urbanos, que prohíbe concretamente el acceso a los perros durante todo el verano y durante 24 horas al día. En este sentido, entendemos que lo que el Gobierno local se propone es la obtención de la acreditación internacional de las banderas azules. En este sentido, entendemos que es una aspiración legítima y que, desde luego, hay muchos esfuerzos detrás para poder lograrlo. No obstante, la propia bandera azul de por sí incluye una serie de limitaciones. Por una parte, desde el punto de vista jurídico, la bandera azul únicamente recoge la posibilidad de que accedan a las playas los perros guía. Y ello entra en contradicción con el Real Decreto recientemente aprobado en Consejo de Ministros el pasado mayo, que añade, además, a los perros de asistencia. Entonces, en este sentido, la obtención de la bandera azul pues, entraría en conflicto, ¿no?, con la normativa nacional. Por otra parte, también desde el punto de vista científico, los diagnósticos en los que se basa la bandera azul son del año 2003 y han sido superados desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, desde el punto de vista del civismo de la ciudadanía, ya no es lo mismo el uso de los espacios públicos que hacían hace 20 años los ciudadanos con perros. Hoy en día hay muchísimo más civismo. Y luego, por otra parte, también desde el punto de vista empírico, hay numerosas buenas prácticas, no solamente en nuestro país, sino también fuera de nuestro país, que se abocan a la convivencia entre los perros y las personas en las playas urbanas. Sabemos que en Coruña se permite el acceso a los perros en la playa de Bens, pero hay muchas personas que, ya sea porque no tienen coche o ya sea por las dificultades que fuere, no pueden llegar a la playa de Bens con sus perros. Entonces, bueno, dicho esto y una vez presentadas estas sensibilidades, lo que solicitamos es que se reconsidere esta prohibición total y que más bien se considere la posibilidad de establecer una normativa
que considere horarios diferenciados para que los perros puedan ir a la playa durante la noche. Obviamente, también entendemos que esto debería ir acompañado de una mayor sensibilización por parte de los dueños de los perros, así como también una mayor vigilancia y, como no, también pues, la capacidad sancionadora del gobierno local pues, para castigar pues, todas las conductas de los dueños de los perros que en última instancia pues, pueden dañar el ambiente y que, independientemente de tener la bandera azul o no, de lo que se trata es de que los estándares de higiene en las playas pues, sean los que todos nosotros deseamos y que no tienen nada que ver con, o sí tienen que ver, pero que no necesariamente pues, nos tenemos por qué abocar a las banderas azules. Y, en última instancia, también queremos poner en valor la idea de que todo esto podría colocar a nuestra ciudad en la vanguardia ética en la medida en que sería una normativa mucho más inclusiva, igualmente también pues un liderazgo progresista en materia de mayor inclusividad y sostenibilidad, y también teniendo en cuenta que todo esto que estamos proponiendo se basa en buenas prácticas que ya han sido implementadas y, por lo tanto, hay evidencias que permiten sostener esta defensa. Pues muchísimas gracias por la atención y quedamos también a disposición para poder apoyar, ya sea desde el punto de vista técnico o ya sea desde el punto de vista programático. Moitas grazas, señora Camaño, pola súa intervención. Valle dar resposta a concelleira de Medio Ambiente, a señora Neira. Bueno, pues muchísimas gracias, María José, y gracias también, se las transmito a usted para Marta. Yo desconozco esta iniciativa y además quedo a disposición tanto de Marta como de usted para poder por lo menos conocerla y también valorarla y también sentarnos en una mesa para ver efectivamente cuáles son las contraindicaciones que existen para que los perros puedan acceder a los arenales en temporada de verano, porque usted sabe que una vez que las banderas azules ya no están, lógicamente los perros sí tienen unos horarios, pueden ir en horario nocturno y por lo tanto eso se va a seguir manteniendo también por parte de la ordenanza. Lo hablábamos hace poco en un pleno. En este momento, tal y como está la normativa, hay dos cuestiones, o bandera azul o que los perros puedan entrar. En la temporada de verano, con independencia de la playa de Bens o con independencia de que se pueda valorar otro arenal. Arenales quedan pocos porque también hay que tener en cuenta que todos los arenales vinculados al espacio natural de la Torre de Hércules ya lo impide por lo que es la propia normativa y por lo que es la propia diversidad de esa zona. Tiene una serie de efectos negativos y yo entiendo perfectamente lo que dice en un mundo ideal en el que los dueños de los perros, todos, cumplieran con sus obligaciones cívicas. Pero lo cierto es que a pesar de que son muy pocos, porque el porcentaje es así, son pocos los que incumplen con sus obligaciones, no podemos olvidar de que estamos en una ciudad con 32.000 perros por lo menos registrados y donde además nos hemos tenido que ver obligados en las últimas semanas hacer una campaña de recordatorio, de concienciación, pero también de sanción respecto a las obligaciones que se tienen para recoger las deyecciones de los animales de compañía. Y eso tiene unas consecuencias de mayor impacto cuando se trata de las playas. En primer lugar, porque es difícil en los arenales en los que uno puede estar con su perro y se despista a la distancia que tiene el perro de controlar. En segundo lugar, porque bueno, estamos hablando no solamente de lo que es la suciedad, las deposiciones de los perros tienen unas consecuencias que no lo digo yo, lo dicen expertos en la materia que pueden tener un impacto contaminante también en el ecosistema y en lo que rodea una playa, pero no obstante, le vuelvo a repetir, estamos en este momento con lo que es el periodo de alegaciones de la ordenanza. La ordenanza, una vez que finalice este periodo de alegaciones, se va a traer a pleno para aprobación definitiva y se contempla la posibilidad de que el Gobierno pueda tomar una decisión, en este caso una decisión que pueda implicar que se opte por una playa para que vayan los perros en temporada de verano, pero sabiendo que eso va a implicar la pérdida de la bandera azul. Y luego una cuestión en relación a lo que comentaba usted de los perros, la diferencia entre los perros guía
y los perros de asistencia. Efectivamente, la norma de las banderas azules es anterior a lo que vendría a ser esta disposición legal, no obstante, se tiene que acomodar. Por lo tanto, a día de hoy también los perros de asistencia pueden bajar sin que eso implique una pérdida, ¿no? Pero no estamos hablando de ese tipo de perros, estamos hablando, bueno, pues de perros de animales de compañía y, por lo tanto, bueno, finalizo como empecé, quedo a su disposición y a la de Marta pues para poder estudiarlo, valorarlo y también, bueno, pues tener un intercambio de opiniones al respecto. Muchísimas gracias. Moitas grazas, señora Neira, grazas, señora Camaño, pola súa participación. A todos que teñan bo día, boa tarde, bo fin de semana.